پهلوان عزیز ما در 30 سال استقلالیت کشور ما در رشته احیای صنعت گوشتنی ملی به پیروزی‌های چشمگیر نایل گردید. سنت پهلوانی گوشتنی ملی تاجیک به عرصه جهانی راه یافت. از طریق فستیوال و بازی‌های محتشم ورزشی خصوصیت همگانی پیدا نمود. بار نخست توسط رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی طرح جدید لباس گوشتنی ملی به وجود آورده شد. دعا میکنیم که همیشه پیروز و موفق و از پرچمبرداران اصیل ورزش وطن عزیزمان باشد.
شوری دل کف میزنند کنای بابانگی های های خانت بگوشتین های های ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدان برا ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدان برا گوری اگر زور و توان ببرا به میدان پهلوان گوری اگر زور و توان ببرا به میدان پهلوان بباک شو چالاک شو هوشیار باش از خود مرو بباک شو چالاک شو هوشیار باش از خود مرو کرنی بابانگی های های خانت بگوشتین آی آی ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدانی کرنی بابانگی های های خانت بگوشتین آی آی ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدانی ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدانی سنچرخ مانندی حریف گیر از میان بندی حریف سنچرخ مانندی حریف گیر از میان بندی حریف انداز در پایش حلق بردار از جایش سبک انداز در پایش حلق بردار از جایش سبک کرنی بابانگی های های خانت بگوشتین های های ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدانی ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدانی باید که زیرش افکنی بر تختهی پشتش زنی باید که زیرش افکنی بر تختهی پشتش زنی گر خود بیفتی پهلوان با تو بسا پیر و جوان ماند تگی باری جهان ماند تگی آری جهان کرنی بابانگی های های خانت بگوشتین آی آی ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدانی کرنی بابانگی های های خانت بگوشتین آی آی ای پهلوان شیشتی چرا میدان برا میدانی میدان برا میدانی درود و شاد باشی های ما را بپذیرید دوستان ارجمند مهمانان گرامی قدر پهلوانان عزیز مسابقه بین المللی گشتین میری گشتینگیری در شهر دوشنبه با شکوه و شهامت خاصه برگزار خواهد گردید که همه شما را به پایتخت وطن محبوبمان شهر دوشنبه خیر مقدم میگوییم. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на втором международном турнире по национальной борьбе Гуштингири. Добро пожаловать в столицу Таджикистана, город Душанбе! شایان سرفرازی و مایه افتخار هر فرد تاجیک است که باری دوم مسابقه بین المللی گشتین ملی گشتینگیری در جمهوری تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه برگزار می‌گردد. بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این تنتنه با شکوه این مسابقات با نفوذترین گشتینگیری برای دریافت جام شهر دوشنبه دایر می‌گردد که همه شما را به این صحنه فرخنده تاریخی بار دیگر مبارک میگوییم. Сегодня знаменательный и важный день в жизни каждого гражданина нашей страны. Сегодня мы празднуем День независимости Республики Таджикистан. И для нас большая честь, что в этот прекрасный день мы во второй раз в истории проводим международные соревнования на Кубок Душанбе по национальной борьбе Гуштингири. Мы поздравляем всех вас с этими двумя значимыми
и памятными датами для таджикского народа. بیایید با کمال مهر و صداقت و احترام صمیمی مهمانان عالی قدری تاجیکستان را استقبال بگیریم. А теперь настало время тепло поприветствовать наших дорогих гостей и представителей стран-участниц международного турнира. نخستین شده حالا به میدان نیروسنجی ها نمایندگان کشورهای با نفوذترین قدم می‌نهند و اولین شده ما دسته منتخب آذربایجان را استقبال می‌گیریم. Встречайте представители команды нашей дружественной страны Азербайджан. حالا نمایندگان جمهوری بلاروس را هم با کفگیب‌های صمیمانه استقبال می‌گیریم. Поприветствуем уважаемых представителей Республики Беларусь. در مسابقه بین المللی امروزه پهلوانان شهرتیار قفقاز از گرجستان اشتراک دارند که آنها را هم استقبال می‌گیریم. Также в этом международном турнире по национальной борьбе принимают участие известные спортсмены из Грузии, которых мы искренне приветствуем. توجه به پهلوانان جمهوری هندوستان هم در میدان امروزه بیشتر است. حالا این مهمانان را هم استقبال می‌گیریم. Сердечно приветствуем борцов из Индии. در تنتنه گشتین ملی گشتینگیری امروز هم پهلوانان کشور همجوار و همزبان ما از جمهوری اسلامی ایران هم اشتراک دارند. На грандиозном празднике национальной борьбы Гуштингири в Таджикистане также участвуют и представители нашей братской республики Иран. Встречаем! با یک جهان صمیمیت و احترام خاصه حالا قدم پهلوانان قزاقستان را هم به سرزمین تاجیکستان خیر مقدم میگوییم. Также с большим уважением приветствуем представителей Казахстана. فرصت استقبال ورزشکاران جمهوری به ما دوست و برادر ورزشکاران نامی قرقیزستان هم فرا رسید. Настало время тепло встретить и наших соседей, друзей из Кыргызстана. ورزشکاران شهرتیار فدراسیون روسیه هم با هیئت مکملشان در تنتنه گشتین ملی گشتینگیری مردم تاجیکستان اشتراک میکنند. Поприветствуем и наших уважаемых гостей из Российской Федерации. بار نخست هم پهلوانان جمهوری ترکیه مهمان مردم شرفمند تاجیکستان شدند که آنها را هم استقبال میگیریم. Поприветствуем сборную Турции. Добро пожаловать в Таджикистан. پهلوانان محبوب و شناخته جمهوری ازبکستان امروز هم مهمان ما هم. خوش آمدید به تاجیکستان پهلوانان عزیز. Поприветствуем и представителей нашей братской республики Узбекистан. در میان ستاره های گشتین دنیا کشور اوکراین هم موقع علاهیده دارد. حالا نمایندگان این کشور هم به سرزمین تاجیکستان تشریف آوردند که آنها را هم خوش آمدید میگوییم. Сборная Украины также будет бороться за призовые места в международном турнире.
با یک جهان صداقت و صمیمیت خاصه و با کفکوبی و احترام بزرگی میدانداران مسابقات امروزه حالا پهلوانان هیئت مکمل تاجیکستان را استقبال می‌گیریم. И, наконец, бурными аплодисментами встречаем сборную страны-хозяйки спортсменов Республики Таджикистан. همه مهمانان گرامی به سرزمین همیشه بهار تاجیکستان عزیز خوش آمدید. تشریف پهلوانان این هم سرفرازی ماست که در جشن با شکوه استقلالیت دولتی مهمان ما و بار دیگر نور دیده تاج سر و همه آنها را خیر مقدم میگوییم. Еще раз приветствуем всех гостей в нашей солнечной высокогорной стране. Добро пожаловать в Таджикистан, добро пожаловать в Душанбе в день празднования Дня независимости. حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا سربری معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای رشد به میلان ساحه تربیت جسمانی و ورزش و علل خصوص احیا نمودن ورزش های سنتی گوشتین ملی گوشتینگیری توجه خاصه ظاهر می نمایند. با درک این معنی مردم شرفمند تاجیکستان صحیفه جالب و تاریخی و رنگین خیش را هم روز قبل با شهامت و شکوه و نصرت و نفوذ و جلال خاصه استقبال گرفتند و امروز هم در برگزاری این مسابقات همچنین فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده دارند. Правительство Республики Таджикистан и Хукумат города Душанбе всегда поддерживают развитие спорта и, в частности, развитие национальных видов спорта в нашей стране. Благодаря этому сегодня наша национальная борьба завоевала достойную репутацию и престиж на международной арене. Так сбылась многовековая мечта таджикского народа. В этом также есть заслуга Федерации по национальной борьбе Гуштингири и Комитета по делам молодежи и спорта Республики Таджикистан. حالا سخن اولین تبریکاتی را به معاون اولی رئیس شهر دوشنبه محترم قربانزاده امیرخان فیض‌الله می‌دهیم. Итак, первое слово для поздравления предоставляется первому заместителю мэра города Душанбе Курбонзода Амирхону Файзоло. حاضرین گرامی ورزشگران محترم قلب از همه شما دوستداران و علاقمندان ورزش و کل ساکنان کشور را با استقبال جشن عمومی 30مین سالگرد استقلالیت دولتی از نام رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تهنیت گفته حضور مهمانان عالی‌قدر چهاربینی امروزه را که از کشورهای خارج مملکت به دوشنبه عزیز تشریف آوردند خیر مقدم میگویم. سه روز قبل ما و شما ساکنان شرفمند پایتخت شاهد برگزاری چهاربینی بسیار مهم و تاریخی کشور 30مین سالگرد استقلالی وطن گردیدیم. در چهاربینی مذکور که به اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان دایر گردید. خاصتاً از همه ساکنان پایتخت دعوت به عمل آورده شد که بیشتر تلاش نمایند تا این بعد نیز بهر سازندگی و بنیادکاری سهمگذار باشند. دوشنبه در حقیقت گهواره احیای ملت تاجیکان، یگانگی آرمان‌های تاجیکان و همه تاجیکستانیان اعتراف گردیده در دایره برنامه‌های
созандагии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе имрӯз ва мин баъд низ барои истироҳату фароғат ва баҳри ҳаёти солими меҳмонону сокинони шароити арзанда фароҳам оварда мешавад. лозим ба зикр аст ки бо ташаббусу иқдомҳои созандаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҷиҳати рушду инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш имрӯзҳо дар пойтахт барқарорсозӣ ва таҷдиди иншоотҳои варзишӣ дар заминаи сохтмони биноҳои муҳташаму мактабҳои таҳсилоти умумӣ, бунёди толорҳои варзишии муосир, инчунин маҷмӯаҳои варзишии замонавӣ ҷараёни нав гирифтааст. танҳо давоми 3 соли охир дар шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияҳои шаҳри душанбе наздик ба 300 адад майдончаҳои муосири варзишӣ сохта ба истифода дода шуданд, ки баҳри ташаккули тарзи ҳаёти солим ва омода намудани ҷавонон ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи гуногуну заминаи хуб фароҳам меоварад. дар ин росто мову шумо саодатманду сарфарозем, ки бо ҳамдиливу ҳамбастагӣ ва меҳнату талоши хастанопазир бо роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин соли бисёр муҳими таърихӣ боз мизбони чандин чорабиниҳои байналмилалӣ мебошем. дар ин ҳошия дар партави сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дуюм аст ки бо дастгирии раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор гардидани мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини миллии гӯштингирӣ байни мардон ва нахустин маротиба байни бонувон барои дарёфти ҷоми шаҳри душанбе низ аз иқдомоти навбатӣ мебошад. мақсад аз баргузор намудани мусобиқаи мазкур пеш аз ҳама муаррифии гӯштини миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, омода намудани варзишгарони муваффақ ва дарёфти чеҳраҳои нав барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи баланд, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш омавияту солимгардонӣ маҳсуб мегардад. сокинону меҳмонони пойтахт, дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо варзишгарону дӯстдорони варзиш барои омодагӣ боз ҳам бештари ин намуди варзиш ва ташаккули тарзи ҳаёти солим михуд аҳли хонаводаатон ва дар маҷмӯъ ҷомеа саҳми боз ҳам ҷиддитарро мегузоред. бигузор шумо варзишгарон ҳамеша ғолиб бошед ва тавонед бо маҳорату малакаҳои варзишӣ шарафу ифтихори кишвари хешро дар сатҳи байналмилалӣ ҳимояву ҳифз намуда барои дӯстиву якдиглӣ, хушҳоливу солимии инсонҳои сайёра саҳм гузоред. муваффақияту пирӯзии насибатон. ташаккур ба диққататон. соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сол то сол рушду инкишоф меёбад ва дар ин самт ҳам бештар таблиғ ва ташвиқи варзиш ва намудҳои миллӣ ҳам мавриди назар аст. ҳоло сухани навбати табрикотӣ ба раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ дода мешавад. Слово предоставляется председателю Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан Рахмонзода Абдулло Курбонали. меҳмонони азиз, ҳозирини гиромӣ, дӯстдорони гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ, сараввал ҳамаи шумо, хоса меҳмонони гиромиқадрро ки аз дигар давлатҳо ба кишвари бииштосои мо ташриф овардед, сипосу хайрамақдам гуфта ба ҳамаи шумо бурдбориҳои беназирро таманно менамоям. боиси ифтихор ва шарафи бузурги мо масъулини соҳаи варзиш аст ки гӯштингирӣ ҳамчун намуди варзиши дӯстдоштаи халқи тоҷик ки таърихи қадима дорад, бо талош ва дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои пайвастаи раиси муҳтарами шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ на фақат рушд меёбад,
балки шӯҳрати ҷаҳонӣ касб карда истодааст. маҳз дар ҳамин ҳошия мо маротибаи дуюм аст ки бахшида ба ҷашнҳои миллию давлатиамон мусобиқаҳои байналмилалиро аз рӯи ин намуди варзиш доир менамоем ва меҳмонони арҷманди мо бо ташрифашон ба чорабинии мо шукӯҳу шаҳомати хоса мебахшанд. гӯштини миллии мо гӯштингирӣ таърихи қадима дошта метавон гуфт ки модари навъҳои дигари намуди гӯштин ки имрӯз дар арсаи ҷаҳонӣ маъруф аст ба ҳисоб меравад. аслан гӯштин аз воҷаи аслии тоҷикии куштӣ гирифта шуда маънояш камарбанд аст. дар гузашта низ зардуштиён камарбандиро куштӣ меномиданд. номи аслии ин навъи варзиш куштигирӣ буда маънии камарбандгирӣ ё миёни якдигарро гирифта қувваозмоӣ кардан мебошад. дар шоҳномаи фирдавсӣ низ ин навъи варзиш чандин маротиба баён гардида бештари мавридҳо на чун бозӣ балки чун қувваозмоии ҷиддӣ ва барои ҳаёт ҳалкунанда маънидод гардидааст. бо дастуру ҳидоятҳои варзишдӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар давоми 30 соли истиқлолияти давлатӣ рӯ ба тараққӣ ниҳода дар баробари ин рушди намудҳои миллӣ аз он ҷумла намуди гӯштини миллӣ гӯштингирӣ низ таъмин карда шудааст. дар ҳошияи ҳамин сиёсати муқаррар намудаи пешвои муаззами миллат кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш низ кӯшиш ба харҷ дода истодааст ки барои густариши ин намуди миллии варзиш яъне гӯштингирӣ чораҳои муассир андешад. дар натиҷаи татбиқи нақшаи чорабиниҳо ки аз рӯи усули деҳа ба деҳа ва тамоми сол дар назар дошта шудааст то имрӯз яъне соли 2021 дар назар дорам қариб 2000 маротиба байни ҷавонони маҳаллаҳои ҳудуди шаҳру ноҳияҳои кишвар мусобиқаҳои гӯштингирӣ аз рӯи ин намуди миллии варзиш доир гардидааст. майли ҷавононамон барои иштирок дар ин гуна мусобиқаҳо ҳавасмандии мо масъулини соҳаро барои доир кардани ин гуна чорабиниҳо меафзояд. тавре ки мо шоҳид ҳастем ҳамасола хоса бахшида ба иду ҷашнҳои миллию давлатӣ аз он ҷумла наврӯзи байналмилалӣ ин гуна мусобиқот дар сатҳи баланди ташкиливу идона доир карда мешуд. инак соли аввал аст ки ин намуди чорабинӣ дар сатҳи байналмилалӣ баргузор гардида мо имрӯз шоҳиди дуюмин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ бахшида ба 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гардида истодаем. бояд иброз намоям ки чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд бо ташаббуси роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хоса раиси муҳтарами шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва федератсияи гӯштини миллӣ гӯштингирии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. итминони комил дорем ки ин намуди варзиши миллии тоҷикӣ ҳамчун намуди варзиш сол аз сол байналмилалӣ гардида теъдоди дӯстдорони худро дар дигар давлатҳо низ зиёд менамояд. аз ин рӯ бори дигар ҳамаи шумо меҳмонони азизро ба ҷумҳурии Тоҷикистон хайрамақдам гуфта ҳамаи шаҳрвандони кишвари азизамонро ба муносибати 30-юмин солгарди истиқлолияти ватан ки чорабинии имрӯза низ ба хотири таҷлили сазовори ин ҷашн доир гардида истодааст табрику таъният мегӯям. ба ҳамаи варзишгарон бурдборӣ, доварон адолат ва тамошобинони азизу арҷманд ки моро ҳамроҳӣ карда истодаанд фароғати хуш ва саодати рӯзгорро таманно дорам. саломату сарбаланд ва комгор бошед. ташаккур барои дар Душанбе ифтитоҳ ёфтани дуюмин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоми шаҳри Душанбе ҳоло суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад. Благодарим за официальное открытие. Уважаемые дамы и господа, звучит гимн Республики Таджикистан.
از معاونی اولی رئیس شهر دوشنبه محترم قربانزاده امیرخان فیض‌الله خواهش میکنیم که مسابقات را رسما افتتاح نمایند. مسابقه بین المللی اوید به گوشتین ملی گوشتینگیری بین مردان و بانوان برای دریافت جام شهر دوشنبه بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شده اعلان می‌گردد. دوستان عزیز، جهت شفاف و عادلانه جریان گرفتن مسابقه بین المللی سرداور از کشور همجوار ما جمهوری اسلامی ایران جناب کوروش خسرویان انتخاب شدند که در این کار پرمسئول به آنها برای موفقیت تمنا داریم. Для справедливого судейства на второй международный турнир по Гуштингири приглашен главный судья Куруш Хусравьёр Али из Ирана. حاضرین ارجمند، بعد از چند لحظه مسابقه بین المللی اوید به گوشتین ملی برای دریافت جام شهر دوشنبه بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آغاز می‌گردد. به پهلوانان بخت و برار و ظفر آرزومندیم و به شما مخلصان همیشه گوشتین ملی استراحت با فراغت خواهانیم. Уважаемые участники и дорогие гости, через несколько минут начнутся долгожданные международные соревнования по национальной борьбе Гуштингири на Кубок Душанбе в честь Дня независимости Республики Таджикистан. Мы желаем сил и удачи всем спортсменам. маблағи интернет ба охир расид? ҳоло ҳам навбатро интизоред? роҳи терминал дуру дароз аст?
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بیننده‌های عزیز و ارجمند شبکه تلویزیونی ورزش، ضمن تبریک 30مین سالگرد از استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شما را به مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه خیر مقدم میگویم، جایی که قرار است در آستانه تجلیل 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دومین مسابقه بین المللی اوید به گشتنگیری برگزار گردد که در اینجا بهترین پهلوانان از کشورهای گوناگون دعوت شدند و بیننده های عزیز در صورت پیگیری و تماشای شبکه های تلویزیونی ورزش و شبکه تلویزیونی دوشنبه می توانند که از این رویداد فرح بخش و از این رویداد مهم ورزشی روز واقف کردند. و گزارش مستقیم ما دوستان عزیز از شما میگردد جایی که ورزشگران در دسته وزن 60 کیلوگرم با صحنه رقابت میبرایند. در اینجا داوران از جمهوری قرقیزستان و دو داور دیگر از تاجیکستان رقابت اول را داوری خواهند کرد که در رقابت اول ورزشگر از قزاقستان و از کشور میزبان از تاجیکستان با صحنه رقابت میبرایند. حبیبالله فیض‌اللهیف داور درجه جمهوریوی، یکی از داورانی که پیوسته در گشتن‌های ملی رقابت‌های ورزشگران را عادلانه داوری میکند، همچنین خسرو شایف و سیراج‌الدین تاجیف ورزشگرانی که برای شما پس از چند لحظه معرفی خواهم کرد از جمهوری قزاقستان و همچنین از جمهوری تاجیکستان به صحنه رقابت خواهند برآمد. واقعا دوستان عزیز، همانطور که میدانیم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ورزش را همچون قاصد صلح، عامل مهمی تحکیم دوستی خلقها و معرفی کشورها و اینچنین واسطه بهترین سلامتی انسانها و گسترش طرز حیات سالم ارزیابی نمودند. дастаи шоҳона баъд аз равзанаи трансфери тобистона хотири худро ҷамъ карду ҳамакнун бо ҳамин ҳайати бозингарон روز رو پیگیری نماید و این ورزشگری که با لباس‌های سفید بر رقابت می‌براید این عبدالرحمانوف رستم ورزشگری
қазоқистонӣ ҳаст. яке аз варзишгароне ки дар ҷумҳурии қазоқистон дорандаи унвони чемпионӣ дар навъи варзиши куреш ба шумор меравад. Куреш ҳамон гӯштини миллии қазоқистон ҳаст ва ҳамчунин дар навъи варзиши ҷудо ҳам дар миёни наврасону ҷавонон ҳунарнамоӣ кардааст. варзишгари 20-солаи қазоқистонӣ бо либосҳои сабз бошад. варзишгари тоҷикистон Дилшод Асоев ҳунарнамоӣ мекунад. рақобат ҳам шурӯъ шуд. дӯстони азиз, дар мавриди вижагӣ қонуну қоидаҳои гӯштини миллӣ ҳам дар айни рақобати варзишгарон ба шумо ёдовар хоҳам шуд. баъзе аз ҳамон нукоти барҷастае ки дар фанун ё ҳамон техника ё равиши гӯштингирии варзишгарон ҳаст дар айни рақобати ин варзишгарон ба шумо хоҳам гуфт ва ҳаминро ёдовар мешавам. дӯстони азиз, яке аз вижагиҳое ки дар гӯштини миллӣ нисбат ба самбо ва ҷудо дида мешавад ё ҳаст, ин ҳамон баъзе аз ҳамон қонунҳои гӯем дар бахши партоб кардани ҳариф, яъне ҳамон партобе ки худро ба пушт мепартоянд ва ҳарифро аз болои худ партоб мекунанд, ин равиш дар гӯштини миллии мо манъ ҳаст ва ҳамчунин ҳамон шикастани ҳамон қисмҳои даст ё пои варзишгарон ё ҳамон усулҳои ладдиҳӣ ки дар самбо ва ҷудо ҳастанд дар гӯштини миллии мо ин гуна усулҳо роиҷ нест. ин ҳам тибқи муқаррарот ё қоидаҳои гӯштини миллӣ ҳастанд ки дар низомномаи ҷадиде ки ба таб расида буд дарчиданд. феълан аз лиҳози қапидан ки яке аз бахшҳои бисёр муҳим ҳаст, ҳарду варзишгар низ дар ҳамон лаҳзаҳои аввал бартарии хуб нишон доданд. як дафъа кӯшиш, пойзанӣ ва чӣ иҷрои усули хубе аз сӯи Дилшод Асоев ва ҳарифаш ҳам ҳайратзада шуд. мо дурахшандагии чеҳраҳои наврӯстаро дар саҳнаи рақобатҳои байналмилалӣ мебинем. агарчи Дилшод Асоев қаблан варзишгари номошное набуд, вале чун дар ин ҷо мушоҳида кардем бисёр як пойзании хубе дошт бо пои рост ва инро дар наворҳои тадриҷӣ пас аз чанд лаҳза хоҳем дид. аз саҳнаҳои такрор бубинем чӣ гуна Дилшод Асоев як зарбаи хуби фанӣ кард. бубинед чӣ гуна ибтидо ба пои чапи ҳариф ба дохили пои ҳариф зад, вале баъдан таодули ҳариф ки барҳам зада шуд бо қудрати дастон тавонист ки ҳарифро аз садди роҳ бардорад ба марҳилаи баъдӣ равад. аввалин пирӯзии варзишгарони тоҷик муборак бошад. Дилшод Асоев дар даври аввал пирӯз шуд. роҳи муборизаро барои ба даст овардани муваффақият дар марҳилаи баъдӣ идома хоҳад дод. در گیره به رقم دو تیاری بینند وزن 70 کیلوگرم رحمت‌الله توجیکستان، کامولوف سرسری توجیکستان باید سفیر نوای جمهوری توجیکستان قربانجانов далер. инак ду паҳлавоне ки ҳамакнун дар рақобати дуюм ба саҳнаи мубориза баромаданд. ёдовар мешавам ки дар дастаи вазни 60 килограмм ҳаст. 5 дақиқа рӯёрӯи ҳам қарор хоҳанд гирифт. ин варзишгаронро ба шумо муаррифӣ мекунам. бо либосҳои сафед варзишгари тоҷик ҳаст. ин Далер Қурбонҷонов, варзишгари 21-солаи тоҷик, дар баробари ҳарифе аз Ирон қарор мегирад. муҳаммадӣ Баримонлу, варзишгари эронӣ ки 22 сол дорад ва ӯ қаҳрамони ҷаҳон дар навъи варзиши кураш ҳаст. ягона дастоварде ки дорад дар риштаи кураш, варзишгари 22-солаи Эрон Муҳаммадӣ Баримонлу.
و ورزشگری ما قربانجانوف دلر باشد در مسابقه های داخل جمهوریوی بیشتر هنر و استعداد خود را به نمایش گذاشته است و ببینیم باز یک رقابت ورزشگران تاجیک در برابر حریفان از کشورهای خارج به چی می انجامد. خوشبختانه اولین پیروزی ورزشگران تاجیک در دسته وزن 60 کیلوگرم به نام دلشاد اسایف نوشته شد و باز هم یک اصول معمولی همان هلاک داخلی در گوشتین ملی از سوی ورزشگر ما بود. این گونه حرکات یا این گونه اجرا کردن اصول ها به ورزشگر فعالی می دهد که در صورت انجام یافتن همان دقیقه های معمولی یا دقیقه های اساسی ورزشگر می تواند به طفل همان عملکرد فعالانه که داشت در عین رقابت و طفل همان پیروز شود. مهارت گوشتین ملی را یادآور میشم که حالتهای اساسی همین قپیدن، حرکت بدن، حمایه و عکس العمل یا همون ضد حمله تشکیل میدهند و آن یکی از قسمهای اساسی مهارت ورزشی گوشتنگیران به شمار میرود. باز هم به سمت چپ ورزشگر ما اجرای اصول میکند با همون هلوک معمولی داخلی ولی موفق نمیشود. داخلی به آن معنی میگویم یعنی از داخل پای حریف اجرای اصول میکند و همون اصول های فنونی یا ضربه فنی رو به همون توسط پای و قدرت دستان از داخل پای حریف اجرا میکند که یکی از اصول های جذاب هم در گوشتین ملی و هم در نمودهای دیگر گوشتین و شمار می رود و همچنین یکی از دیدنی ترین و جذاب ترین روش های هست که واقعا هنگامی که در اوج علای خود به اجرا می درآید برای بیننده ها یک حضور و حلاوت می بخشد. از مربع خارج می شوند که در گوشتین ملی از مربع خارج شدند و به همین ترتیب اولین آگاهی و محمدی بریمانلو و از این لحاظ ورزشگر ما در این رقابت برتر است. 2 دقیقه بیشتر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. ورزشگر ما که چپکار هست از همون سمت چپ بیشتر استفاده میکند و شاید بخت خود یا همون طالع خود را در همین قسمت ببیند ولی ورزشگران موفقه که ما در عرصه جهانی میبینیم رخشندگی یا شعله آنها به 2 سمت میتوانند که یک ذیل رقابت کنند. همان گونه که یک فوتبالباز ماهر به هر 2 پا میتواند ضربه های عالی زند، ضربه های خوب زند که این هم یکی از جهت های موفقیت است. در گوشتی نیز ورزشگر اگر به 2 سمت تواند که پرتاب اجرا کند این هم از زمره عامل های موفقیت او به شمار خواهد رفت و ما بارها مشاهده کرده ایم که ورزشگران ناماشنا و همان چهره های سرشناس به همین شیوه در برابر حریفان دست و پنجه نرم میکنند. بالاخره موفقیت را ببینید به چه شکل ولی داور این را پهلو داد. همان سمت چپی که گفتیم برای ورزشگر ما قربانجانوف بسیار موافق بود. همان سمت را بسیار به مورد استفاده کرد. بیشتر از 1 دقیقه دیگر هست در صورت انجام وقت اساسی با این پهلوی جانانه که داشت در برابر حریفش از جمهوری اسلامی ایران محمدی بریمانلو ورزشگر ما میتواند که به پیروزی دومی ورزشگران تاجیک در دسته وزن 60 کیلوگرم برسد ولی داور اینجا چی؟ بدن داد. بدن و ورزشگر ما همانو پیش صف است از آن خاطر که یک پهلو دارد حریف را با یک امتیازی اگرچه ناکامل هست در وقت اساسی ولی در حالی که
иҷро шуд усул, доварон ишора мекунанд ки ба саҳнаҳои такрор таваҷҷӯҳ кунем ва бубинем ки ин чӣ имтиёз хоҳад дошт. аз коргардон хоҳиш мекунем ки бубинед чӣ иҷрои усуле буд ва паҳлӯ. агар паҳлӯ бошад, инҷо паҳлӯ натиҷа баробар мешавад ва аз лиҳози оне ки варзишгари эрон бубинед баъдан бекор карда мешавад ва ба варзишгари эронӣ паҳлӯ дода мешавад то ҷои баробарӣ аз лиҳози иҷрои усулҳо ва бадан ба варзишгари эрон бадан ва ба ҳамин тартиб пешсафӣ ба ҷониби варзишгари эрон ҳаст, вале фурсат ҳаст як иҷрои усули зебои дигари ҳалуки дохилӣ, вале то ба охир муваффақиятомез набуд. сонияҳои поёнии вақти асосӣ 20 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва бубинем ин сонияҳои арзишманд ва ғаниматиро чӣ гуна истифода мебарад варзишгари мо, мавқеияти хуби қапидан ва боз ҳам ҳамон усули маъмулӣ ки бисёр хуб партоб карда буд як маротиба 10 сонияи дигар ки бисёр зуд сипарӣ мешавад, вале дар лаҳзаҳои поёнӣ натавонист. 4 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва ба ҳамин тартиб варзишгари мо рӯ ба бохт дорад, чун ҳарифаш як паҳлӯ, як бадан дорад ва инҷо метавонад як огоҳии дигар бидиҳад довари марказ ба варзишгари эрон бинобар ҳанӯз дар мавриди ин чиз қазоват нашуд. ба ҳамин тартиб варзишгари мо ки як партоби ҷононаи паҳлӯ дар лаҳзаҳои аввал дошт, вале бо як паҳлӯ варзишгари эронӣ ҷавоб гардонид, баъдан як бадани дигар ё ҳамон имтиёзи бадан ҳам гирифт ва ба ҳамин тартиб варзишгари эрон муваффақ шуд то дар ин рақобат пирӯз шавад. бубинед чӣ партоби хубе кард. инҷо ду шонаи варзишгари эронӣ болои гилем буд. инҷо доварон метавонистанд ба варзишгари мо имтиёзи комил ё ҳамон ҳалолро бидиҳанд, вале ба ҳар ҳол доварон дар ин маврид қазоват мекунанд. мо довар нестем дӯстони азиз. ин ҳам ҳамон саҳнаҳои такрор ё наворҳои сӯз кардашуда ки бо ҳам тамошо кардем. дар дастаи вазни 90 килограмм паҳлавонон аз Ҳиндустон, 60 килограмм маъзарат мехоҳам, аз Ҳиндустон ҳам ҳузур доранд дӯстони азиз, аз Узбекистон ҳамчунин аз Қазоқистон ва аз Эрон. бо либосҳои сафед ин паҳлавони тоҷикистонӣ аст. Ҳақдод Гулов, ҷоизадори мусобиқаҳои дохили ҷумҳуриявӣ, ва Меҳрзод Суфиев, варзишгари номошнои тоҷик, бо либосҳои кабуд ҳаст. ин ду паҳлавони тоҷикро бубинем дар баробари ҳамдигар чӣ гуна қуввозмоӣ мекунанд, чун дар рақобатҳои гузашта аз ҳамдигар шинохти хуб доранд. ҳеҷ набошад аз рақобати ҳарифи худ аз наздик ошно ҳастанд. партоби сари шонаи зебое буд аз сӯи Ҳақдод Гулов, вале то лаҳзаи поёнӣ хуб иҷро накард ин усулро. дар ин дастаи вазни рақобатҳо Сорбон Латипов ҳам ҳузур дорад дӯстони азиз. Дилшод Асоев аввалин рақобати худро бо пирӯзӣ пушти сар кард. Ҳақдод Гулов дар рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ аз дастаи Душанбеи 1 борҳо ба муваффақият ноил шудааст. ва Суфиев ҳам дар корномааш таҷрибаи хуб дорад дар рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ.
меҳрзод суфиев ӯ чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон аст ва устоди варзиши дохили ҷумҳурӣ мебошад ки аз дастаи вилояти сух дар мусобиқоти дохили ҷумҳуриявӣ ҳунарнамоӣ мекунад. ва феълан рақобат то ин ҷо бо як огоҳие ки ба суфиев меҳрзод доданд дар ҳоли сипарӣ шудан ҳаст. ҳамон равишҳо ё ҳаллукҳои маъмулӣ аз ду самт иҷро мешаванд, ҳам аз сӯи суфиев ва ҳам аз сӯи ақдод гулов. ва иҷрои усул як бадан ба суфиев меҳрдод ки то лаҳзаи қабл рӯ ба таназзул буд, иҷрои фан кард ва ба ҳамин тартиб пешсаф шуд. вале ин пешсафӣ ки то анҷоми рақобат тахминан 3 дақиқаи дигар боқӣ монда аст. 2 дақиқаю 53 сонияи дигар ин вақти зиёд ҳаст дар гӯштин. дар ин муддат метавонанд варзишгарон аз усулҳои мавриди назари худ бештар истифода кунанд, чун дар варзиш ҳам сонияҳои поёнӣ нақши муассир бозӣ мекунанд. После этой схватки приготовиться борцы весовой категории до 70 килограммов. Лоиков Разияло, Республика Таджикистан. Кобзев Андрей, Федерация России. боз ҳам иҷрои усул ва зидди ҳамла ҳам аз сӯи меҳрдод суфиев буд, вале ба муваффақият наздик набуд. иҷрои усули маъмули ҳамон ҳаллуки дохилӣ бенатиҷа буд. дар иҷрои ҳамон усули ҳаллуки маъмулӣ ки иҷро мешавад, усул ё ҳамон банде ки дар айни партоб кардани ҳариф варзишгар иҷро мекунад, ним қадам ба сӯи ҳариф гузошта кафи пои чапро ба даруни пои ҳариф гӯем чарх мезанонад. ҳамон қисмати пое ки ӯ дар назар дорад ба дохили пои ҳариф бошад ва дар айни ҳол бо қувваи даст вазни танаи ҳарифро ба панҷаи чапи пояш мегузорад ва аз мувозинатбарорӣ ё ҳамон таодули ҳарифро барҳам задан ба пои чап тоб хӯрда ҳамон ҳолат ё шароити нимнишастаро мегирад, яъне дар ҳолати нимхам қарор мегирад ва ба пеши пойҳо ҳарифро ба ҳамон самте ки дар мадди назар дорад партоб мекунад ва ба пои ҳамноми ҳариф ё ҳамон пое ки худи ӯ иҷро мекунад усулро ба ҳамон пои ҳариф зарба зада бо фишори дастон ҳамон як истилоҳи камоншакл мегӯянд ба сӯи пеш ва ҳамчунин поёну паҳлӯ ё зери худ ӯро оварда ба тахтапушт ба болои гилем меафтонад ва тарсҳои қапидан дар ҳамон банди маъмулии фануни партобии саропо аз дохили пои ҳариф ин аз остину пасгиребон ва аз остину пешгиребон, ҳамчунин аз боло остин ва пасгиребон ва аз ду боло остини ҳариф мебошад ки дар айни рақобат ҳам худи бинандаҳо мушоҳида мефармоянд. ва дар лаҳзаҳои поёнӣ ин ҳам бадане буд ки ба Гулов ҳақдод дода шуд. ба ҳамин тартиб Гулов ҳақдод натиҷаи баданҳоро баробар мекунад
ва аз назари имтиёзҳои бадан натиҷа баробар ҳаст, вале аз лиҳози огоҳиҳо ҳамон тавр ки мебинем Суфиёв Меҳрдод як огоҳӣ дорад. ва ҳамчунин як танбеҳи дигар низ ба Суфиёв Меҳрдод дода шудааст ки ин барояш хушоянд нахоҳад буд, чунки ҳарифи ӯ аз назари ахлоқи гӯштингирӣ ё риояи меъёрҳои гӯштини миллӣ нисбат ба ҳариф пешсаф ҳаст. боз ҳам партоб мекунад, ин бор ба сари шона мадди назар дошт то ҳамин иҷрои усул ба вуқӯъ бипайвандад, вале муваффақ нашуд, ҳақ дод. вале ба ҳар ҳол то анҷоми рақобат ки ним дақиқаи дигар боқӣ мондааст, сонияҳои поёнӣ пуршуру ҳаяҷон хоҳанд буд. ва варзишгари хуштоле дар ин рақобат ҳам дар сонияҳои поёнӣ тавони тағйиротро дорад. 11 сонияи дигар, 10 сония то поёни вақти асосӣ. бубинем ин 10 сонияи поёнӣ чӣ нақше мегузорад дар натиҷае ки рӯи намолавҳа дида мешавад. рақобатҳо дӯстони азиз дар ду гилем дар як вақту замон сурат мегиранд ва аз ин лиҳоз баъзе ҳолатҳо шӯру шавқе ки бармехезад аз сӯи тамошобинон ба он хотир аст ки дар гилеме ки дар канори ҳамин гилеме ки мо гузориши мустақимро тамошо мекунем, дар он гилем паҳлавон иҷрои усул мекунад. ҳамин тартиб дар ин рақобате ки мо мушоҳида кардем дӯстони азиз, ҳақдод Гулов бо бартарие ки дошт аз назари огоҳиҳое ки ба ҳарифаш дода буданд, ғолибият ба даст овард ва роҳи муборизаро идома хоҳад дод. ҳар ду варзишгар низ дар айни рақобат фаъол буданд. иҷрои усул аз ҳар ду самт ба назар мерасид. ҳар ду ҳам як маротибаи имтиёзи камтар аз нокомилро ба даст оварданд, яъне ҳар ду як имтиёзи бадан доштанд. ва дӯстони азиз, рақобати навбатӣ дар миёни боз ду тан аз паҳлавонони номошнои тоҷик сурат мегирад. ду чеҳрае ки мо борҳо рақобати онҳоро дар саҳнаҳои дохили ҷумҳуриявӣ ва ҳамчунин дар саҳнаҳои байналмилалӣ бо ҳам тамошо кардаем. ин чеҳрае ки рӯи тасвир мушоҳида мекунем дӯстони азиз, Сорбон Латипов дар баробари қаюмзода Абдумуслим, варзишгари 20-солаи ҷумҳурии Тоҷикистон ки устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ин чеҳрае ки рӯи тасвир мебинем ва ин ҳам Сорбон Латипов, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ ва ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар саҳнаи рақобатҳои ҷаҳонӣ борҳо Тоҷикистонро дар риштаи самбо муаррифӣ кардааст ва муваффақият ҳам ба даст овардааст дар рақобатҳои байналмилалӣ, дорандаи ҷоизаи медали биринҷӣ дар чемпионати ҷаҳон дар риштаи варзиши самбои муҳорибавӣ ё размӣ мебошад. рақобат шурӯъ мешавад дӯстони азиз. Сорбон Латипов бо либосҳои сафед аст, ҳамон тавр ки гуфтем устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, дар баробари Қаюмзода қарор мегирад. Абумуслим Қаюмзода ҳам таҷрибаи иштирок дар рақобатҳои ҷаҳониро дорад. дар Гран-при Ташкент иштирок карда буд маротибаи охир, вале дар ҳамон даври аввал ноком шуд. вале ба ҳар ҳол ҳар ду варзишгар низ таҷрибаи иштирок дар саҳнаи рақобатҳои ҷаҳониро доранд ва бубинем
рақобат ин ду варзишгар ба чӣ меанҷомад ва ин ду варзишгар чӣ банду услуби гӯштини миллиро ба намоиш мегузоранд. ҳарду низ дар ҷумҳурӣ ҳаводорону алоқамандони худро доранд. абдумуслим таҳти ҳидояти Рауф Ҳукуматов, яке аз мураббиёни шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон, тамрин мекунад. омӯзишдидаи мактаби ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва Сорбон Латипов ҳам дар шаҳри Кӯлоб тамрин мекунад. ҳарду низ аз лиҳози ҳамон қапидане ки дар гӯштини миллӣ ҳаст бисёр хуб ҳунарнамоӣ мекунанд. Як бадан ба Сорбон Латипов аз лиҳозе ки бисёр чобукона дар айни иҷрои техникаи пойҳояш амал кард. аз назари доштани форми маъмулӣ ё ҳамон форми варзишии идеалӣ ҳарду низ дар дараҷаи хуб қарор доранд. ва ҳамон тарзҳои қапидан ё гордгирӣ ё чанг ба гиребони ҳамдигар задан аз ҳарду ҷониб бисёр ба маврид ҳастанд, вале дар айни аз мувозинатбарорӣ ё таодули ҳарифро барҳам задан то ин ҷо касе аз ин ду чеҳра муваффақ нашуд ба ҷуз аз як бадане ки Сорбон Латипов дошт, он ҳам бо ҳамон шева ё наҳваи зарбазанӣ ба пои ҳариф. довар истед мегӯяд ба он хотир ки рақобат аз даври гилем берун сурат мегирифт. фурсат то поёни вақти асосӣ хеле зиёд ҳаст. ҳарду варзишгар низ тавони иҷрои чандин банду усулҳои фохирро доранд. агар тавонанд ки ҳамон бандҳои усули фохирро ки ба таъбири Саъдӣ мегӯяд дар ин ҷо ба иҷро дароранд. дар абиёти классикони мо низ дӯстони азиз гӯштингирӣ борҳо васф шудааст. аз он ҷумла дар кобусномаи Унсурулмаволии Кайковус, дар шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ ва ҳамчунин дар гулистони Саъдии Шерозӣ. Саъдии Шерозӣ як ҷумлаи бисёр зебо мегӯяд дар васфи паҳлавонон ва ҳунарнамоии паҳлавонон ки дар санъати кушти 360 банди фохир бидонистӣ. ин ҳам тасвири Саъдӣ нисбат ба паҳлавонони майдонзебе ҳаст ки дар замони ӯ куштингирӣ мекарданд ва бубинед ки бандҳои фохирро Саъдӣ ба 360 баробар кардааст. вале имрӯз варзишгарони мо агарчи аз он 360 банди фохире ки Саъдӣ мегӯяд ҳудудан 3, 4 ё 5 бандро ба иҷро медароранд. вале ногуфта намонад ки барои ба иҷро даровардани як банди гӯштин ё ҳамон як усулро ба иҷро даровардан чандин фануни зертаркибие ҳаст ки варзишгар онҳоро ҳам бояд бидонад то ҳарифро аз пой дарорад. аз ин рӯ ҳар ки ба куштӣ набард оварад ё ҳар ки ба гӯштин майлу рағбат дорад худи ӯ медонад ки чӣ гуна дар баробари ҳариф рақобат мекунад ва чӣ гуна барои ба иҷро даровардани як усул бояд чандин бандҳои фохири дигар ё сабкҳои гуногунеро ҳам иҷро кард, зертаркибҳоеро ҳам иҷро кард то ҳарифро аз пой дароварад. то ин ҷои рақобат дар қуввозмои Сорбон Латипов ки бо либосҳои сафед аст дар баробари Абдумуслим Қаюмзода Абдумуслим бо либосҳои сабз, фақат бо як бадан Сорбон Латипов пешсаф аст. ин бадан ҳам дар сурати вақти асосӣ ба поён расидан метавонад барои Сорбон Латипов бо пирӯзӣ бианҷомад.
و همچنین یک پاگاهی به سوربان لطیپوف به خاطر آنه که از سر آستین حریف به موقع داشت قپیده بود. و داور باز یک مرتبه دیگر همون دستوری استید رو داد، شاید به اون خاطر که رقابت با بیرون از مربع میکشید یا صورت میگرفت. هر دو ورزشگر شروعی بسیار خوب داشتند. در آغاز بسیار چابکانه به هم دیگر در می افتیدند. اگر به معنای مثبت دست و پا زدن بگوییم، هر دو هم بسیار خوب دست و گریبان حریف می زدند و همچنین پایزنی های خوب داشتند در شروع رقابت، ولی همون اجرای جانانه اصول تا به لحظه پایانی چندان موفقیت آمیز نبود در عین رقابت. و ببینید در حالی که اجرا کننده اصول قیومزاده عبدالمسلم بود، ولی تعادل حریف را خوب توانست کنترل کند یا اداره کند سوربان لطیپوف. 35 ثانیه دیگر تا پایانی وقتی اساسی باقی مانده است. به نظر می رسد که احساسی خستگی می کند قیومزاده. و رقابت ادامه می یابد. نیم دقیقه دیگر یا کمتر از 30 ثانیه تا انجام وقتی اساسی در رقابت سوربان لطیپوف، ورزشگر تاجیکستانی در برابر هموطن و هماوردش. یک پرتاب جانانه که بود به همین ترتیب در لحظه های پایانی رقم خورد. پرتاب بالای شانه سوربان لطیپوف در فرصت همان پایانی. ببینید این دو ورزشگر که از همدیگر شناخت خوب دارند، اخلاق ورزشی خود را نیز به نمایش میگذارند. اینجا سوربان لطیپوف ببینید با کمک حریف میشتابد. این هم از همان خصلت های نکو و نجیب ورزشگران هست که در برابر حریف خود ادای احترام میگذارند، در حالی که قیومزاده احساس درد میکرد. ببینید پرتاب بالای شانه با این ترتیب رقم خورد و نتیجه امتیازگیری ها بر سود سوربان لطیپوف بود. ببینید پرتاب های سوز کرده شده را از صحنه های تکرار که مشاهده فرمودیم بر سود سوربان لطیپوف بود. سوربان لطیپوف در حال همان شعله خود را به نمایش گذاشتن است در برابر حریفان. و دوباره میشویم که در این رقابت ها یک تن از ورزشگران هندوستان، ماهیت، که با گفته خودش چمپیون هندوستان هم هست، در این رقابت ها هنرنمایی میکند. سوربان لطیپوف در این رقابت ها پیروزی نخست خود را به دست خواهد آورد. هنوز هم احساس درد میکند قیومزاده و با دخالت پزشکی از میدان بیرون می شود. مربی هم با کمک شاگرد می شتابد. مربی رؤوف حکومتوف از میدان شاگرد و دست پرورش را بیرون کرد. با او کمک پزشکی رسانیده خواهد شد. به همین ترتیب دستی سوربان لطیپوف به صفت پیروز بالا شد و او رقابت را ادامه خواهد داد. یک بار دیگر گلچین از بهترین پرتاب های سوربان لطیپوف را در صحنه های تکرار ببینیم از زاویه های گوناگون به این شکل و به این شیوه. ابتدا یک بدن گرفت که به این طریق بود حریف را توانست تعادل حریف را خوب برهم بزند و بعدا پرتاب آخیره که علاقه تقدیر غالب مشخص شد در لحظه پایانی رقم خورد. سوربان لطیپوف به هر حال همان چست و چالاک
алоқаю интернет, пардохти коммуналӣ, интиқоли маблағ аз Россия ва зиёда аз 200 хизматрасониҳои дигарро бе комиссия аз ҷои нишаст супоред. ҳамёни алифмобиро аз сайти alifmobi.tj насб намоед. биринҷӣ бигардад ва ҳамчунин устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон дар риштаи гӯштини ҷудо ва дорандаи чанд унвони қаҳрамонӣ дар мусобиқаҳои дохили ҷумҳуриявӣ мебошад. мо рахшандагӣ ё дурахши қувватуфҳоро дар саҳнаи рақобатҳои дохили ҷумҳурӣ дидаем ва бубинем дар баробари Абдулло Ҳамроев чӣ қудрату тавон нишон хоҳад дод. درگیری رقم 2 دعوت کرده می شود رحمتالله سایچو جمهوری تاجیکستان рамазонов мирзоҷамил ҷумҳурии اجرای тоҷикистон و ببینید چی عمل کرده زیبای از هر دو سمت صورت میگیرد. یکی اجرای اصول میکند و دیگر ضد حمله. شروع طوفانی از هر دو جانب بود، یعنی بسیار تیز و با سرعیت هر دو ورزشگر نیز در عین مبارزه بودند، به حریف در میافتیدند و پرتاب بالای شانه به سمت چپ از سوی همرویف ورزشگر ازبکستانی است. دوستان عزیز، همرویف عبدالله ورزشگر ازبکستانی با لباسهای سبز است. در آغاز با اشتباه یعنی با همان همرویف که در دسته وزنی 90 کیلوگرم رقابت میکند اسمی او را از تاجیکستان گفتیم، ولی همرویف از ازبکستان است. یکی از ورزشگران موفق ازبکستانی است. از ازبکستان یک تیم مکمل بر رقابت‌های این مسابقات بین المللی گوشتنگیری با شهر دوشنبه آمدند و پایتخت جمهوری تاجیکستان و همونطور که میدونیم واقعا یک سنت بسیار قدیمی میان پهلوانان ازبکستانی و تاجیکستانی هست که در از گویم دوران شوروی هم واقعا پهلوانان ما به ازبکستان میرفتند. در آنجا هم هنر رو توان پهلوانان تاجیک رو به نمایش میگذاشتند. پهلوانان ازبکستانی می آمدند. گویم یک سنت بسیار قدیمی هم هست میان پهلوانان تاجیکستانی و ازبکستانی که امروز هم این سنت پایبرجا هست و امروز هم کشور دوست و برادری ما، کشور همسایه ازبکستان، پهلوانان گویم نامی خود را به تاجیکستان میفرستد و دوستان عزیز پهلوانان ناماشنای دیگر هم در دسته وزنی گویم با اضافه 90 کیلوگرم هنرنمایی دارند که حتما بر رقابت آنها نیز خواهیم رفت. یادآور میشیم که یکی از پهلوانان نامی ازبکستان محسن نام پهلوان به تاجیکستان آمده است در دسته وزن 90 کیلوگرم و حسامدینوف محسن پهلوان ازبکستانی و همچنین بکموراد آلتیبایف یکی از پهلوانان ناماشنایی که چندین مراتب برنده مدال نقره گران پری هست، برنده مدال نقره چمپیونات آسیا و همچنین جام آسیا. یعنی امروز دوستان عزیز اگر هوادار و علاقمند گوشتن ملی هستید و بهترین هنرنمایی ها را از رقابت پهلوانان ناماشنای تاجیک و منطقه میخواهید شاهد شوید، پس شبکه تلویزیونی ورزش و دوشنبه را پیگیر باشید تا شاهد این اتفاقات مهمی ورزشی روز بگردید. رقابت قوتوف محمد صالح در برابر حریفش همرویف ادامه دارد.
муҳаммад солеҳ дар узбекистон дар як рақобати байналмилалӣ буд ки устоди варзиши дараҷаи байналмилалиро дар он ҷо иҷро кард ё меъёри устоди варзиши дараҷаи байналмилалиро ва он ҷо барандаи медали биринҷӣ шуда буд ва феълан ҳам дар форми хуб қарор дорад ва бубинем натиҷа чӣ хоҳад шуд, чун паҳлавони узбекистонӣ ҳам баъд аз оне ки дар риштаи ҷудо Ильяс Илиадис тими миллии Ӯзбекистонро тамрин дод, ҷудои Ӯзбекистон ба сатҳи ҷаҳонӣ рафт ва дар ҷаҳон воқеан яке аз қудратҳо шуд ва дар Осиёи марказӣ яке аз гӯем қудратҳои рақами як шуд. ва ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, имрӯз паҳлавонони мо ҳам аз ҳарифон ҳеҷ камие надоранд. паҳлавони ӯзбекистони ҳамроев бо доштани як бадан пешсаф аст ва паҳлавони мо рӯ ба таназзул аст. барои раҳо шудан аз ин шароите ки феълан ин умеди ҷудои мо дорад, яъне муҳаммад солеҳ қувватов, ӯ бояд партоб кунад, иҷрои усул дошта бошад, то тавонад дар баробари ин ҳариф бозанда нашавад, балки ба сифати баранда аз майдон хориҷ шавад. мавқеи қапидан аст қисми пушти ҳариф, вале ҷавоби варзишгари ӯзбекистонӣ барои раҳо шудан аз хатаре ки буд бисёр ба маврид зидди ҳамла нишон дод. довар ҳам дастури шурӯи рақобатро медиҳад. 15 сония то анҷоми вақти асосӣ муҳаммад солеҳ қувватов дар ҳоли бозанда шудан аст. муҳаммад солеҳ ки яке аз умедҳо буд дар ин дастаи вазни рақобатҳо. ба ҳамин тартиб вақт ба анҷом мерасад ва муҳаммад солеҳ он қудрату тавоне ки дар рақобатҳои дохили ҷумҳурӣ дошт, он қудрату тавонро ба намоиш нагузошт ё ин ки ҳарифи арзандатар нисбат ба ҳарифони дохили ҷумҳурӣ дошт. ба ҳар ҳол дар ин дастаи вазни рақобатҳо Сорбон Латипов ки ғолибият ба даст оварда буд, ӯ ҳам яке аз муддаиён аст. дар рақобати баъдӣ бо Абдулло Ҳамроев рақобат хоҳад кард. ва Сорбон Латипов эҳтимол меравад ки ба ин ҳариф мушкил эҷод кунад. инак варзишгароне ки ба марҳилаи дуюми рақобатҳо роҳат гирифта буданд ё расиданд, ба рақобат хоҳанд пардохт. ёдовар мешавем ки Дилшод Асоев го либосҳои сафед аст. аз самти чапи тасвирҳои мо ӯ дар баробари Хайрандеш Муродзода, варзишгари 23 солаи тоҷик рақобат мекунад. ҳарду низ дар рақобатҳои дохили ҷумҳурӣ рӯёрӯи ҳам қарор гирифтанд. аз ин рӯ шинохти хубе доранд, вале аз шинохте ки нисбат ба Дилшод Асоев дар рақобати аввал пайдо кардем, ҳаминро метавон гуфт ки партоби болои шона бисёр хуб иҷро мекунад. ҳамин партоби болои шонаро ва ин усулро дар баробари ҳарифаш Дилшод Асоев ба иҷро даровард ва ба ҳамин тартиб ба марҳилаи дуюми рақобатҳо расид. барои дарёфти ҳамон мавқеи хуб барои қапидан ҳарду варзишгар низ
ҷаҳду талош мекунанд, вале самти мавриди назари Асоев ба қисмати чап иҷро кардани ҳамон фануни партобӣ ҳамбасоне ки иҷро мекунад, вале то ба ҳамон лаҳзаи поёнӣ муваффақ намешавад иҷрои усулро аз самти чап ба поён бирасонад. вале ба ҳар ҳол шурӯи ин рақобат низ аз ҳарду ҳам хуб буд, аз ҳарду ҷониб. غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان рамазонов мирзоҷамил. ба ҳамин тартиб 2 дақиқа аз вақти асосӣ мегузарад аз як даст гирифтан ва иҷрои усул кардан ки баъзан барои саломатии варзишгар эҳтимол мерасад ки хатар дошта бошад. инҷо Дилшод Асоев буд ки иҷрои ҳамин гуна усул кард. ёдовар мешавем ки Дилшод Асоев дар рақобати аввал ҳарифаш аз Қазоқистон Абдураҳмоновро аз сади роҳ бардошта буд. агарчи варзишгари Қазоқистон ҳам бисёр варзишгари бо истеъдоде буд, вале дар баробари Дилшод Асоев натавонист истодагарӣ кунад ва ба ҳамин тартиб Дилшод Асоев дар рақобати аввал пирӯз шуд ва акнун роҳи муборизаро барои расидан ба марҳилаи ниҳоии рақобатҳо идома хоҳад дод. то ин ҷои рақобат бо як бадан Муродзода пешсаф аст ва як огоҳӣ ҳам дорад ва ба ҳамин тартиб пешсафӣ бар ҷониби Муродзода ҳаст. Муродзод варзишгари 23 солаи тоҷик ки як давр истироҳат карда буд ё як давр озод буд, дар даври дуюм ба назар мерасад ки он қудрату тавоне ки дошт ба рӯи ҳариф мекашад ва дар сурати анҷом ёфтани ҳамон замоне ки рӯи намолавҳа навишта шудааст 1 дақиқаю 50 сонияи дигар метавонад ба пирӯзӣ бирасад бо ҳамин натиҷае ки то ин ҷои кор дорад. самти рости гиребони ҳариф бо дасти рост бисёр ба маврид аз сӯи Муродзода, вале раҳо кард. он мавқеи қапиданро раҳо кард, натавонист муваффақ шавад. иҷрои усул бо ҳамон равиши маъмулии ҳалуқи лаб, вале то лаҳзаи поёнӣ нарасонем. ҳамон шурӯе ки карда буд ё оғозе ки барои партоб дошт то лаҳзаи поёнӣ набурд, вале ба ҳар ҳол вақт нишон хоҳад дод. оё то фурсате ки камтар аз 1 дақиқаи дигар аст тавони иҷрои ягон усулро дорад Дилшод Асоев ва ё бо ҳамин натиҷа пирӯзиро бар ҳарифаш вогузор мекунад. усулҳои пойзанӣ, усулҳои чангак бо соқи по аз пои ҳариф ҳам аз дохил, ҳам аз дарун ва ҳам аз берун борҳо иҷро шуданд.
ва ин бор як маротиба бо ҳамин равиши иҷрои усули маъмулӣ пойзанӣ як имтиёзи бадан рақам хӯрд ки дар сурати анҷом пазируфтани вақти асосӣ метавонад ки ба пирӯзӣ бирасад, вале вақт нишон хоҳад дод то кадом андоза аз банду усулҳои фохир ин варзишгарон метавонанд истифода кунанд, вале сонияҳои поёнӣ ки боқӣ мондаанд барои як партоби хуб ва сареъ метавонад ки басанда бошад. Ин гуна яъне партоб ё ҳамон иҷрои банди фохирро дар рақобати Сорбон Латипов дар баробари Қаимзода мушоҳида кардем ки дар 10 сонияи поёнӣ иҷрои усул кард ва инҷо ҳам Муродзода як маротибаи дигар ҳамон равиши маъмули партоби болои шонаро истифода кард, вале як сонияи дигар ки боқӣ мондааст ҳеҷ нақше нахоҳад гузошт. Ба ҳамин тартиб Муродзода ба марҳилаи баъдии рақобатҳо хоҳад рафт. хайрандеши Муродзода дар ин рақобат бо як бадан пирӯз мешавад ва роҳи рӯзҳоро хотирмон гузаронидан муҳаммадӣ баримонлӯ бо либосҳои сафед ва моҳит варзишгари 22 солаи Ҳиндустон бо либосҳои сабз ҳаст ва варзишгари Ҳиндустон қабл аз рақобат ки бо ӯ гуфтугӯе доштем иброз карда буд ки дар чемпионати Ҳиндустон дар навъи ҷудо чемпион шудааст. вале бубинем акнун дар рақобатҳои байналмилалӣ чӣ хоҳад кард. имрӯз дӯстони азиз гӯштини миллии мо ки таърихи ҳазорсолаҳо дорад қадамҳои гӯем аввали худро барои расидан ба яке аз гӯштинҳои бонуфузи байналмилалӣ мегузорад ва ин иқдом воқеан шоистаи таҳсину офаринҳост ки аз сӯи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ гирифта шуд ва агар тибқи ҳамон низомномае ки гӯштини миллии мо имрӯз рақобатҳои байналмилалиро баргузор мекунад, федератсияи байналмилалии гӯштини миллии мо ҳам таъсис ёбад, пас дигар мо ҳам дар баробари дигар гӯштинҳое ки дар Осиёи Миёна кураш аз Узбекистон, куреш аз Қазоқистон ки мавқеи байналмилалӣ касб карданд, федератсияҳои байналмилалӣ доранд, мо ҳам яъне бо ифтихор хоҳем гуфт ки бисёре аз гӯштинҳое ки мавқеи байналмилалӣ касб карданд реша дар гӯштини миллӣ гӯштингирии тоҷикон доранд. бубинед қариб ки
як гуштингире ки дар самбо тамрин мекунад ё дар ҷудо тамрин мекунад омада дар гуштини миллии мо гуштингирӣ ба осонӣ ҳунарнамоӣ мекунад ва ҳамон ҷузъиёти кӯчаке ки фарқ кунанда ҳаст ин ҳамон аст ки дар гуштини миллии мо яъне дар замин кор намешавад кор намекунанд варзишгарон ва ҳамон партобҳое ки варзишгар мехоҳад худро ба болои гилем партояд ва баъдан ҳарифро партоб кунад ин ҳам хилофи қоидаҳои гуштини миллӣ ҳаст аз ин рӯ варзишгарон ба ин қоидаҳо бояд мутаваҷҷеҳ бошанд ва ҳамчунин усулҳои дарднок ё шикастан ки дар бисёре аз гуштинҳо роиҷ ҳаст дар гуштини миллии мо ин манъ ҳаст. аз ҳамин хотир ҳар паҳлавоне метавонад дар рақобатҳои гуштини миллии мо ҳар паҳлавоне ки дар дигар гуштинҳо ҳунарнамоӣ мекунад дар гуштингирӣ низ метавонад ки ҳунарнамоӣ кунад ва сайқали маҳорат дошта бошад. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз имрӯз ҳунарнамоии паҳлавонони минтақа ва ҷаҳонро дар мусобиқаи байналмилалии гуштингирӣ ки дуюмин бор аст бо шукӯҳу ҷалол дар пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе баргузор мегардад мушоҳида мекунем. бо либосҳои сафед ёдовар мешаванд ки паҳлавони эронӣ муҳаммадӣ баримонлӯ ҳаст ки дар баробари ҳарифаш моҳит аз ҳиндустон қарор дорад. бо ин ҷои рақобат бо як огоҳӣ варзишгари ҳиндустон моҳит рӯ ба таназзул ҳаст. моҳит як давр истироҳат карда буд вале муҳаммадӣ баримонлӯ дар даври аввал дар баробари далер қурбонҷонов варзишгари тоҷикистон пирӯз шуда буд. далер қурбонҷонов як партобе карда буд ҳамин ҳарифи эрониро ки вале бубинед чӣ партоби зебои болои шонае бо истифода аз фануни даст ё қудрати дастон ва камар ҳамчунин пойҳо. се узви бадан дар ин пирӯзӣ нақши муассир бозӣ карданд ки дар наворҳои сӯз карда шуда ҷузъиёти онро ҳам бо ҳам хоҳем дид ва варзишгари эронӣ дасташ ба сифати пирӯз боло мешавад. ӯ имрӯз акнун яке аз муддаиён дар дастаи вазни 60 килограмм ба шумор хоҳад рафт. ин паҳлавоне ки рӯи тасвир мебинем. инак наворҳои тадриҷӣ ё сӯз кардашударо мушоҳида мекунем ва бубинем ба ин шакл бубинед. ибтидо як бадан гирифт ва баъдан дар иҷрои ҳамон усул ё фануни партобии болои шона ки ба ин равиш буд бо ду зону болои гилем ҳам нишаст ва баъдан ҳам қудрати дастон ва ҳам камари худро ба намоиш гузошт ва ба ҳамин тартиб пирӯз аз майдон хориҷ шуд. муҳаммадӣ баримонлӯ дар ду рақобат пирӯз шуд ва ба марҳилаи баъдӣ рафт. Боковые судьи. Судья международной категории, представитель Исламской Республики Иран, Хосравер Дориус Али. Представитель Республики Таджикистан Самандари Мухаммади. инак дӯстон ибтидо доварон муаррифӣ шуданд. ёдовар мешаванд ки довари болои гилем ё он доваре ки дар болои гилем ҳаст аз кишвари ҳамсояи мо аз узбекистон тоҷиев сироҷиддин довари дараҷаи байналмилалӣ ҳаст.
ки ӯро кӯмак мекунанд хусрав дориюш аз эрон ва ҳамчунин самандари муҳаммадӣ аз ӯзбекистон. гулов ҳақдод ки дар даври аввал дар баробари суфиев меҳрдод пирӯз шуда буд, дар баробари шаҳбоз саидаброров варзишгаре ки миёни дар ҳамин дастаи вазни 60 килограмм дар рақобатҳои ҷаҳонӣ миёни паҳлавонони тоҷик аввалин варзишгаре шуда ки вале як довар чӣ мегӯяд? Дар ҳамон лаҳзаи аввал иҷрои усулро бубинед ба чӣ шакл буд. як паҳлӯ дод довари марказ, як паҳлӯ ва ҳамин тартиб Сайдаброров шаҳбоз рӯ ба таназзул аст. дар ҳоле ки мо аз медали биринҷии ӯ мегуфтем, барандаи гранд-слам, аввалин варзишгари тоҷике ки дар дастаи вазни 60 килограмм дар рақобатҳои ҷаҳонӣ дар гранд-слами Тифлис буд ки барандаи нишони медали биринҷӣ шуд ва бисёриҳоро ҳайратзада кард. дар гранд-слами Ташкент низ бисёр дурахшон зоҳир шуд. ҳарифони қудратманде аз ӯзбекистон, аз гурҷистонро аз садди роҳ бардошта буд ва бубинем инҷо ба назар мерасад ки дар лаҳзаи аввал дар форми маъмулии худ қарор надорад, вале ҳаминро ёдовар мешавем дӯстони азиз ки ҳар паҳлавоне ки дар саҳнаи рақобатҳои ҷаҳонӣ ҳунарнамоӣ мекунад, қариб ки пушташ болои гилемро дидааст, яъне аз ҳарифе мағлуб шудааст. Теди Ринер, он паҳлавони гӯем шикастнопазире ки солҳо султони ҷудо буд ё подшоҳи ҷудои сангинвазнҳо буд дар рақобатҳои ҷаҳонӣ, дар чанд рақобати охир шикаст хӯрд. аз варзишгари рус дар бозиҳои олимпии Токио шикаст хӯрд. дар ватани худаш дар гранд-слам аз варзишгари ҷопон шикаст хӯрд. як маротибаи дигар довар чӣ мегӯяд? Бадан, паҳлӯ ва бадан ба назар мерасад ки дар ин рақобатҳо Сайдаброров шаҳбоз дар форми маъмулии худ қарор надорад ё вақт кофӣ ҳаст то ин ҷои кор дар бахши омӯзиши ҳариф шояд қарор дошта бошад, вале ҳариф ҳам варзишгаре аст ки бубинед паёпай аз як самт ба самти дигар иҷрои усул мекунад. ва аз қудрату тавони худ ҳамон тавр ки мушоҳида мекунем моро воқиф мекунад. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз дурахшандагии чеҳраҳои навро мебинем, падидаҳои навруста дар дастаи вазни 60 килограмм. гулов феълан пешсаф аст. гулов ҳақдод аз дастаи душанбеи як дар рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ ҳунарнамоӣ мекунад. Сайдаброров шаҳбоз ки таҳти ҳидояти Рауф Ҳукуматов, яке аз паҳлавонони номии тоҷик, тамрин мекунад дар мактаби ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаб. феълан рӯ ба таназзул ҳаст. бубинед, як паҳлӯ, як бадан ба ҳақдод гулов. он варзишгар, он чеҳрае ки бо либосҳои сафед ҳаст. шояд муваффақияти ӯ дар ҳамон бахши қапидан буд ки ба ин шакл меқафад таодули ҳарифро бо такон додан, бо дастон барҳам мезанад ва баъдан иҷрои усул мекунад. ба таъбири мураббиёни мо кори шаҳбоз ҳанӯз омад накардааст ё дови ӯ ҳанӯз омад накардааст. ба хотири
پایدار بودن عدالت و ناعدالتی نشدن در این رقابت‌ها. امروز داوران درجه بین المللی هم دعوت شدند که رقابت ورزشگران تاجیکستانی را داوری میکنند و به همین ترتیب هنرنمایی ورزشگرانی که قریب بسیاری ها گمان میکردند تا اینجا شهباز شاید همان پرتاب های معمولی خود را به نمایش بگذارد در برابر حریف و در همان لحظه های اول پیروز شود. ولی همانطور که میبینیم در ورزش پیشگویی ها نه چندان به عمل نزدیک هستند. ورزشگری که خوب تمرین کرده است، بیشتر زحمت کشیده است در همان مشغولیت های دست جمعی یا تعلیمی ورزشی، او حتما غالب خواهد شد. دو آگاهی که به حق داد گل افتاده شد و همین ترتیب یک تنبیه نظر جمهوری تاجیکستان سیدامینوف جمالدین و یک طرفه داشتن و قپیدن به خاطر اجرا نکردن. داوران چی قضاوت میکنند؟ تنبیه دویم هم احساس خطر دارد برای حقدادگولوف، ولی او از لحاظ آنه که اجرا کننده اصول بود باید داوران ببینیم داوران چی قضاوت میکنند. ادامه می‌یابد رقابت. ثانیه‌های پایانی وقت اساسی. این چهره ناماشنای ورزش تاجیک شهباز سیدابراروف که در رقابت‌های جدای جهانی در گرند اسلم یکی از رقابت‌های بانفوذ است، قدرت خود را به نمایش گذاشته بود. ولی در رقابت‌های داخلی کشور ببینید که در برابر حریف تاجیکستانی چندان کارش آمد نمی کند. وقت به انجام می رسد. به همین ترتیب شهباز سیدابراروف هم در رقابتی که رقابت دور دوم بود به ناکامی دچار می شود و حقدادگولوف به مرحله نیمه نهایی می رود. نشنیدم نگوید. فرصت مناسب برای صاحب شدن автомобیل کمری 6، اودی، BMW، مرسدس اس کلاس و برد مکافات های پولی از 700 سومانی تا به 20,000 سومانی
های سفید هست و ورزشگری که با یک تک سبز یا همون لباس بالایش سبز است، این عبدالله همرایف هست. عبدالله همرایف محمد صالح قوتوف رو مغلوب کرده بود. یکی از قدرت ها در همین دسته وزن 60 کیلوگرم به شمار می رفت و ببینیم سوربان لطیپوف که تجربه اشتراک و دستاوردها در رقابت های بین المللی رو دارد، در برابر این حریف با استعداد با کدام نحوه رقابت یا با کدام اصول ها رقابت خواهد کرد. اصول در همان لحظه اول از سوی عبدالله همرایف که بدو زانو بالای گلیم نشست ولی موفق نشد، چون هوش و یاد سوربان هم برای همین قسمت از رقابت ها در جای بود و به همین ترتیب سوربان لطیپوف از یک خطر حریف رها شد. دوستان عزیز، شما گزارش مستقیم ما را از جریان رقابت‌های دومین مسابقه بین المللی گوشتینگیری که از نوع گوشتین ملی تاجیکان هست مستقیما تماشا میکنید و به همین ترتیب سوربان لطیپوف ورزشگر تاجیکستانی در برابر حریف از ازبکستان عبدالله همرایف قرار دارد. هر دو ورزشگر نیز تا این جای رقابت ها هیچ عملکرد خوب نداشتند. سوربان لطیپوف احساس میکرد که دستی حریف به چشم او برخورد کرده است، از این لحاظ تا جای توقف داشت این رقابت، به خاطر جابجا گذاری هم بود و به همین ترتیب سوربان لطیپوف برای جویا شدن موقعیت است که عبدالله همرایف هم فوراً اجرای اصول میکنند ولی هنوز موفق نمی شود. سوربان لطیپوف در دور اول رقابت ها که در روی یک هموطن خود قرار گرفت، دو مرتبه پرتاب های خوب داشت، هم پرتاب بالای شانه و هم پایزنی و از همین لحاظ بود که سوربان لطیپوف پیروز شد، ولی در رویارویی با حریف از ازبکستان هنوز توانست یک مرتبه حلال نه بدن هست یک بار باز هم به سمت چپ اجرای اصول کند و به این ترتیب امتیازی بدن پهلو به دست بیارد و داوران اشاره میکنند که نوارهای تدریجی سوس کرده شده را ببینیم تا این روش چگونه بود. ببینیم، بله پهلو هست و به همین ترتیب بار دیگر مشاهده میکنه. ببینید چگونه به سمت چپ داوران هم پیاپی اجرای این اصول رو دیدند و این پهلو بهاگذاری گردید. پهلو نیمی حلال است در گوشتین ملی، یعنی امتیاز اگرچه ناکامل هم باشد ولی در صورت انجام وقتی اساسی میتواند که سوربان لطیپوف و پیروزی برسد، ولی در صورت یک بار دیگر تکرار کردن همین عمل احتمال دارد قبل از انجام وقت اساسی به پیروزی برسد و راه مبارزه را در این رقابت ها ادامه بدهد. داوری بالای گلیم نماینده جمهوری تاجیکستان شریف قهرمانعلی، داوری کنجی جابرزاده پرویز، داوری کنجی دلشادزاده علیبک. و اجرای اصول چنگک
дар гӯштини миллии мо ки пои худро бубинед қисмати аз соқу поён аз самти пуштро ба дохили пои ҳарек чӣ гуна чанг андохт вале муваффақ нашуд. Сорбон Латипов метавонад ки бо вақткушӣ дар баробари ин ҳариф ба пирӯзӣ бирасад, яъне вақтро талаф бидиҳад, чун 1 дақиқаю 40 сония ҳам вақти гӯем зиёд ҳаст барои иҷрои чанд фан ва чанд банд ҳам мерасад, вале Сорбон Латипов дар баробари ҳарифи ӯзбекистонӣ то инҷо баранда ҳаст. варзишгари ӯзбекистонӣ чун эҳсос мекунад ки дар ин рақобатбозанда аст, яке пайи дигаре фавран иҷрои усул мекунад, дар ҳоле ки хуб ҳам ба қапида бошад. برای سیلیون می‌آپرم که سویت رسپوبلیکی تاجیکستان سعید کبیرزاده ба ҳамин тартиб баъд аз охирин амале ки анҷом шуд аз сӯи ҳарду варзишгар як лаҳзаи таваққуф ба хотири ҷобаҷогузории либосҳо буд. ва камтар аз 1 дақиқаи дигар барои пирӯзии Сорбон Латипов дар ин рақобат боқӣ мондааст. بعد این واقعی در گیره رقم دو تغییر بیناد ва як музокира ҳам доштанд доварон байни ҳамдигар ё байни ҳам суҳбат карданд доварон ва ба чӣ хулоса меояд, чизе набуд ва 40 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ Сорбон Латипов то инҷо хуб истодагарӣ мекунад. муборизааш хуб ҳаст, агар тавонад ки ҳеҷ имтиёзе надиҳад ва ба ҳамин тартиб муқовимат кунад, пас дар ин рақобат пирӯзӣ насиби ӯ хоҳад шуд. ва дар лаҳзаи поёнӣ ҳам як иҷрои усули асои Сорбон Латипов буд, вале дар ҳоле ки ҳарифи ӯ таодул ё мувозинатро хуб контрол мекард, аз ин лиҳоз натавонист имтиёзе бидиҳад. бори дигар ҳам иҷрои усул ва ин ҳам аз мурабба берун буд ки қабул намешавад. сонияҳои поёнии вақти асосӣ доварон чӣ қазоват мекунанд? мураббии варзишгари ӯзбекистонӣ ҳам нигарон буд дар ин ҷо ва сардовар ё саркотиб ҳам дар ҳамин лаҳзаи поёнӣ дахолат хоҳанд кард ва хоҳанд дид. ёдовар мешавам дӯстони азиз ки сардовари ин мусобиқот аз ҷумҳурии исломии Эрон ҳаст. ин чеҳра ки рӯи тасвир мебинем ин хусравёр дороюш аз Эрон сардовар дар ин мусобиқот аст. дар ин рақобат чизе набуд, ба ҳамин тартиб қувозмоӣ идома мекунад. дар лаҳзаҳои поёнӣ ҳам Сорбон хуб истодагарӣ мекунад, вақт ба анҷом мерасад. ба ҳамин тартиб Сорбон Латипов пирӯзии дуюмашро ҳам ба даст меорад ва дар ин рақобат ба назар мерасад ки
паҳлавонони тоҷик барои ба даст овардани шоҳ ҷоиза мубориза хоҳанд бурд. Фақат як варзишгари эронӣ ба марҳилаи ниманиҳоӣ рафтааст. Сорбон Латипов ба марҳилаи ниманиҳоӣ рақобатҳо рафт. Муборак бошад ба Сорбон Латипов ва ҳаводорону алоқамандони ӯ. Ин пирӯзие ки рақам хӯрд ба ин шева ба самти чап иҷрои фан кард. Бубинед чӣ гуна аз самти чапи ҳамон яктаки ҳариф ба маврид қапида буд ва ба ин тартиб бо пой зад ва имтиёзи нокомил ҳам бошад рақам хӯрд. Як паҳлӯ буд ва ба як паҳлӯ Сорбон Латипов ба марҳилаи ниманиҳои рақобатҳо рафт. Дар сурати пирӯзии ӯро дар марҳилаи ниҳоӣ рақобатҳо хоҳем дид. После этой схватки приготовиться. Борец с белыми атаком. Представитель Республики Узбекистан Казоков Джорибек. И борец с зелеными атаком. Представитель Республики Таджикистан Мехроб Джонзода Муиб. После этой схватки приготовиться борцы весовой категории до 80 килограммов. дӯстони азиз, ҳаводорону алоқамандон ба гӯштини миллии гӯштингирӣ ба варзишгарони дастаи вазни 90 килограмм таваҷҷӯҳ мекунем. ҷое ки паҳлавони тоҷикистонӣ бо либосҳои сабз ё ҳамон яктаки сабз аст, Меҳроб Ҷонзода Муин, паҳлавони тоҷикистонӣ дар баробари Ҷонибек Қазоқов, варзишгари ӯзбекистонӣ ки дар мусобиқаҳои миллии Ӯзбекистон ҳанӯз ба унвони чемпионӣ нарасидааст. Дастоварди буҷа ҳам дорад, яъне мавқеи дуюм, сеюм дорад, вале дар ин дастаи вазни 90 килограмм чеҳраҳои саршинос Лутфуллоев ҳаст, як паҳлавоне ки дар Гранд-слам дар аввалин иштирокаш барандаи нишони тилло шуда буд ки мо ба хубӣ ёд дорем. Он дар Гранд-слами Дюсселдорфи Олмон буд ки бо ҳидояти қаҳрамони бозиҳои олимпӣ, он варзишгари гурҷи тавол Илиадис рақам хӯрда буд. огоҳии аввал ба Меҳроб Ҷонзода дода мешавад ва варзишгари ӯзбекистонӣ Қазоқов бошад дар ҳоли пешрафт ҳаст, вале бубинем натиҷа чӣ мешавад, чунки фурсат ҳанӯз хеле зиёд ҳаст. паҳлавонони Ӯзбекистон низ бо умед омаданд ба сарзамини Тоҷикистон барои пирӯзӣ ва онҳо низ тамрин карданд, дар ин рақобатҳо омодагии ҷиддӣ гирифтанд, чунки имрӯз ба як иҷрои усуле буд аз сӯи варзишгари Ӯзбекистон. доварон ишора мекунанд ки чизе нест. Шоев довари марказ ва доварони дигар. Представитель Республики Казахстан Манасбаев Бекзад и представитель Республики Таджикистан Расулов Умар. дӯстони азиз, гузориши мустақимро аз шабакаи телевизионии варзиш Муродали Тешаев идома хоҳад дод ва моро дар ду шабака, ҳам дар телевизионии варзиш ва ҳам шабакаи телевизионии Душанбе пайгир бошед. Представитель Республики Таджикистан Умар Расулов.
دوستان عزیز اکنون گزارش ما این لحظه طریق تلویزیون ورزش هم پیشکش می شود و همون مصرع‌های زرینه که به قول دیگر چوبان عقابان دو بازو کشادن است که نبرد پهلوانان جهان را در مسابقات بین المللی گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری با هم آورده است. در این مسابقات بین المللی نبرد پهلوانان اینجا کازاکوف حلال پهلوانی ازبک در اینجا با یک اصول خوب رقیب را کازاکوف با تخت پشت افکند. خب دوستان عزیز جانبک کازاکوف دست بالا می شود. Номер 1 приглашаются борцы весовой категории до 90 килограммов. Орипов, Муин, Таджикистан, Казаков, Эркин, Узбекистан. Дагилеми рақами 2 тайёрӣ бинад намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Шайхов Сайёр, намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Бозоров Умар. اکنون دوستان عزیز هر آن کس که به گشتی نبرد آورد سر مهتر زیر گرد آورد. یادرس میشیم که گزارش مستقیم ما از مسابقات بین المللی انقدرش از دومین مسابقه بین المللی گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری پیشکش شما میگردد. موین آروپوف پهلوان پیراهن سفید پوشیده بر مقابل نماینده جمهوری ازبکستان ارکین کازاکوف گشتین میگیرند. در وزن تا 90 کیلو وزن است که کامرانشاه، وزن است که جهانگیر پهلوانان شناخته تاجیک و دیگر و دیگر در این وزن نبرد خواهند برد. حالا اکنون رقابت میان پهلوانان شروع شد. در اینجا موین آروپوف پهلوان است که سال گذشته در همین مسابقات نخست مسابقات بین المللی گشتینگیری هنر زیبا نشان داده بود. تحت راهبری رؤوف حکومتوف گشتین میگرفت، پیشتر تمرین میکرد. قدش بلندتر است، دستش درازتر است، شاید در اینجا افضلیت هم زیادتر داشته باشد. حالا مجیدوف هم برای ما اعلام کردند، ولی نبرد پهلوان رو ببینید. پهلوان ازبک بسیار از جهت فیزیکوی بسیار پرقوت است. موین رو گریبانش مستحکم داشته است و برای موین لازم است که در اینجا شاید اصول رو انجام دهد، وگرنه با این رقیب سرسخت مبارزه بردن، طریق گریبان داشتن و دست و آستین گرفتن کمی مشکل افتاده است. پهلوان ازبک ارکین همون شیوه خود را عوض نمی کند و یک پهلو یا یک بدن را صاحب می شود. پهلو دیدید با قوه هم بعضا حالت امتیاز به دست می آورد. برای موین لازم است که نوبت اکنون با کلی شیوه گشتینگیری خود را تغییر دهد، وگرنه با چنین شیوه از دست پهلوان ازبک جایی گریز مشکل تر است. موین آروپوف همین پهلوان پیراهن سفید پوشیده حالت تکرار رو هم میبینیم در اینجا. ببینید پهلوان ازبک سر اول با قوه و بعدا بالاخره اصولی لبی پای رو به کار برده یک امتیاز نیم غلبه به قول دیگر پهلو رو به دست آورده است. وقت کافی است برای موین چون جبران از این امتیازی رقیب کند. گریبان رقیب را مستحکم داشته است، دوباره همون شیوه را پیگیری میکند. پهلوان ازبک
ба ҳуҷум мегузарад. муҳим бошад. алакай Республики Таҷикистон Умар Расулов. алакай паҳлавони ӯзбек дар таркиб бо кадом шева гӯштин гирифтан барои ӯ қулайтар аст бар муқобили муин. Приглашается представитель Республики Таджикистан Шайхов Сайёд и представитель Республики Узбекистан Бозоров Умар. Эркин Қазоқов муин ҳоло ҳарчанд ки мавқеи дастони худро мустаҳкам накарда буд, хост ки усулеро ба кор барад, вале Эркин аз қувваи худ истифода мебарад. ҳамоно барои муин имконияти ҳатто доштани камарбанд ё доштани остину гиребонро ҳам намедиҳад. муин бошад дар фосилаи дур гӯштин мегирад. бисёр қувваи физикии паҳлавони ӯзбек зиёдтар аст. намерасад қувва. муин Орипов. Борец белым яктагы представитель Республики Таджикистан Шайхов Сайёд. Борец зеленым яктагы представитель Республики Узбекистан Бозоров Умар. дубора даст мефишуранд ва набардро идома медиҳанд. муин муин ҳоло дар ин ҷо интизор аст. эрки бошад гоҳ-гоҳ аз гиребони рақиб медорад ва худро фосиларо дуртар мекунад. атрофи муин чарх мезанад сараввал. эркин муин Орипов дубора остини худро барои рақиб медиҳад ва акнун мехоҳад ки аз боло аз ҷиҳати қаду баст гирем. дар ин ҷо паҳлавони мо қадаш баландтар меистад. яъне ҳар паҳлавоне ки қад баланд аст аз ҳисоби дастон метавонад ки имконияти хубро ба даст гирад. вале аз чӣ бошад ки муин ҳоло ҳамун шеваи қади баланди худро ба кор намебарад ва аз пушт гиребон яъне камарбандро дарёфт намекунад. шояд барои дарёфт кардани камарбанд дар ин ҷо муино лозим аст ки сараввал рақибро наздик биёрад дар фосилаи наздиктарин. дубора ҳамон паҳлавони ӯзбек боз шеваи пештараро интихоб кардааст. барои муин мушкил аст ва бубинед ҳолати бисёр пурхатар аст. вале афсӯс вақт каме дигара боқӣ мондааст ва муин бошад ғайри қоида дошта огоҳӣ вале як паҳлу Эркин Қазоқовро ду Қазоқов ду паҳлавони ӯзбек шояд дар набарди навбатӣ миёни ҳам мубориза баранд, чунки вақт ба анҷом расид. Победа держал представитель Республики Узбекистан Қазоқов Эркин. акнун ду Қазоқов дар набарди навбатӣ дар вазни то 90 кило дар зергурӯҳи аввал мубориза мебаранд. Бахтиёри азиз алоқаю интернет, пардохти коммуналӣ, интиқол
پهلوانی یک تگ سفید به بر کرده است. این اسرائیل رحیموف است. رحیموف اسرائیل تاجیکستان از طرف دیگر داور با یک تگ جهانگیر مجیدوف تاجیکستان. جهانگیر مجیدوف پهلوان شناخته جمهوری تاجیکستان، پهلوانی که در گشتن جدا میان نورسان رقم 1 جهان بود. اسرائیل رحیموف پهلوان پیراهن سفید پوشیده با جهانگیر مجیدوف مبارزه میبرد. این دو پهلوانی که در وزن تا 90 کیلو دیدار اول خود را انجام میدهند. حالا ببینید اینجا هم اسرائیل و اسرائیل برای انجام دادن اصول برای جهانگیر مجیدوف کمی ضعیف است در وزن تا 90 کیلو. نماینده جمهوری اسلامی ایران امید اسماعیل پستر با یک تگ سرد نماینده جمهوری تاجیکستان لایق سنت الله. جهانگیر مجیدوف سمت چپ گوشتینگ دارد. اسرائیل رحیموف اکنون جهانگیر را ببینید. حرکت های جهانگیر مجیدوف برای پیدا کردن گریبان رقیب سرعتش را زیادتر می کند. حالا هر دو پهلوان اطراف یکدیگر چرخ میزنند. در این وزن کامرانشاه هیوستاپریان هم مبارزه برد. حالا گوشتین نگرفتن اسرائیل رحیموف اولین آگاهی را برای هر دو پهلوان نشان میدهد. داور مرکز هر دو برای گوشتین نگرفتند. روبروی یکدیگر هستند. هر دو پهلوان جهانگیر گوشتین کمی سرد شد. جریان گوشتین باید پهلوانان نبرد خوب نشان دهند. برای گرم شدن گوشتین باید پرداخت‌های جالب باشد. اسرائیل خسته شد. رحیموف جهانگیر مجیدوف باشد. جهانگیر مجیدوف برای افتادن رقیب را جهت دارد. هر دو یک آگاهی دارد پهلوانان. اسرائیل بیرون می رود برآمدن از مرکزی منطقه. عبداللایف ایرج نماینده جمهوری تاجیکستان. عبدالجلیل جمهوری تاجیکستان. ربیع عباس از کرار برای جهانگیر مجیدوف مصلحت میدهد. جهانگیر حالا برای گریبان رقیب را مستحکم داشته است و هجوم میکند پیوسته. اسرائیل باشد. اسرائیل دائما در دفاع است. برو با قول دیگر مربی میگوید ولی جهانگیر مجیدوف حالا اکنون آرام است. باز
ин бори дуюм аст ки ҷаҳонгир маҷидов рақибро аз маркази майдон канор мебарад. дар ин ҷо бахтиёри азиз маҷбур мешавад ки доварони канориро назди худ даъват кунад ва хулосаи аниқро барорад ки чӣ аст. غالبیت نصیب نماینده جمهوری اسلامی ایران امید اسماعیل تستک. куштин гиред акнун садо мекунад рефери. дубора ҳарду паҳлавон гиребони якгаро доштанд. در گیلم رقم 2 دعوت کرده می شود وزن 80 کیلوگرم عبداللویف ایرج نماینده جمهوری تاجیکستان، عبدالجلیلov جمهوری تاجیکستان. ҷонгирро барои даст раҳо накардани рақиб дар ин ҷо садо мекунад. барои исроил раҳимов тамбе алягара шудааст. алакай бо ду огоҳӣ тамбе ҳаст. ҷоҳонгир маҷидов ба марҳилаи навбатӣ шояд омодагӣ бинад, чунки ба хотире ки вақт каме дигар боқӣ мондааст ва дар ин вақти кӯтоҳ бояд ҳарчи бештар исроил ҳуҷум кунад. фосила наздиктарин аст. ҷаҳонгир акнун мубинед дар инҷо исроил наздиктар мегирад ва пушти пои рақиб гузоштанд. вақт каме дигар боқӣ мемонад. амагӣ 10 сонияи дигар аст. ҷоҳонгир вақт ба анҷом расид ва ҳамин тариқ ҷаҳонгир маҷидов ба набарди навбатӣ меравад. در گیلم رقم 2 بعد این واخوری تیاری بیند نماینده جمهوری تاجیکستان نظرف نماینده جمهوری تاجیکستان جهانگیر مجیدov و نماینده جمهوری تاجیکستان سعید کبیرزاده حیدر. میدان دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان نظربekov ozodbek و نماینده جمهوری تاجیکستان. ҷуфти вазн мешавад. паҳлавони яктаги сафедпӯшида ин назарбеков озодбек аст. бар муқобили ӯ мебарояд нуриддин зода паҳлавони яктаги сабзпӯшида аст. инҷо паҳлавони яктаги сафедпӯшида озодбек назарбеков ҳоло рақибро мустаҳкам доштааст. ин паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки мураббӣ ҳам назди гилем истодааст ва барои маслиҳат медиҳад. озодбекро қариб буд ки озодбек як паҳлу афтад.
назарбеков озодбек ҳоло ором аст. нуриддинзода ҳам он қадар саъи кӯшиш надорад. ислам бояд дар гӯштини милли суръатноки баланд бошад. мардум дар ин ҷо ҷамъ омаданд то гӯштини хубро бабинанд. агар бо чунин суръат гӯштин давом кунад, пас кайфияти гӯштини миллӣ кам ба назар мерасад. бояд паҳлавонон ҳарчи бештар ҷаҳду кӯшиш барои анҷом додани партофтҳои зебо шаванд. охир ин сабқати байналмилалӣ аст. вақте ки сабқати байналмилалӣ аст, бояд дар ин ҷо партофтҳои зебо ҳам бошад. дар ин шоми зебо мардум мунтазиранд то партофтҳои зеборо бибинем. агар дар майдони қадар шумораи зиёди мухлисон бошад, ҳамчунин тариқи телевизионҳои ҳам телевизиони душанбе ҳам телевизиони варзиш мардум тамошо дорад то ҳаловат баранд аз партофтҳои зебо. озодбек куҷо аз партофтҳои зебо? огоҳӣ қабул мекунад озодбек. нуриддинзода бошад, паҳлавони яктаги сабз пӯшида, ҳам қадар гӯштини хуб намегирад. ҳоло акнун озодбек камар доштааст, шояд моро шунида бошад, барои анҷом додани партофти навбатӣ ҳаракат кунад. нама қувва дар замин кор намебаравад. баъди вохӯрӣ тайёрӣ бинад намояндаи ҷумҳурии исломии эрон банатали масъуд бо намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон комромшоҳи исофиён. як бадан барои паҳлавони пироҳани сафедпӯшида озодбек назарбеков. ҳоло дар фосилаи наздиктарин акнун паҳлавони пироҳани сабзпӯшида нуриддинзода камари озодбекро доштааст. инҷо анқариб иштибоҳи баданро ҷуброн мекунад паҳлавони яктак сабзпӯшида нуриддинзода. вақт кашол меёбад миёни ду паҳлавон. як бадани ҳарду доранд вале як огоҳӣ дорад паҳлавони яктак сабзпӯшида озодбек. рӯбабох дорад ин паҳлавони яктак сафедпӯшида. мардум тамошо дорад то партофтҳои ҷаззобро бубинем. баъд аз ин набард комроншоҳи устопирён мебарояд бо намояндаи эрони. оҳу дубора ҳаминҷо нуриддинзода мехост ки пушти пои рақиб монеа гузорад. вақт ба анҷом мерасад ва нуриддинзода дар ин ҷо даст боло мешавад. غالیبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان نوریددینزاده. غالیبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان عبدالجلیل محمد. смена чилийских бригад. Ивази Даварон.
عوض دورانی گلیم رقمی 1 دور بالای گلیم نماینده جمهوری ازبکستان سیراج‌الدین چوریف دورانی کنجی اسراو شویف акнун дӯстони азиз мардум дар наврӯзгоҳи шаҳри душанбе дар ҳамин фазои зебои шаҳри душанбе бубинед як фазои хеле ҳам зебои соҳибистиқлолӣ яъне рӯзҳои соҳибистиқлолии кишвари мо пешкаш кардед ва акнун комроншоҳ юснопирён яктаги сабз ба бар кардааст. масуд баротали паҳлавони эронӣ бо яктаги сафед мебарояд. искандари убайд бо хусрав шоев довари канорӣ ҳастанд ва сиродиҷин чориев рефери марказ аст. ин комроншоҳ юснопирён аст, 2 карат қаҳрамони осиё дар гӯштини ҷудо, ғолиби мусобиқоти гӯштини миллӣ чандин маротиба бо рақиби ӯ анамин паҳлавони эрон аст масуд бароталӣ. анакнун набарди паҳлавони эронӣ бо комроншоҳ юстопирён дар вазни то 90 кило оғоз мешавад. бубинед ҳоло комроншоҳ юстопирён яктаги сабз ба бар кардааст. масуд баротали паҳлавони эрони қадди баланд дорад. бубинед чусту чолоки комроншоҳ барои дарёфт кардани камарбанд бисёр ҳам шуҷоат дорад. паҳлавони эронӣ аз маркази майдон каме дур меравад. комроншоҳ ҳуҷум мекунад бо қадди пасттар нисбат ба рақиб. масуд ҳоло чусту чолокии худро барои пайдо кардани гиребони рақиб ҳамла дорад дар вазни то 90 кило. комроншоҳ ҳаракат дорад барои анҷом додани як партофти зебо. масуд паҳлавони эронӣ аз майдон берун мешавад ва набард дар вазни то 90 кило идома дорад. шабакаи варзиш мустақиман ин рақобатро пешкаши шумо мегардонад. дӯстони азиз хеле олӣ аст. бубинед комроншоҳ масуд самти чап аз ҷониби комроншоҳ яктаги сабз дорад. масуди қадбаланди эронӣ акнун аз маркази майдон дур меравад. комроншоҳ ин бори дуюм аст ки рақибро аз маркази майдон дур мекунад. огоҳӣ довари марказ чориев сироҷиддин аз ҷумҳурии ӯзбекистон. После этой схватки на ковер номер 1 приготовится Замалбек Азюл, Киргизистан. ҳаракати навбатӣ Расулов Саид Мухтор, Таҷикистон. босам комроншоҳ бубинед дар инҷо паҳлавони эронӣ дуртар мешавад. масуд бароталӣ як усул ё шеваи дӯстдоштаи комроншоҳ ки дар гӯштини ҷудо онро учимати мегӯянд ба кор мерафт. ҳаракатҳои паҳлавонон бубинед комроншоҳ ҳуҷум мекунад дар инҷо масуд бароталӣ фосиларо дуртар мегирад. комроншоҳ ҳар навбат ҳуҷум дорад. ин паҳлавони эронӣ нест аз дасти комроншоҳ намехоҳад ки шикаст хӯрад. ҳудуди 1 дақиқа зиёдтар аниқтараш 2 дақиқа зиёдтар сипарӣ шудааст. ҳаракатҳои комроншоҳ паҳлавони эронӣ масуд бароталӣ бароталӣ масуд як лаҳза ба рефери марказ назар афканд.
نه در زمین در این شیوه کامرانشاه موفق نگردید. یک آگاهی براتلی مسعود دارد. حرکتی کامرانشاه هوستاپریان. کامرانشاه هوستاپریان آخرین مراتبه در بازی‌های المپی توکیو شرکت ورزید. در وزن تا 90 کیلو به میدان برآمده بود. 2 کرات در قهرمانی آسیا در گشتن جودو قهرمان شده است. ببینید کامرانشاه نزدیک می رود. مسعود فاصله را دورتر می گیرد. کامرانشاه باشد. هر دو هم چسبیدن با هم. اکنون کامرانشاه گریبان بالا را گرفته است. در اینجا مسعود براتلی مردم صدا میکنند، صدا بلند میکنند. اوه باز پهلوان ایرانی که با زانو میافتد. وقت حدود 1 دقیقه دیگر است. آگاهی نوبتی برای کامرانشاه. شاید در اینجا فریدون اوستاپیروف برادر کامرانشاه نشسته است و میگوید که اینجا باید حرکت باشد. اما صد افسوس که پرتوفت نیست. هنوز پرتوفت نیست. به پرتوفت. اوه یک بدن یا پهلو میدین اکنون برای کامرانشاه. یک پهلو میدین برای کامرانشاه و همین طریق وقت نیست کمی دیگر باقی میماند. کامرانشاه با یک پهلو اکنون پیش میرود. ببینید پهلوان ایرانی مسعود براتلی اکنون در غضب میشود. حرکت میکند. چند ثانیه دیگر را میخواهد پشت سر کند. اوه از فضا به زمین آمدن دویم باره کامرانشاه رقیب را از زمین به فضا میبرد. با هم گشتین میگیرد. مسعود رامانالی اکنون وقت کمی دیگر باقی میماند. 4 3 2 1 و این برد کامرانشاه است. آفرین. بعد از انجام رسیدن وقتی اساسی در اینجا کامرانشاه اوستاپریان اکنون دست بالا میشود و به مرحله نوبتی می رود. 28 سال دارد این پهلوان تاجیک کامرانشاه. Представитель Республики Таджикистан Устопирион Комроншов. با بندری از بدن غروبی نصیبی نماینده جمهوری تاجیکستان سعید کبیرزاده حیدر. Накал номер 1 приглашается борцы весовой категории до 90 килограммов. Жамалбек Асюл, Киргизистан. Расулов Саид Мухтор, Таджикистан. Ивази Доваро. دوستانی عزیز، مخلصان و هواداران گشتنی ملی تاجیک گشتنگیری، سعید مختار رسولوف قهرمان تاجیکستان در نمود گشتنی جودو در وزن تا 73 کیلو قبلا گشتنی میگرفت. رقیبی او جمالبک اسیلب پهلوان از جمهوری قرقیزستان یک تک سفید است. حالا برای سیراجدین چوریوف رفری مرکز از ازبکستان اشاره شد که یک لحظه رقابت را استید گویند. با یک سفید نماینده جمهوری تاجیکستان امراد رجب.
با یقین صرف نماینده جمهوری تاجیکستان расулов умар گوشتین گرفت داور مرکز صدا بلند کرد و سید مختار رسولов پهلوان یک تک سبز از جمهوری تاجیکستان گوشتین گرفتن را آغاز میکند. بسیار گوشتنی خوب بگرفت سید مختار رسولов. اگر همون گوشتنی شیوه پیشترهای خود را گم نکرده باشد در مسابقه های بین المللی گوشتنی جدا خیلی خوب درخشیده است. این پهلوان یک تک سبز جمالبک اصل پهلوان قرغیز یک تک سفید به بر کرده است. حالا از چنگال سید مختار یک پهلو برای سید مختار رسولов. آفرین. سید مختار اکنون یک پهلو را کار کرد. آسان رسولов این دو پهلوان اکنون این نوبت نزدیکتر می آیند. На ковер номер 2 после этой схватки приготовиться представитель Республики Узбекистан Бозор سید مختار и представитель Республики Украина Сергей Гура. رسولов После этой схватки приготовиться. بار دویم است که اکنون سید مختار رسولов برای هجوم کردند. Представитель Республики Узбекистан Казоков Эркин. سید مختار رسولов بیشتر همون شیوه اوچیماتی که در گوشتن جدا است، یعنی الوکی اسکندری میگویند بسیار خوب اجرا میکند اون رو. در وزن تا 73 کیلو اگر خطا نکنم 2 یا 3 مرتبه در چمپیونات جمهوری تاجیکستان در گوشتن جدا رقم 1 بود در وزن تا 73 کیلو. در گوشتن ملی گوشتنگیری بیشتر در منطقه خطلان این پهلوان یک تک سبز هنرنمایی میکرد. جمالبک اصیل پهلوان قرغیز حالا با یک پهلوی تاجیک رو به شکست دارد. قوای قوی در جمالبک اصیل به هم دیده می شود. حالا یک اعتراض به خاطر من کردن گویا در اینجا، اما قاعده های خود رو دارد. گوشتن ملی تاجیک قاعده های خود رو دارد. هر عملی که اگر از منطقه مرکزی بیرون شد پس رفر حقوق دارد که این لحظه رو من کند و اثر نف گوشتن گیرد گوید. امر میکند استید و امر میکند که گوشتن گیرد. جمالبک حالا در غضب است به خاطر که با یک پهلوی سید مختار رسولов اکنون رو به باخت دارد این پهلوان قرغیز. دوباره اکنون وصل میشه. ببینید در اینجا جمالبک حرکت کرد و سید مختار رسولов چست و چالاکی رو از دست نمیدهد. خیلی خوب گوشتین میگیرد. در وزن تا 73 کیلو گوشتین میگرفت ولی وزنش 90 کیلو فکر میکنم برای کمی مشکل است. برای چون که تا این دم سید مختار رسولов در وزن تا 73 کیلو تا 80 کیلو گوشتین میگیرد. یک بار برای وزن بالاتر. خب اکنون رقیب از روی جوسا ببینید خیلی قوی تر است. نوبت دیگر دست چپ جمالبک داشته است. جمالبک دست چپ را داشته است و خب سید مختار رسولov اکنون آزادانه دست خود را رها میکند از چنگال پهلوان قرغیز. چنگال سید مختار به سمت رقیب است. سمت دیگر را پیش گرفتن است. وقت هست. حالا حدود 1 دقیقه زیادتر آنها در اختیار دارند.
Ажмарбек бисёр дар ғазаб аст. Маълум аст ки бо ин як паҳлӯе ки аз дасти рақиб замин афтидааст, акнун ӯро дар ғазаб овардааст. Расулов оромона гӯштин мегирад. дубора барои камар пайдо кардан дар ин ҷо Саид Мухтор Расулов ҳуҷум кард. бубинед, акнун барои камарбанд пайдо кардан дар ин ҷо Саид Мухтор хеле имконияти хуб дошт ва аз ин фурсат Жамалбек худро раҳо кард. дарҳол тобиш хӯрд. хаста шудааст паҳлавони қирғиз. барои Саид Мухтор Расулов ҳам бо чунин паҳлавоне ки аз ҳисоби физика пурқувват аст мубориза бурдан каме мушкилӣ овардааст. огоҳӣ барои Расулов ҳам доданд. вақт бигзор ҳамин шева ҳам бошад. барои Расулов дар кор аст ба хотире ки худро хаста накунад. бо чунин рақибе ки бисёр пурқувват аст мубориза барад то анҷом баъзан имтиёз ба даст овардааст. муҳим аст ки бояд гирезад ҳар навбате ки бошад. вақт акнун тамом мешавад ва ин бурди Расулов Саид Мухтор аст. бо Комроншоҳи Устопириён гӯштин мегирад. همین طریق غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان رجب همروز حمید وادیرجان представитель Республики Таджикистан Саид Мухтор Расулов. جا پهلوان یک تک سفید جانبک قزاقов دست بالا می شود. عبدالجلیل محمد حمید وادیرجان представитель Республики Узбекистан Казаков جانبک قزاقов چون برادر برای غلبه را داد و به همین شکل به نبرد نوبتی می رود. در گلیم رقم یک دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان مجید جهانگیر و نماینده جمهوری تاجیکستان кароматуллоҳ Акимов. Победу одержал представитель Республики Узбекистан Бозоров Умар.
ҷаҳонгир маҷидов ивази либос мекунад бо як таги сафед инобат мебарояд паҳлавони ҷумҳурии тоҷикистон бо намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон ин кароматулло ҳакимов куштин мегиранд. ду паҳлавоне ки дар куштини ҷудо ҳарду дастовардҳои минтақаи осиёро доранд, ҳам миёни наврасон, ҳам ҷаҳонгир маҷидов ва ҳам кароматулло ҳакимов. Majidov Jahongir Tojikiston az tarafi dasti chapi davar bo yak taki sabz Karomatulloh Hakimov Tojikiston. аз рӯи қаду баст ҳарду паҳлавон баробар ҳастанд, аз рӯи дастовар дар гӯштини ҷудо ҳарду баробар ҳастанд, аз рӯи гӯштин гирифтан ҳанӯз маълум нест. инҷо 5 дақиқаи гӯштини миллии тоҷикӣ нишон медиҳад ки кӣ аз ин паҳлавону хубтар аст. намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон Абдуҷалилов Муҳаммад. ҷаҳонгир бо кароматулло ҳакимов ҳоло дасту гиребон гирифтан ҳарду паҳлавон. ҷаҳонгир дар фосилаи наздиктарин аст. кароматулло ҳакимов паҳлавонест ки ҷавонтар аст нисбат ба ҷаҳонгир маҷидов. дасту бозуи ин ду паҳлавон барои гӯштин гирифтан хеле қулай ҳастанд. дар вазни то 90 кило ҳарду паҳлавон шоистаи якдигар ҳастанд. вале имтиёз миёни ин ду паҳлавон ба чашм намерасад. фақат дасту гиребони якдигар медоранд, вале имтиёз нест. ҷаҳонгир яктаги сафед ба бар кардааст ва кароматулло ҳакимов боша яктаги сабз дорад. Приготовиться к весовой категории до 65 килограммов среди женщин. мурабби аббос аз канор барои ҷаҳонгир маслиҳат медиҳад. ҳакимов бошад. гиребони ҷаҳонгирро мустаҳкам доштааст. баробар гӯштин мегиранд ҳарду паҳлавон. Приготовиться представительница Республики Индии Кумари Лакшми и представительница Российской Федерации Бадурова Камила. После этой схватки на ковер номер 1 приготовиться Нуридинзода, Таджикистан и представитель Республики Грузии Апунашвили. Охо, дар ин ҷо паҳлавонон бисёр ҳам ҷиддуҷаҳд доранд. ҷаҳонгир анқариб болои сари Кароматов. Кароматулло Ҳакимов. Охо, Кароматулло Ҳакимов бубинед камарбанди ҷаҳонгирро доштааст. равҳо мекунад. بعد این بخوری تیاری بیند در گیلم رقم 2 پهلوانانی تا وزن 65 گرم خورشید مجیدов аз самти дигар садо мекунад барои бародараш ҷаҳонгир. намояндаи ҷумҳурии ҳиндустон. охо, як паҳлу барои Кароматулло. баъдан довари марказ паҳлуро инкор мекунад ва баъдан медиҳад. ана акнун набард шурӯъ шавқ мекунад. бале, дар ин ҷо акнун барои ҷуброн кардан ҷаҳонгир маҷидов ҳудуди 1 дақиқа зиёдтар вақт дорад. Кароматулло Ҳакимов бо як бадан пеш меравад. ҷаҳонгир маҷидов акнун дар ғазаб мешавад. бубинед камарбанди Кароматуллоро медорад ва ӯро самти дигар ҳаво медиҳад. вале Кароматулло
خود را به زمین شکم میافتاند، اما پهلو یا بدن را امتیاز نمیدهد برای جهانگیر مجیدوف. اکنون گوشتین تیز و تند می شود. حالا در اینجا بختیار عزیز مجبور می شود که داوران کناری را جیغ زنند است. خب در اینجا کرامت الله حکیموف بعد از یک امتیاز به دست آوردند، یک بدن حالا نیاز به کمک طبیبان دارد. عباس مربی جهانگیر مجیدوف است. این امتیاز رقیبی شاگرد خیلی نگران است. جهانگیر مجیدوف هم چهار طرف نظر می‌افکند. از این رو بروش برادری او خورشید مجیدوف ایستاده است، از سمت دیگر باشد مخلصون. بله خورشید مجیدوف میگوید که فاصله رو نزدیکتر گیره. برای جهانگیر مجیدوف میگوید اگر فاصله نزدیکتر باشد میشود. باز دوباره خورشید هم تاکید میکند اگر فاصله نزدیک جهانگیر گشتی گیرد شاید در اینجا حساب تغییر یابد، وگرنه یک امتیازی کرامت الله حکیموف پهلوان یک تک سبز اکنون هم مربی هم جهانگیر و هم برادر جهانگیر خورشید را با اضطراب در آورده است. باید آنها مبارزه برند خوبتر. خب میشود حالا فاصله نزدیکتر اکنون جهانگیر مجیدوف گشتین میگیرد و کرامت الله حکیموف خود را دورتر میبرد و همچنین به سراسیمگی هم راه ندهد. اوه طرفداران جهانگیر اکنون زیاد میشوند برای مصلحت دادن. کرامت الله حکیموف باشد کم فعال است. بغلش کن میگوید مربی و برای بغل کردن در اینجا جهانگیر امکانیت دارد که در فاصله نزدیکترین حرکت کند و رقیب آن اکنون برای گذشتن از سمت دیگر نمی شود. جهانگیر اکنون میگوید که خطاب میکند که کرامت الله حکیموف در رو برای اون نمی ایستد. مخلصون برای جهانگیر نزدیک شدن. ببینید یک این فالش اتاک از جانب کرامت الله حکیموف. حالا برای جهانگیر اکنون صدا بلند می شود از هر کنج برای مصلحت دادن او. وقت نوبت دیگر در اینجا جهانگیر مجیدوف. ببینید کرامت الله حکیموف کرامت الله حکیموف اکنون فعال می شود. پهلوانان در غضب می آیند. جهانگیر مجیدوف فاصله نزدیکترین کرامت الله حکیموف را می آورد و کرامت الله حکیموف باشد با تمام قوا امتیاز را دادنی نیست. وقت 30 ثانیه دیگر باقی مانده است میان نبرد جهانگیر مجیدوف و کرامت الله حکیموف. او گاهی تنبیه مبادر می شود تا آخر رفتن برای جهانگیر مجیدوف. مثلا جهانگیر مجیدوف در فاصله نزدیک داره. حرکت های به امتیاز 26 ثانیه. ببینید کرامت الله حکیموف هر لحظه به اکران نظر می افکند چون می بیند که وقت را کشف دادنی است. جهانگیر مجیدوف باشد رقیب را پیشتر می آورد. کرامت الله سمت دیگر را می گیرد. هجوم های نوبتی و ببینید نمی شود. اکنون نبرد پهلوانان زیادتر می شود. چند ثانیه دیگر را 13 ثانیه دیگر باقی مانده است. کمتر از اینجا جهانگیر مجیدوف پشت رقیب مانع می گذارد و کرامت الله حکیموف زمین می افتد. دست لد می بردارد. شاید دست لد می بردارد. 6 ثانیه دیگر باقی مانده است. در 6 ثانیه نبرد جهانگیر مجیدوف برای زمین افتادن کرامت الله حکیموف را زمین آورده است که اینجا نفسی بسیار مشکلی حکیموف است.
آگاهی پای هم میخوان. حالت تکرار رو ببینید. جهانگیر ماجدوف در این رقیب رو زمین آورد و کرامت الله حکیمов باشد در زمین. دیگر مدار گشتین گرفتن آن داره. سرداور مجبور است از جمهوری اسلامی ایران حالا اکنون برای بله اینجا اکنون گشته برگشته گشتی نگرفتند و جهانگیر ماجدوف بعد دور نوبتی می رود. جهانگیر ماجدوف اکنون با نبرد نوبتی می رود در وزن تا 90 کیلو. Nuridin Zoda, Ibariyat Siciliani Takım, представитель Республики Грузии, Апунашвили Георгий. Приглашается. دوستان عزیز پهلوان پیراهن سبز پوشیده گریگوری پاپیناشویلی پهلوان است که در گران پری ها در مسابقات جهانی شرکت ورزیده است. جایزه دار گران پری نقره است. در مسابقات قداوی یک مدال طلا به دست آورده است و یک نقره جام قداوی را به دست آورده است. این پهلوان سبز پوشیده گرجی گریگوری پاپوناشویلی، این پهلوان گرجی در مقیاس جهان مخصوصا در گران پری ها شرکت ورزیده است و جایزه دار گران پری های مسابقات جهانی گشتن جدا محسوب می شود. در قطعه آسیا رقم 1 بود و همچنین یک نقره جام جهان را به دست آورده است. این پهلوان گرجی میبایست که در دور اول با نسیم امین جان نسیم مبارزه برد و حالا اکنون او در نبرد دومی خویش با نوردین زاده اوه نبرد خوب می شود. اینجا ببینید پهلوان پیراهن سفید پوشیده نوردین زاده باور کنید با این تجربه که نسبت بر رقیب کمتر دارد در مقابل این گریگوری بسیار هم قوی ایستاده است. گریگوری تجربه غنی گشتری جدا را دارد. پهلوان گرجی را ببینید خیلی قوی سرکیف کردنی است. گریگوری представительница Республики Кыргызстан Момунжаевна, представительница Республики Таджикистан Саидзода Мадина.
گریگوری گریبان رقیب را مستحکم داشته است. نوریدین زاده سر کتف کردنی است. نماینده جمهوری کرگیزستان مامونجایوا و نماینده جمهوری تاجیکستان سعیدزاده مدینه. حالا کمربندی پهلوان ما نوریدین زاده را مستحکم داشته است گریگوری و دستی راستش رو هم مستحکم گرفته است و اولین حرکت برای پهلوان گرجی امتیاز نآورد. نورابی گریگوری نماینده جمهوری تاجیکستان سعیدزاده مدینه. دوباره نوریدین زاده پاپاناشویلی بسیار هم روش گشتین را خوب آموخته است بر مقابل نوریدین زاده. لنبه حلقه برای نوریدین زاده است. حالت تکرار رو نشان دادن اینجا تقاضا است. دو حالت تکرار رو ببینیم در اینجا در اصل بود. سورا بازاروف دواره کناری این پاپاناشویلی است. در اینجا نشان مدیت بعداً شاید بعضی از نفر رو تقاضا کردن در اینجا پرتوفتی پاپاناشویلی رو، اما در اینجا حرکت های پرتوفتی که بود پیشتر بود. پرتوفتی که به خاطر که در اونجا شاید بعضی از نفران بعداً خیال کردند. بله همین پرتوفت اینجا فکر میکنم بعداً بله تقاضا میکنند بعداً برای پهلوان گرجی دادند. پاپاناشویلی یک بدن رو کار میکند. محمدزاده مهرانه جمهوری تاجیکستان. حالا با یک بدن اکنون پهلوان گرجی به پیش می رود. پاپاناشویلی گیورگی برای پهلوان ما نوریدین زاده با دست آوردن کمربند و امتیاز. این پهلو است. این پهلو است. حتی به حلال هم نزدیک بود چون چند فاصله دیگر باقی مانده بود و پهلوی که امتیازی یا کامران شاه یا سید مختار رسولوف اکنون معلوم نیست که در نوبت، ولی با این پهلوان گرجی که بسیار هم قوی است، هم پهلو دارد و هم بدن دارد. برای نوریدین زاده لازم است که فقط امتیازی از همه بلند صاحب شود. نماینده جمهوری تاجیکستان محمدزاده مهرانه. پاپاناشویلی حالا شتاب ندارد. این پهلوان گرجی کمربند رقیب را مستحکم داشت و در اینجا امتیاز برای نوریدین زاده هم نزدیکتر بود. میتوانست که مانع گذارد پشت پای رقیب. Кашкин Жамара и представительница Республики Украина Антонина Круле. آرام باش میگوید مربی پاپاناشویلی برای گیورگی. یک پهلو یک بدن پهلوان گرجی را به پیروزی نزدیکتر میگرداند. 6 5 حساب 3 است 2 و جنب است. در اینجا برد پهلوان گرجی است. اکنون پاپاناشویلی گیورگی
Давиду одержан представитель Республики Грузии Афунашвили Георгий. бо ё Комроншоҳ ё Саидмухтор Расулов куштин хоҳад гирифт. ҳоло акнун набарди Комроншоҳро бо Саидмухтор Расулов хоҳем дид. баъд аз ин набард ва баъдан рақиби ин паҳлавони гурҷӣ маълум мешавад. дар он зергурӯҳ бошад ҷаҳонгир маҷидов баромадааст. Давай бола гирем Сироҷиддин Ҷориев Ӯзбекистон, Давари Кунҷи Шоев Хусрав Тоҷикистон, Давари Кунҷи Ҳабибуллоев Файзулло Тоҷикистон. Давари бола гирем Давари дараҷаи байналмилалӣ Сироҷиддин Ҷориев Ӯзбекистон. Сироҷиддин Ҷориев довари дараҷаи байналмилалӣ. Хусрав Шоев довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ. Файзулло Ҳабибуллоев довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ва ҳамчунин реферин набард Чориф Сироҷиддин довар аз ҷумҳурии ҳамҷавори Ӯзбекистон. Комроншоҳ Юстопирён пироҳани сафед ва Саидмухтор Расулов яктаги сабз ба бар кардааст. ҳар ду паҳлавон аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Ӯстопирён Комроншоҳ. аз тарафи дасти чаби рав ва яктаги сабз Расулов Саидмухтор Тоҷикистон. дӯстони азиз, ин рақобати ҷолиб аст. Представительница Республики Казахстан Кашкин Жанара и представительница Республики Украина Антонина Круле. дар инҷо Комроншоҳ бо Саидмухтор Расулов гӯштин мегирад. ду паҳлавоне ки дар мусобиқаҳои мухталиф дар намуди гӯштини ҷудо гӯштин гирифтанд, дар гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ низ борҳо рақобат карданд ва ҳоло дар дуюмин мусобиқоти байналмилалӣ гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ ки бахшида дар таҷлили 30-умин солгарди соҳиби истиқлолии кишвар баргузор мегардад. ин ду паҳлавон миёни ҳам набард мекунанд. Саидмухтор самти ростро гирифтааст. Комроншоҳ бошад аз дасти рости Саидмухтор худро раҳо мекунад. чангол аст. ҳоло Саидмухтор доштааст. Комроншоҳ пеш меравад. Расулов тарафи дасти чап ангушти Комроншоҳи Ӯстопирёнро як тараф мекунад. Накавион номер 1 приглашается весовая категория плюс 90 килограммов. Представитель Исламской Республики Иран Джаджар Иброхим Шахриёр и представитель Республики Таджикистан Хусайнов Файзин. Комроншоҳ акнун Саидмухторро самти замин меорад барои гузаштан. гӯё Комроншоҳро мешинавуда бошад ё Комроншоҳро мешина бошад. мухлисон аз самти дигар садои баланд мекунанд. оҳо ҳаракатҳои ҳарду паҳлавон барои якдигар. огоҳии аввал барои Саидмухтор Расулов нишон доданд. эҳтиром нисбати якдигар дар гӯштини миллӣ дар ҷои аввал меистад. дасти чап бубинед Комроншоҳ чустучолуконо барои пайдо кардани гиребони Саидмухтор Расулов мезанад. Саидмухтор Расулов бошад оромона аз самти дигар ҳуҷум дорад.
حالا هر دو پهلوان موقع خود را مستحکم میکند. این بار دوم است که اکنون سعید مختار رسولوف زمین میافتد. گیرد داور از جمهوری همجواری ازبکستان سیراجدین شاریف خطاب میکند برای کامرانشاه و سعید مختار گوشتین گیرد. سمت چپی سعید مختار را کامرانشاه مستحکم داشت. کامرانشاه فعال است نسبت به سعید مختار رسولوف. اگر رفت و سعید مختار یگان عمل انجام ندهد پس گشته و برگشته زمین افتیدن این پهلوان یک تک سبز. بله این تنبیه است دویم باره. با قد بلند این دم با دم با قول دیگر کامرانشاه سعید مختار رسولوف را نزدیک خود می‌آورد. گوشتین گیر و اگر نبا چنین شیوه برای سعید مختار رسولوف نیست به مقصد رسیدن کاری مشکل است. یک دقیقه دیگر در اختیار دارند دو پهلوان. اگر رفت و سعید مختار فعال نباشد پس کامرانشاه با پیروزی نزدیکتر است. اوه حلال این پرتافت عالی بود. او چی مطعم میگویند در گوشتن جدا و پرتافت جالبه که از جانب کامرانشاه اوستا پیریان بود. آفرین خیلی عالی بود. باور کنید از پرتافت این جذابیت این پرتافت که حالا که اسکندری میگویند کس از دیدنش حلاوت میبرد. اگر حالت تکرار رو برای ما نمایش دهند شاید از دیدارش در اینجا مخلصان است حلاوت برند. ببینید Приглашаются борцы весовой категории до плюс 90 килограммов среди мужчин. حالت پرتافت رو ببینید. Представитель исламских عالی Джаджар Ибрахим Шахриор и представитель Республики Таджикистан پول دارید لیکن این پول ها در پهلوان ایرانی بسیار قوی است و فرزین حسینوف حلال
حلال نشان میدهد و پهلو داوری حلال. بله حالت تکرار رو اگر نمایش میدونن خوبتر بود. حالت تکرار رو بگذار سراول نشان دهد به طور رسمی نشان دهد. ببینید حالت تکرار رو. این پهلوان ایرانی پهلوان بسیار قوه خود رو فقط وزن خود رو برده است و در اینجا موفق می شود. همگی چند ثانیه سپری شد. با خورشید مجیدوف کشتین میگیرد در دور منبعده. اینجا دوستان عزیز پهلوان ازبکستان میبراید. 30 ساله پهلوان از جمهوری ازبکستان در گران پری توکیو پنجم است، در آسیا رقم پنجم است و در چمپیونات جهان شرکت ورزیده است. پهلوان ازبک در گشتن جدا. محسن اسامدینوف است. پهلوان است که برای همگان معلوم است، برای پهلوانان ما آشنا است. سمندری احمدی، داری کنجی، سهراب وزارف، داری کنجی، اسکندری اوبی. اکنون نبرد پهلوانان جمع 90 کیلو خیلی جد و جهد دارد. آفرین. Представители Республики Казахстан Кашкин Жанара и представительница Республики Украина Антонина محسن برای همگان معلوم است که محسن در مسابقات مختلفی جشنی در عرفه نوروزی بین المللی جمهوری تاجیکستان در منطقه های مختلف منطقه های جمهوری تاجیکستان این پهلوان پیراهن سفید پوشیده هنرنمایی کرده است. سهراب با زارف فالونیش است. محسن представитель Республики Узбекистан Мухсин Хисамидинов. اسامدینوف. Республики Таджикистан Алиев Хурсанмурод. حسنمراد علیف پهلوان سنگین وزن تاجیک. Республики Казахстан Кашкин Жанара برای استادیوم یک تاکم представительница Республики Украина Антонина Круле. حالا محسن اکنون نبرد خود را با رقیبش خرسندمراد علیف پهلوان خرسندمراد علیف در مسابقه های گشتن ملی تاجیکی مخصوصا در ناحیه ورزاب دائما سر دست بالا گشته بود. این پهلوان هم بسیار پرقوت است. ما باوری داریم که در مقابل محسن پهلوان ما خرسندمراد هم گشتنی خوب میگیرد. حالا که از روی قد و قامت محسن بلندتر می‌ایستد، اما محسن گشتن گرفتن برای محسن در مقیاس جمهوری تاجیکستان گویا در وطن خود گشتن میگیرد، به خاطر که این میدان تاجیکستان را خوب میداند. اوه آن اکنون نبرد نوبتی هم بسیار هم قوی است. На ковер номер 2. После этой схватки приготовься представительница Республики Узбекистан Исокова Севинч и представительница Российской Федерации Бадурова Камила. بعد این واقعی تیاری بیند نماینده فدراسیون روسیه بادورова کامیلا و نماینده جمهوری ازبکستان ایساکова سوینچ. حالا اکنون محسن با خرسندمراد علیف هر دو نبرد دارند. نه برای خرسندمراد وزن سنگین
اصلا وزن جمع 90 کیلو میگویم. پهلوانان شاید در اینجا باشن که حدود 130 کیلو گوشت گیرند، اما پهلوانانی که از 90 بالا تا 100 کیلو است برای آنها مشکل است که از 100 بالا گوشت گرفتند. برای محسن حالا نبرد با خرسندمراد علیف. اینجا قریب هر دو برابر گوشتین دارند. یک بدن با پهلوانی پیراهن سفید پوشیده محسن. حسامدینوف نشان دادند. اکنون شور و شوق پهلوانان نو زیاد میگردد. در وزن جمع 90 کیلو پهلوانان قوی من جمله محسن است، خرسندمراد است، پهلوان ازبک بکمراد آلتیبایف است، تیمور رحیموف است، پهلوان ایرانی شهریار ابراهیمی است. اوه وزن، فقط وزن و در اینجا محسن پیش از مهلت دست بالا می شود. представитель Республики Узбекистан Мухсин Хисомидинов. Хисомидинов Мухсин. На ковер номер 1 приглашается. Дас бода шуд. Умет Таджикистан, Олтибоев Бекмурод Узбекистан. در حالت تکرار همین پرتافت رو میبینیم. حالا محسن همین شوه خرسندمراد رو سمت دیگر پرتافته. اولین بدن بود و دویم باره او رو با تخت پشت افتاند. این پرتافت دویم است. ببینید شوه خرسندمراد علیف برای پهلوان ما نشان نیاورد. خب دوستان عزیز، اکنون پهلوان پیراهن سفید پوشیده این امید کمالوف است و نبرد او با بکمراد آلتیبایف. انا فرقیت 90 کیلو بالا همین است. ببینید پهلوان ما شاید حدود 140 کیلو هم باشد. Камолов Умет. Борец с зелеными атаками. Участник Олимпийских игр Токио 2020. Один из сильнейших борцов Республики Узбекистан. Олтибоев Бекмурод. بکمراد آلتیبایف پهلوان ازبک 25 سال دارد. پهلوان ازبک در بازی‌های المپی شرکت ورزید و مخصوصا در قهرمان جهان گشتن جودو ما او را میبینیم. همچنین در مقیاس آسیا رقم 2 است. این پهلوان سنگین وزنی ازبک در جام آسیا یک مرتبه به پیروزی موفق شده است. در گشتن جودو دستاوردهای پهلوان ازبک خیلی زیاد است و حالا اکنون با امید کمالوف پهلوان سنگین وزنی ما گشتن میگیرد. این پهلوان ازبک آلتیبایف بکمراد نبرد پهلوانان در وزن جمع 90 کیلو. اوه دو باری عکس که در اینجا بکمراد آلتیبایف میخواهد زمین شیند ولی قواش نمیرسد.
Камолов паҳлавони сангирвазни мо шояд барои умед лозим аст ки фақат ба хотири умед ба даст овардан бояд ҳамон вазни худро ба кор барад, чунки дар муқобили чунин паҳлавони таҷрибадори қавӣ дигар илоҷ нест. умед ҳанӯз ҳам умед дорад. ғайри қоида доштан огоҳӣ медиҳад барои Олтибоев Бекмурод. Представительница Республики Казахстан Кашкин Жанара. Олтибоев акнун барои афтодани рақиб ҳуҷум мекунад. дар ин ҷо умед Ковер номер 1 приготовиться. Представитель Республики Грузии Лариашвили Давиди и представитель Республики Таджикистан Назриев Шариф. Приглашаются представительница Республики онон нафаси сабук мебарорад дар ин ҷо Бекмурод. Олтибоев Умед Камолов. умед Камолов чун боло қайд кардем, ягона умеди умед ҳамон аст ки бояд вазнро ба кор барад. дигар ба хотире ки ин рақиб бисёр дастовардҳои баланди варзишӣ дорад. Борец белым яктагом. Представительница Российской Федерации Кадырова Камила. ҳоло умед акнун замин меафтад. Представительница Республики Узбекистан Исокова Севич. умед қабул мекунад ба амри доварро ва даст пеши сина мегузорад. қабул аст. Бекмурод Олтибоев акнун рақибро хаста кард. умед Камолов умед хаста шудааст. маълум аст ки хаста аст. амаги 2 дақиқа гӯшти гирифт. аллакай баъд аз гузашти 2 дақиқа хастагиро дар чеҳраи умед Камолов мебинем. оҳо гаштаю баргашта замин меафтад умед. ин танбеҳ аст. маротибаи сеюм ба дарға мешавад агар бо чунин шева гӯштин гирад хастагии худро нишон диҳад. Бекмурод Олтибоев боз ба ҳамон шева умедро меафтонад. умед Камолов акнун арақи ҷабини худро пок мекунад. умед Камолов ба хотире ки лоақал фаъол шавад. аммо фаъолӣ умед дар муқобили чунин паҳлавони таҷрибадор мушкил аст. умед ҳатто бибинед дигар рақибро намедорад. дар ҳолати сеюм агар огоҳӣ диҳам баъд довари марказ маҷбур мешавад ки доварони канориро назди худ биёрад ва натиҷаи охирини ин рақобатро бубинад. умед ҳоло кам умедаш мондааст аз пирӯзӣ. сардовар чӣ мегӯяд? бале ин пирӯзӣ Бекмурод Олтибоев аст. Ковер номер 1 приглашаются.
Олтибоев не бо на ҷуфти мибада Олтибоев алакай бо муҳсин гӯштин мегирад бо ҳамватани худ. паҳлавони бо камарбанди вояктаки сафед намояндаи ҷумҳурии Гурҷистон Лариашвили, чемпиони ҷаҳон ойли гӯштини тарзи самбо, 2 карат чемпиони Аврупо ва 2 маротиба ғолиби ҷоми ҷаҳон ойли гӯштини тарзи самбо мебошад. дар гӯштини самбо ин паҳлавони гурҷӣ Давид Лариашвилиро ба унвони қаҳрамони ҷаҳон бароварданд. ин паҳлавони таҷрибадор дар гӯштини самбо гӯштини хуб мегирад, аммо дар гӯштини миллии тоҷикӣ фарқият аз самбо аст. Шариф Назиев паҳлавони қадбаланди тоҷик фарзанди Хайрулло Назиев аст. дар вазни ҷамъи 90 кило ин паҳлавони гурҷӣ бояд бо Шариф Назиев гӯштини хуб гиранд. оҳо барои Шариф Назиев хуб имконият буд, имконияти хуб буд ки метавонист ки аз фосилаи наздик ин корро анҷом диҳад. Лариашвили ин паҳлавон қаҳрамони ҷаҳони гӯштини самбо ҳоло акнун Шариф Назиевро маҷбур мекунад. оҳо Шариф Назиев Муминова Аҳлия, ҷумҳурии Тоҷикистон, Назарова Ҷонона, ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳоло баъзан аз нафарон барои Шариф Назиев ин шеваи гӯштингириро мегӯянд хуб аст. Лариашвили Шариф Назиев ғолиби чандин мусобиқаҳои сатҳи минтақавӣ дар гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ аст. Давлат Назиев бародари ӯ низ дар гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ ҳунарнамоӣ мекунад. таҳти роҳбари Зариф Назиев гӯштин машқварзӣ мекунад. ҳамчунин Хайрулло Назиев падари ҳам Давлат ва ҳам Шариф Назиев аст. оҳо Фирдавс Насимов, Ӯзбекистон, Мамед Шарифов, Тоҷикистон. ана баъд аз ин ҳам рақобати бисёр ҳам хуб, ҳам Фирдавс, ҳам Фарёд гӯштини хуб хоҳад шуд. таблоро ислоҳ мекунанд ва Шариф Назиев бо паҳлавони гурҷӣ Лариашвили Давид муборизаро идома медиҳанд. Лариашвили паҳлавонест ки дар риштаи гӯштини самбо ба пояи қаҳрамонӣ расидааст, қаҳрамони ҷаҳон расидааст. Шариф Назиев бошад паҳлавонест ки падари ӯ дар гӯштини самбо миёни кормандори пулис ба қаҳрамони ҷаҳони самбо расидааст. яъне дар гӯштини самбо ҳарду паҳлавонон таҷрибаи хуб ҳам доранд. барои Шариф Назиев гӯштини самбо Муминова Аҳлия, намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон, Назарова Ҷонона, ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳоло Шариф Назиев ҳуҷум кард. фикрам дар ин ҷо як зарбаи пояам буд. агар ҳамин ҳолати такрор мешуд тезтар бигзор гӯштини идома меёбад. Лариашвили акнун дубора барои расидан ба мақсад бо Шариф Назиев меравад.
حالا شریف بسیار هم قوای قوی خود را با کار بردنی است. حالا به آگاهی آنها مبارزه میبرند. اولین آگاهی را برای پهلوان گرجی، برای زوران الا دادن رقیب یا از منطقه اساسی با بیرون است. شریف نظریف باشد. حالا با یک امتیاز از احتمال دور نیست که در این شیوه خود را بیشتر کار برد، با همین وسیله پیش رود. حالا پهلوان گرجی اکنون دم بدم میخواهد که در اینجا اصول انجام دهد. اوه، یک پهلو با شریف نظریف. پهلو اکنون پهلو برای شریف نظریف دادند. الاریاشویلی پهلوان گرجی اکنون در غضب آمده است. اکنون باید شریف نظریف از این پهلو استفاده برد و اطراف رقیب چرخ زند. آگاهی اول برای شریف نظریف. کار شریف نظریف خوبتر است با پهلوان گرجی. الاریاشویلی اوه، یک پهلو اکنون جبران می شود. پهلو حلال با شریف نظریف می دهند. پهلو حلال. اکنون شریف نظریف الاریاشویلی دوید را شکست میدهد و با دور منبعد می رود. حالا حالت تکرار رو هم تماشا میکنیم که در اینجا شریف نظریف با کدام شیوه پیروز شد. اکنون دوستان عزیز، نبرد خیلی هم خوب خواهد بود. این رقابت بین دو پهلوان شناخته جمهوری تاجیکستان، دو پهلوانی که یکی در منطقه کلا و دیگری در منطقه بدخشان نامدار هستند. فردوس نسیمов پهلوان یکتگ سفید پوشیده بر مقابل شیخوف فریاد مبارزه میبرد. دو پهلوانی که یکدیگر را خوب میدانند، در مختلف مسابقه های گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری نبرد کردند. رقابت میان این دو پهلوان نامدار جمهوری تاجیکستان شروع خواهد شد. دوستان عزیز، اکنون هر لحظه نفرانی که با شبکه ورزش میپیوندند یعنی شروع شوق گشتنی ملی را بیشتر میبینند. در عرفه جشن 30 سالگرد استقلالیت کشور این گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری شکوه و شامت این جشن ملی را باز هم بالاتر مینماید. ارائین طرفداری مخلصان برای فردوس و فریاد شیخوف. دو پهلوانی که میان مردم خاصه میان مخلصان گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری نامدار هستند. فردوس نسیمов فریاد شیخوف. اوه، فریاد
حالا مستحکم داشته است از پشت فردوس سمت دیگر یک هجوم کرد. جستو چالاکی مخصوصا سر کتف نشستن فردوس نسیموف برای مخلصان خیلی خاطرمان است و فریاد شیخوف باشد راستا گشتنی خوب میگیرد. حالا ببینید اکنون فریاد شیخوف کمربند فردوس را خوب داشته است. فردوس میبراید از منطقه اساسی. حالا گشتین گیرید رفری میگوید После схватки награда номер 1 приготовиться. Представитель Республики Беларусь Игнат Давидчук и представитель Республики Турции Акас Бурак. Nasimov, Shaykhov. حالا ببینید شیخوف اکنون کمربند فردوس را مستحکم داشت. این باری این گشته و برگشته است که پهلوان یک تک سبز پوشیده. شیخوف اوه در اینجا پیراهن شیخوف فریاد فکرم کمی کارناشایه می شود. بگذار ایواز کنند ایواز نمایند یک تگ شیخوف را تا نبرد ادامه یابد. فردوس نسیموف روی اکران است. دوستان عزیز پهلوانی که غالب چندین مسابقه های منطقوی در گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری محسوب می شود. فردوس نسیموف برنده شد جایزه چندین مسابقه های داخله در گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری است. در گشتن سامبو جایزه دار چمپیونات آسیا است. حالا شیخوف اکنون برای واس کردن یک تک میدان را لحظه ترک می کند. مخلصان باشد برای فردوس صدا بلند می کنند. رفر از جمهوری همجوار جمهوری ازبکستان سیراجدین چوریف حالت تکرار رو ببینیم. در اینجا چند نوبتی که شیخوف با هجوم گذشت فردوس خود را کنار می برد. قد بلندی فریاد شیخوف برای فردوس چند مرتبه بسیار یک حالت ناگوار آورده است. Победу одержала представительница Республики Таджикистан Шохида Каландарова. Приглашается представительница Республики Таджикистан Одинаева Маулуда и представительница Республики Казахстан Кашкин Жанара. ادامه رقابت میان فردوس نسیموف و فریاد شیخوف. فریاد شیخوف پهلوان خوب تجربه دار. فردوس نسیموف همچنین پهلوان است که بسیار گشتنی خوب میگیرد. حالا
برادر محمد عبدالرحمانوف غلام افروز عبدالرحمانوف برای فردوس مصلحت میدهد از کرسی مربیگی. داوری کنجی نماینده جمهوری ازبکستان ابراهیم کریمov. شایخوف فردوس نسیمov. میرزا ارaliyev. در جواب نداد پهلوانی. این گشتای برگشته برای فردوس نسیمov. همین شوی گشتین شایخوف آگاهی آورده است برای فردوس نسیمov. شایخوف حالا نبرد میان فردوس و شایخوف اونقدر با جد و جهد دوام ندارد. هر دو پهلوان از چی باشد که اصولهای خود را به کار نمیبرند، کمتر به کار میبرند. فردوس نسیمov پیوسته در هجوم است. فریاد شایخوف بعد از امر داور اینجا حرکت بود از جانب فریاد شایخوف. حالا اکثرا برای فردوس هم میگویند گشتین نمیگیرد میگویند. اکنون ببینید شایخوف حالا بسیار هم خوب داشته است. امر داور باید همیشه به امر داور گوش اندازند. فردوس نسیمov نزدیکتر می رود. فریاد شایخوف حرکت دارد. امتیاز نیست میان نبرد، فقط یک آگاهی برای فردوس نسیمov نشان دادند و فریاد شایخوف باشد حالا به امتیاز هم ندارد، ولی آگاهی برای فردوس نسیمov کاری او را کمی داغدار کرده است. اگر با چنین شوه رقابت ادامه کند پس فردوس رو به باخت دارد. چند ثانیه دیگر مانده است. اگر فردوس عملی را انجام داده نتواند پس شایخوف فریاد با فریاد مخلصانش در اینجا دست بالا می شود. وقتی آزمایی 3 دقیقه ایلاوگی 3 دقیقه ایلاوگی طبق قاعده های گشتن ملی تاجیکی یک آگاهی که برای فردوس داده است نقش نبازید و همین طریق 3 دقیقه دیگر اضافه می شود. فریاد شایخوف پهلوان است که یزگولان میگویند مکانی که در آنجا پهلوانان قوی را تربیت کرده است. من جمله شایخوف از همان منطقه زیبا منظر جمهوری تاجیکستان از یزگولان است و فردوس نسیمov باشد پهلوان است که در شهر کلوب تمرین های خود را گرفته است و تحت رهبری ظریف نظریف در آنجا مشق ورزی کرده است و در عرصه جهانی برآمد کرده است. در گشتری
гаштаю баргашта Шайхов حالا مخلصان اکنون فریاد میزنند، صدا بلند میکنند به خاطر هم فردوس هم به خاطر فریاد شایخوف. نسیموف عرق جابین میرسد. بعدی واقعی دایر بیند نماینده جمهوری تاجیکستان فرهاد محمد اکنون این نوبت فریاد شایخوف زمین می افتد. آگاهی برای فریاد شایخوف. اکنون شماره آگاهی ها 1-1 می شود. سه دقیقه الواگی هم در مرحله نهایی است. حالا نبرد پهلوانان اکنون باز هم دوباره فردوس. اوه اما شوی پیشتر را فردوس به کار برد و بالاخره یک بدن پهلوان سفید پوشیده را دست بالا میکند. در همین شوی سر کتف سر سیوجی میگویند بالاخره فردوس نسیموف را دست بالا کرد. دیدید فردوس نسیموف بالاخره سر کتف اصول خوب را با کار برده که آفرین. حالت تکرار
دارد با رحیموف. نماینده جمهوری تاجیکستان فرهادوف محمد از طرف دستی چپی دار با یک تکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان تیمور رحیموف. به خاطر تیمور و محمد فرهادوف حالا کفکوبی میکنند. Представитель Республики Узбекистан Буриев Дилшод и представитель Республики Таджикистан Халифаев Мулла Раджаб. دوستان عزیز، اکنون نبرد پهلوانان در وزن جمع 90 کیلو. یکی از پهلوانان امیدبخش جمهوری تاجیکستان که در این وزن داوطلب محسوب شود برای به دست آوردن جایزه تیمور رحیموف است. با یک تگ سبز اشتراکی بازی‌های المپی سال 2020 است. 21 توکیو 2020. и представитель Республики Узбекистан Олтибоев Бикмурод. تیمور رحیموف بدن را صاحب می شود. بدنی که برای تیمور رحیموف در لحظه های اول به دست آمد. جمهوری ازبکستان خلیفاєв Мулла Раджаб جمهوری تاجیکستان. نبرد پهلوانان اکنون برای به دست آوردن امتیاز در راحت به دوره های میانبره. تیزتون میشوند. تیمور رحیموف با فرهاد محمد فرهادوف نبرد میکنند. این به مشکلی حتی حلال میگویند. قسمتی از یک داوری کناری حالا خسرو شایف قرار نهایی خود را میبرد درباره این پرتافت. پهلو یا حلال؟ پهلو است. پهلو یک بدن تیمور رحیموف را به پیش میبرد. برای تیمور رحیموف شکست محمد فرهادوف شاید مشکلی نباشد. محسن خیسامرینов ازبکستان بکمراد اولتیبویف ازبکستان. انا دو پهلوانی تجربه‌دار ازبک میان هم مبارزه میبرند. بعد از این ربط حالا تیمور رحیموف با محمد فرهادوف برادر فرهادوف یکی از پهلوانانی که در کلوب ورزشی وستن تمرین میکند. این فرهادوف برادران هستند، هم محمد و هم برادری که در مقیاس آسیا در گشتن جدا جایزه دار است. ولی مبارزه محمد با تیمور رحیموف چون از اول آغاز کردیم که از روی قد و بست، از روی دست و بازو فرقیتی کلان دارد. برای تیمور رحیموف شکست فرهادوف قدر فکر میکنم مشکلی هم ندارد. اما وزن جمع 90 کیلو باشد. هر نفر که 1 کیلو 91 کیلو هم برد مبارزه میبرد در وزن جمع 90 کیلو و نفر که 130 کیلو هم است در وزن جمع 90 کیلو گوشت میگیرد. این قاعده از روی گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری است که پهلوانان قوی را میبرد. وقت است محمد فرهادوف اکنون از تیمور خیلی قفا مانده است از روی نتیجه امتیازها و این پهلوان شناخته تاجیک تیمور رحیموف باشد. امتیاز بلند در وزن جمع 90 کیلو پیش می رود.
тимур раҳимов дар вазни ҷамъи 90 кило аввалин дидори ӯ аст ки бо паҳлав ин бале барои тимур раҳимов чун боло қайд карда мушкилӣ набуд ва ҳамин тариқ тимур раҳимов дар даври навбатӣ ё бо фирдавс насимов ё паҳлавони беларусро мубориза мебарад. тимур раҳимов ва дар ин вазн паҳлавонони қавӣ муҳсин аст, бекмурод олтибоев аст, паҳлавони эронӣ аст. аммо онҳо дар зергурӯҳи боло ҳастанд миёни ҳаме базан. تحفه به‌بهای طبیعت افسونکاری کوهستان آبی نور. که دستاوردهای این دو پهلوان رو برای ما اعلام کردن طریق برانگویک و فقط فرصت است که تماشا از نبرد دو پهلوان ازبک نماییم. یکی محسن است و دیگر بکمراد آلتیبویف است. هم محسن و هم آلتیبک هر دو پهلوان نامدار جمهوری ازبکستان هستند. برای مردم تاجیک محسن انقریب که پهلوان تاجیک شناخته می شود، چون که در تمام مسابقه های گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری یعنی محسن شرکت می‌ورزد. اما برای بکمراد آلتیبویف باری اول است که در جمهوری تاجیکستان در سطح بین المللی در نماد گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری نبرد میکند. این دو پهلوان یکدیگر را خوب میدانند. از مکتب گشتنی جودو گشتنی کرش ازبکستان میان هم برآمدند. یعنی محسن عنوان قهرمان جهانی گشتنی کرش دارد و بکمراد آلتیبویف باشد در مسابقات منطقوی که در ازبکستان گذشته بود میان پهلوانان سنگین وزن نشان طلای گشتنی جودو را به دست آورده بود. همچنین در گشتنی جودو شریف جان نظریه تاجیکستان، فردوس نصیرov تاجیکستان. همین طریق اولویت نصیبی نماینده جمهوری تاجیکستان روزا جمعه رمضان. حالا دو پهلوان ازبک Anterior номер 2 приглашается в весовой категории до 70 килограммов. Представитель Республики Узбекистан Буриев Дилшод и представитель Республики Таджикистан Халифаев Мудараджат. پهلوانان سنگین وزن ازبک میان هم مبارزه دارند. به آگاهی، به تنبه، به پهلو، به بدن این دو پهلوان محسن را ببینید. محسن همون شیوه سر کتف را به کار بردنی است برای مقابل هموطنش بکمراد آلتیبویف.
Борец с белым якорем, представитель Республики Узбекистан Гуриев Ильшот. Борец с зеленым якорем, представитель Республики Таджикистан Халифаев Муллораджаб. بعدی وخوری درگیره می رقم یک هر بینند شریف جان نظری تاجیکستان فیردوس نسیبا تاجیکستان حالا نبرد پهلوانان ازبک نتیجه نداده است. تیاری بیند وخوری های نیمانی های وزن تا 80 کیلوگرم. نماینده جمهوری تاجیکستان سید کبیر زاده حیدر، نماینده جمهوری تاجیکستان رجبов همروز. После этой схватки приготовиться к концу весовой категории до 80 килограммов среди мужчин. Представитель республики. در اینجا پرتاب تعلال است. بکمرات آلدیبایف رقیبش رو هموطنش رو نکترش به تخته پشت افتاند و به دوره منبع راه یافت. Республики Узбекистан, Бекмурод Олдибоев, Узбекистан. मैदान दावत कردم इंशाल्लाह نماینده جمهوری تاجیکستان شریف نظریف مشق داده است. عزیز تاجیکستان سیروسی دار باید صفحه نماینده جمهوری تاجیکستان شریف جان نظریف از طرف دست چپی دار باید سبز نماینده جمهوری تاجیکستان فیردوس نصیرov. دوستان عزیز اکنون مبارزه فیردوس نسیمов با شریف نظریف در وزن جمع 90 کیلو آغاز می شود. درباره این دو پهلوان همین را گفتنی هستیم که هر دو پهلوان در یک مربی زیر راهبر یک مربی مشق ورزی کردند، یعنی یکدیگر را خوب می شناسند و یکدیگر را خوب می دانند.
دو پهلوانی هستند که هر دو شایسته قهرمانی هستند در وزن جمع 90 کیلو. اگر بگویم که با هم برادر هستند قریب خطا نمیکنیم، چون که اونها خوب یکدیگر را میشناسند. Inad Davichuk, Belarusia, Timur Rahimov, Tajikistan. Odo Firdavs Nasibov bu Sharif Nazriyev дастбагире бонастанд. Ҳар ду мубориза доранд барои имтиёз ба даст оварданд. ҳоло дар инҷо Фирдавс мехост ки саракитф нишинад ва Шариф Назриев бошад. росто муқобили Фирдавс қавӣ истодааст. медонад ки Фирдавс ҳаракат мешинад, аз ин хотири Шариф Назриев пайваста шеваи худро иваз мекунад. Победу одержал представитель Республики Таджикистан Халифаев Мунараджаб. дар инҷо Фирдавс бо Шариф Назриев. бубинед дар инҷо ҳаракатҳои Шариф Назриев. Said Akbirzoda Haydar, namoyanda Cumhuriyet Tojikiston, Rajabov Hamroz, Cumhuriyet Tojikiston. рақобат миёни Фирдавс ва Шариф Назриев идома дорад. ҳеҷ натиҷаи огоҳӣ ё танбеҳ миёни ин ду паҳлавон ба чашм намерасад. Фирдавс қуввааш намерасад барои Шариф Назриевро самти дигар ҳаво додан, чунки вазни Шариф ҳам баландтар меистад, аммо ҷамъи 90 кило аст. ин фарқият надорад. Namoyandaи Cumhuriyet Tojikiston Said Kabirzoda Haydar. Bo yaqinki saf namoyandaи Cumhuriyet Tojikiston Hamroz Rajabov. акнун бубинед дар инҷо Шариф Назриев баъдан талаб мекунад. баъдан барои Шариф Назриев доданд. ҳоло Фирдавс акнун аз дасти Шариф Назриев рӯ ба бохт аст. Представитель Республики Узбекистан Бузоров Умар и представитель Республики Таджикистан Абдуҷалилов Муҳаммад. вақт миёни ин ду паҳлавон ҳудуди 1 дақиқаи дигар аст ва бубинед ин бори дуюм аст ки акнун Шариф Назриев шеваи хубро пеша кардааст ва бо ин равиш мехоҳад ки даст боло шавад. ҳоло барои Фирдавс лозим аст ки ҷуброн намояд. барои ҷуброни ҳамон сари китф аст. агар ҳамон банд ё басте ё фаноне ки дорад, агар сари китфро ба кор набарад Фирдавс,
پس رو به باخت می شود. وقت هم کمی دیگر باقی است. نشست نتوانست. کمتر از وقت. چند ثانیه دیگر باقی مانده است تا اینکه دولت نظریف، شریف نظریف به مقصد رسد. شریف حرکت در کرده است که فقط راه از دست فردوس این همون کنار رفتن است. آگاهی با تنبیه مبادر می شود. نوالا یک آگاهی دارد و وقت به انجام می رسد. فردوس باخت و شریف نظریف دست بالا شد. اولویت رسمی نماینده جمهوری تاجیکستان شریف جان نظریف. اکنون تیمور رحیموف با رقیب نوبتیش اخنات داویدچوک مبارزه میبرد. داویدچوک اخنات پهلوان از بلاروسی است و تیمور رحیموف از جمهوری تاجیکستان است. Представитель Республики Беларусь Инат Давидчук. Инат И борец Давидчук. Представитель Республики Таджикистан Тимур Рахимов. هر دو پهلوان آرام طبیعت هستند. ببینید آرامانه دست یکدیگر رو میگیرند. برای اخنات و تیمور رحیموف مبارزه بردن. اکنون آغاز می‌یابد نبرد. پرتوفتی بهترین چند ثانیه گذشت. معلوم بود تیمور رحیموف رقیب پهلوان خود را به تخت پشت افکند. Final.
من پشکی گفته بودم که حدود 10 ثانیه شاید آنها گوشتین گیرند. ایران محمدی بریانلو علی معلوم بود که اینجا پهلوان بلاروس بسیار آرامانه از فضا به زمین آمد. تیمور رحیموف لازم است با پهلوانان قوی گوشتین گیرد، دو قوی شود. اگر ما خواهیم که در مقیاس جهان تیمور رحیموف نامدار شود، باید آن با پهلوانان قوی مبارزه برد. اگر با قوی گوشتین گرفتیم، یعنی با زور گوشتین گرفتی، زور میشوی. این قاعده طبیعت است. برای تیمور رحیموف گوشتین گرفتن با چنین پهلوانان سبک خب، مخلصان و هواداران گوشتنی ملی تاجیکی اینجا هم جمع آمدند. انا این گروه بسیار پرقوت هستند. انا این گروهی که نه تیمور بلکه گروهی دیگر است بسیار پرقوت هستند. هم پهلوان ایرانی، هم پهلوان ازبک، هم دیگر و دیگر. اما پهلوانی که در این زیر گروهی که اینجا است فقط تیمور رو با همون شریف نظریف. دیگر برای تیمور و پهلوانایی که بودن و پهلوانو قدر رقیب اصل شدن نمیتوانستند. دوستان عزیز، وزن جمع 90 کیلو هنوز هم جنبست نشده است. حالا دو پهلوان دیگر دعوت کرده می شود. پهلوان تاجیک مجید خورشید در وزن جمع 90 کیلو باید با پهلوان ایرانی برایت و همچنین دیگر پهلوانان دیگر هستند. و حالا باشد ما منتظر هستیم تو برآمد پهلوانان یا جفت نوبتی. وزن عوض می شود. Борец с белыми октябрем. Представитель Республики Узбекистан Бозоров Умар. Борец с зелеными октябрем. Представитель Республики Таджикистан Абдуджалилов Мухаммад. Борец с белыми октябрем. Представитель Республики Таджикистан Муродзода Хайрандеш. И борец с зелеными октябрем. Представитель Республики Иран Мухаммад Сейд Алиманлоу Али. Murodzoda Xayrandesh pahlavoni Jumhuriy Tojikiston یک تک سفید با پهلوان جمهوری اسلامی ایران محمدی مبارزه میبرد. اولین پرتافت از جانب پهلوان ما. وزن 60 کیلو. Представитель Федерации России Назарова Джомона, представительница Республики Таджикистан. حالا در وزن اسم سبک در وزن تو 60 کیلو نبرد میان پهلوانان جمهوری تاجیکستان و محمد رحیمی پهلوان ایران ادامه دارد. مرادزاده یک پهلو از جانب پهلوانی تاجیک بود. بعدم
паҳлуро инкор карданд. پهلوانان تا 60 کیلو هم مبارزه دارند. میان هم پهلوان ایرانی بسیار خوب گوشتین میگیرد، هرچند که حالا با دو بدن از مرادزاده قفا می ایستاد، ولی محمدی خیلی پهلوان قوی بود. پهلوان ایرانی رو ببینید، در اینجا جد و جهدش برای به دست آوردن امتیاز است، ولی خیراندیش مرادزاده خیلی قوی گوشتین میگیرد، بسیار چست و چالاک است. یعنی در گوشتن ملی تاجیکی صورت، مخصوصا در گوشتن جدا و گوشتن ملی تاجیکی صورت، یعنی افضلیتی از همه بالا دارد. اگر رفت و پهلوان صورتناکی را به کار برد، میتواند که موفق گردد. بار دیگر اینجا جهد و تلاش پهلوانان در وزن تا 60 کیلو زیادتر می شود. پهلوان ایرانی میخواهد که در اینجا افضلیت نوبتی رو به دست دارد، ولی هنوز هم قواش نمیرسد. خیراندیش مرادزاده فعال است، چون پیشتر اولین امتیاز به دست آوردن پهلوان ایرانی، ولی قوا نرسید. وقت برای پهلوان ما ضرور است. در اینجا باید وقت را نگاه دارد و خیراندیش علاقه برای پیروزی نزدیکتر است نسبت به محمدی پهلوان ایرانی. همه طریق اکنون دست خیراندیش مرادزاده بالا می شود در این نبرد در وزن تا 60 کیلو. Aveda Derjan, İzlediğiniz Respubliki Tacikistan, Murodzoda, Hayrandeş. Damaydan davet kardam
جمهوری تاجیکستان گلو حق‌باد با نماینده جمهوری تاجیکستان سوربان لطیفوف ایوازی داوری کنجی خسرویار داریوش علی اکنون در وزن تا 60 کیلو جفت نوبتی میبرایند. سوربون لطیفوف جایزه‌دار چمپیونات جهانی رشته سامبوی محاربه‌ای میگویند. این پهلوان تا 60 کیلو حالا در گشتن ملی تاجیکی مبارزه میبرد با حقداد گلوف، پهلوانی که پیراهن سفید به بر کرده است. این پهلوان است حقداد گلوف در گشتن‌های ملی تاجیکی گشتنگیری چندین مرتبه در مسابقه‌های سطح جمهوری غالب محسوب میشود. همین پهلوان است که از میان مردم برآمده است و محبوبیت و شهرتش میان مردم خیلی زیاد است. یک تک سفید به بر کرده است. سوربون لطیفوف باشد پهلوان است که را در مقیاس جهان گشتن سامبو هم میشناسند. Победу одержал представитель Республики Узбекистан Бузуров Умар. از طرف دستی راسی داور با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان حقداد گلوف. از طرف دستی چپی داور با یک تکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان سوربان لطیفوف. در گرم رقم 2 ایوازی داوران داوری بالای گیره نماینده جمهوری تاجیکستان دلشادزاده علیبک. داوری کنجی نماینده جمهوری سوربون لطیفوف با حقداد گلوف گشتن میگیرند. جابیرزاده پرویز دو پهلوانی که یکی میان مردم در گشتن ملی تاجیکی مشهور است و دیگر پهلوانی که در گشتن سامبوی محاربه‌ای او را میشناسند در مقیاس جهان. حتی Борцы весовой категории до 65 килограммов среди женщин. Полуфинальные схватки. اولین امتیاز برای سوربون لطیفوف. یک بدن در قسمت نیمانی های و فکر میکنم اینها مبارزه میبرند. После этой схватки на ковер номер 1 приготовиться. Весовая категория до 90 килограммов. Казоков Джонибек, Узбекистан. Джахонгир Маджидов, Таджикистан. Сорбон Латипов. На ковер номер 2 приглашается представительница Российской Федерации Батурова Камила и представительница Республики Таджикистан Назарбаджонова. مبارزه پهلوانان سوربون لطیفوف جایزه‌دار چمپیونات جهانی گشتن سامبوی محاربه‌ای سوربون لطیفوف. حقداد گلوف باشد پهلوان است که از میان مردم آمده است در گشتن ملی گشتنگیری. ولی میبینیم که چون سوربون گشتن ملی کمتر گرفته است ولی از روی امتیاز پهلوان سبز پوشیده پیش صف است سوربون. یعنی معلوم است که سوربون هم در نمود سامبو میشه هم در نمود گشتن ملی تاجیکی خوب مدرس شد. Борец с зелеными атаками. Представительница Республики Таджикистан Назарбаджонова. Латипов با گلوف برای به دست آوردن امتیاز و راحت با قسمت منبعد نبرد تلاش دارند.
латипов сорбон ҳаракат кард. Aqdod Gulov бошад, дифоъ менамояд. вақт ҳаст миёни паҳлавонон ва набард идома меёбад. ҳаракатҳои паҳлавонон После этой схватки на ковер номер 2 приготовиться. Представительница Республики Таджикистан Каландар Вашоида и представительница Республики Казахстан Кашкин Жанара. Сорбон Латипов кӯшиш дорад. Саракетов каме дигар боқӣ монда буд. ولی فرصت هست. نه زمین کار کردن بسودی هیچ پهلوان نخواهد بود. پشتین گیرد اولو صدا می شود. از جانبی رفری مرکز نبرد ادامه می‌یابد. سوربون لاتیپوف نزدیک است به پیروزی. اگر با همین شیوه رود پس ممکن است که سوربون با یک بدن دست بالا شود، ولی وقت هست. بدن جبران می شود اکنون. بدن جبران می شود از جانب رقیبیو Aqdod Gulov. آفرین. اکنون برای سوربون لاتیپوف لازم است که امتیاز به دست دارد، وگرنه کار سوربون لاتیپوف مشکل می شود. Победу одержала представительница Российской Федерации Бадурова Камила. بدن آخران به نظر گرفته می شود. سوربون لاتیپوف رو به باخت دارد. حالا 4-3 ثانیه دیگر. Шовида Каландарова и представительница Республики Казахстан Кашкин Жанара. غلیبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان Aqdod Gulov. Смена судейских бригад. Борец с белым яктом. Арбитр Лакаври Шоев Хусрау. Лакави судьи Савандари Ахмади и Бахтиёри Азиз. Борец с белым яктом. Представительница Республики Таджикистан Шовида Каландарова.
جانبک قزاقов پهلوانی یکتگ سفید نماینده جمهوری ازبکستان. جهانگیر مجیدوف یکتگ سفید. از ببینید جانبک سرکت میشند. آن اکنون کمر داشتن برای جهانگیر خوب در باشه. بعدم نمیدید. حرکت پهلوانی یک تک سبز پوشیده جهانگیر مجیدوف امید بخش بود. جانبک گریبان راست جهانگیر مجیدوف را داشته است. حالا اکنون خسرو شویف سر اول مربیانی پهلوان را آرام میکند و بر میگردد. سرکت نشستند برای جانبک. در وزن تو 90 کیلو امتیاز نآورد. درگیر رقم 2 دعوت کرده می شود نماینده جمهوری اسلامی ایران جعفر ابراهیم شهریار و نماینده جمهوری ازبکستان بکمراد اولتیبایف. اکنون باید جهانگیر صورتناکیش بلندتر گردد برای برآمدن به قسمت فینالی. این دو پهلوان مبارزه دارند. حالا جهانگیر اکنون کم فعال است.
گوشتینگیرید صدا بلند میکند خسرو افشویف партофт паҳло нишон доданд барои ҷаҳонгир маҷидов ҳолати такрор агар дар ҳол бошад пешкаш кард на бигзор давом кунад ба хотире ки мо фурсат намеоем инҷо рақобат аст ҳоло истед акнун ҳолати такрорро нав дидан мумкин аст бубинем мешавад ба хотире ки ҳоло инҷо ҳоло такрорро мебинем бубинед ҳолати такрор чӣ гуна аст ҷаҳонгир маҷидов ҳаракат кард ба худ ба тахта пушт буд ва рақибро паҳлӯ зад як паҳлӯ аммо ҳаракат аз ҷониби ҷаҳонгир маҷидов буд ана ин шева як паҳлӯ барои ҷаҳонгир маҷидов дод ҳоло ҷаҳонбек ҷонибек қазақов камар бисёр мустаҳкам доштааст дар он ҷое ки метавонад ҷаҳонгир маҷидов акнун ҳаракат мекард در میدان رقم دو دعوت کرده می شود نماینده جمهوری اسلامی ایران جاجر ابراهیم شهریار و نماینده جمهوری ازبکستان بکمراد آتیباyev бисёр набарди хуб бисёр рақобати олӣ аст дӯстони азиз ҷонибек қазоқов мардумро бубинед ҳама дар он тараф нишаста садо баланд мекунад мухлисон ба як овоз ҳама барои ҷаҳонгир ва ҷонибек талош мекунанд мардум ҳама ҷамъ омаданд ба хотире ки ин ду паҳлавонро дастгирӣ намоянд ҷаҳонгир маҷидов тоҷикистон ҷонибек қазоқов ӯзбекистон вақт чанд сония дигар боқӣ мондааст ҷаҳонгир маҷидов Islamski Respubliki İran, Jajar İbrahim Şahriyar, İranes Sivillari акнун ба пирӯзӣ ҷаҳонгир наздик аст чанд сония дигар боқӣ мондааст 4 3 2 1 ва ҷанбас мешавад бо пирӯзӣ ҷаҳонгир маҷидов ҷаҳонгир маҷидов финал ана акнун ҳамдиёрон мухлисон ва ҳаводорони гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ акнун дар вазни то 90 кило комроншоҳи уступирён мубориза мебарад бо паҳлавони гурҷӣ
папунашвили паҳлавони гурҷи яктаги сафед ба бар кардааст ва комроншоҳи устопириён бошад бо яктаги сабз куштин мегирад. ду паҳлавоне ки дар куштини ҷудо, агар паҳлавони гурҷи папунашвили дар гран-приҳо рақами 3 бошад, пас комроншоҳи устопириён бошад дар гран-приҳо 3 маротиба гран-приро бо нишони тилло дар намуди гӯштини ҷудо ҷонбаст кардааст. ду паҳлавоне ки мактаби хуби гӯштини ҷудоро медонанд, ҳоло дар майдони қаҳрамонӣ мусобиқоти байналмилалии гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ набард мебараданд. оҳо, як бадан ба суди комроншоҳ. акнун комроншоҳ бо паҳлавони гурҷӣ барои ба даст овардани имтиёз дасту чангол ҳастанд. даъват карда мешавад намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон Шариф Назриев бо намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон Темур Раҳимов. комроншоҳи устопириён ҳаракатҳои ҷаззоб ба муқобили рақибаш ҳаракат мекунад. ҳаракат аз ҳарду ҷониб. دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان تیمور رحیمov و نماینده جمهوری تاجیکستان شریف جان نظریف. اینجا пайваста комроншоҳи устопириён ҳаракат мекунад, ҳуҷум мекунад ва ҳаракати ҳуҷуми ҳоло дӯстони азиз як бадан фақат додааст барои ӯ. дар инҷо мухлисон хеле зиёд ҳастанд. از طرفی دستی راستی روان باید تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان شریف جان نظریف. از طرفی دستی چپی روان باید تکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان تیمور رحیمov. اوهو партов талол. комроншоҳи устопириён акнун дар вазни то 90 кило ба қисмати финалро бо ҷаҳонгир маҷидов куштин мегирад. ҷаҳонгир маҷидов бо комроншоҳи устопириён барои ба даст овардани нишони тилло, аниқтараш барои ба даст овардани ҷоиза дар вазни то 90 кило мубориза мебаранд.
Тарика Диамаи Доваро. Времени всем судьям. Через 5 минут начнется финальные схватки. У вас есть 5 минут времени технически, чтобы... Поэтому и всем собраться у ковра номер 1. Ҳама тосиёта нагирем дар гиреми рақами 1. Баромад. دوستان عزیز بعد از 5 دقیقه قسمت های فینالی در همین جا آغاز می باید ما را همراه باشید. خوش میکنیم میدان گوشتگیری و همینجا را همه باید خالی کنیم. کارمندان حفظی حقوق خوش میکنیم از شما. سعید دوباره در گیریم به رقم 1 جمع شد. همه استولو توقعی همه جمع شد. بعدی 3 دقیقه و خوری فینالی همین چیز همه خوری کنیم.
دوستان عزیز، اکنون قسمت فینالی است. چند لحظه پیش در اینجا مردم رو پیشکش کردن، من جمله چندی از راویان گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگی رو، یکی کارمندان ورزش از قبل حمزه از ناحیه یابان که در گوشتن‌های ملی تاجیکی بارها در مقیاس جمهوری تاجیکستان و همین جمله دیگر مخلصانی که با مخلصی خود هم شب هم روز کدام وقتی که باشد برای مخلصی پهلوانان یعنی بیدار خوابی میکنند. خب دوستان عزیز، این قسمت فینالی مسابقات بین المللی، دومین مسابقات بین المللی قسمت فینالی است که بعد از چند لحظه آغاز می‌یابد. نبرد پهلوانان را رقابت بانوان شروع میباشد. به این خاطر دوستان عزیز ما را همراه باشد، قسمت فینالی پیشکش ما و شما میگردد. رئیس قدین رجبوف مربی شایسته جمهوری تاجیکستان حالا شاگرد خود شایده قلندرов را پیش کرده به میدان میبرد. در مقابل شایده قلندرов نماینده روسیه کامیلا بابرова مبارزه میبرد در وزن 65 کیلو. Зеленым яблоком представительница Республики Таджикистан Шойда Халандарова. اکنون دوستان عزیز نبرد بانوان در وزن 65 کیلو که بار اول در تاریخ گوشتنی ملی تاجیکی در مسابقات بین المللی نفوذ این رشته ورزش رو بلند میبردارند. شایده قلندر و یک تک سبز بر مقابل کامیلا بابروا نماینده روسیه یک تک سفید مبارزه برای به دست آوردن اولین شو جایزه автомашина. حالا نبرد آغاز شده است. شایده قلندرова کمی از رقیب دورتر است و کامیلا بابروا باشد در فاصله نزدیکتر میخواست که اولین عمل را انجام دهد. حالا نتیجه نیست. دوباره پهلوانان با هم نزدیک می آیند. هر دو پهلوان از فاصله نزدیکتر گوشتن آغاز میکنند. دوباره کامیلا دست راستی شایده قلندرov را داشته است. شایده قلندرov باشد و هنوز اصول را انجام نداده است و شاید اکنون بعد از چند لحظه نبرد آنها آغاز شود. اولین آگاهی قبول میکنند هر دو پهلوان. Обоим борцам объявлено замечание. شایده قلندرov اطراف رقیب چرخ میزند. کامیلا پهلوان است که در وزن جمعی 65 کیلو میان بانوان یگانه وزن است که در دومین گوشتنی بین المللی گوشتنگیری پیشکش میگردد نبرد آنها. شایده قلندرov او در فاصله دورتر با رقیب کامیلا باشد از سمت راست. یک بار نشست شایده قلندرov نتیجه نداد. گیرد هر دو آگاهی دارند، اطراف یکدیگر چرخ میزنند. شایده قلندرov کامیلا برای به دست آوردن کمربند رقیب حرکت دارد.
حالا دوباره رفری مرکزی شریف سیراج‌الدین نماینده ازبکستان برای کشتن گرفتن پهلوانان گیرت صدا بلند کرد. گیرت پیوسته میگوید ولی هنوز نتیجه میان شاهده قلندر و کامیلا بابروا به چشم نمیرسد. نادین واخوری خیر بیند واخوری فینالی وزن 60 کیلوگرم نماینده جمهوری تاجیکستان خیراندیش مرادزاده و نماینده جمهوری تاجیکستان $70. شاهده قلندر و در فاصله دور گشتین میگیرد. اوه یک پهلو داور مرکز نشان میدهد. اکنون برای شاهده رسیدن به عنوان نشان طلا کمی دورتر است. باید هجوم کند پیوسته چونکه با یک پهلو رو به باخت دارد شاهده قلندر و کامیلا بابروا باشد. این بانوی روس نسبت به شاهده قلندر و در مقابل او خیلی قوی است. فرصت کمی دیگر باقی مانده است. حدود کمتر از 30 ثانیه دیگر برای شاهده قلندر و لازم است که شیوه کار را دیگر کند، پیش گذارد و اگر نه کار رنگ دیگر میگیرد. ببینید ثانیه های انگشت شمار باقی مانده. حدود 9 8 7 6 ثانیه ها به انجام رسانی است و کامیلا باشد بابروا باشد. اکنون در وزن 65 کیلو با گرفتن نشان طلا سرفراز شد و اولین شو جایزه را به دست آورد. نماینده از روسیه کامیلا بابروا. Представительница Российской Федерации Камила Бадурова. Голими görevi müsabakayı baynalmilali در وزن 65 کیلوگرم بین بانوان نماینده فدراسیون روسیه کامیلا بادورова یک خرسک با افتخار. این حالت تکرار یا پرتافت است که از جانب بانوی روس کامیلا بابروا شاهده قلندر آواره یک پهلو افتانید و همین طریق به نشان طلا و اولین شو جایزه سرفراز گردید. اکنون دوستان عزیز میگذاریم به نبرد پهلوانان مردم. وزن تا 60 کیلو مرادزاده خیراندیش پیراهن سفید با حقداد گولوف با پیراهن سبز مبارزه میبرند. Şarife. Судья международной категории представитель Республики Узбекистан Сироджидин Чориев. Боковые судьи. Судья международной категории представитель Республики Азербайджан Халдун Алиев. И представитель Республики Таджикистан Рахмон Али Шарипов. А ковер приглашается. Весовая категория до 60 килограммов среди мужчин. Представитель Республики Таджикистан Хайрандеш Миродзода и представитель Республики Таджикистан $70. Hamaya girevdanet karda meşavat. Namanda Cumhuri Tacikistan Хайрандеш Миродзода ve Namanda Cumhuri Tacikistan $70.
استادی ورزش خیراندشی مرادزاده پهلوان موقتی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان استادی ورزش حقداد گولov. مرادزاده خیراندش پهلوان پیراهن سفید پوشیده نماینده از ولایت ختلان شهر کلاب نماینده جمهوری تاجیکستان با رقیبش حقداد گولov. حقداد گولov پهلوان است که مشق ورزی میکنه تحت روبری استاد عابیدوف. دو پهلوانی که در وزن تا 60 کیلو در قسمت فینالی برای به دست آوردن جایزه وزن تا 60 کیلو یعنی автомашина مبارزه میبرند. خیراندش پیراهن سفید به بر کرده است و حقداد باشد با یک تگ سبز گوشتین میگیرد. دو پهلوان که هر دو از جمهوری تاجیکستان به قسمت فینالی راه یافتند. در این وزن نماینده جمهوری ایران بود، هندوستان بود، ازبکستان بود. آنها هم شکست خوردند و همین دو پهلوان خوشطالعه که برای به دست آوردن جایزه مبارزه میبرند. نشان به خاطر به دست آوردن نشان طلا و جایزه 60 کیلو. حالا گوشتین اکنون ادامه دارد با حرکت های پای در پای از جانب خیراندش مرادزاده هجوم میکند. این پهلوان یک تک سفید پوشیده میخواهد که امتیاز به دست دارد. حرکت دارد. گوشتین گیرد داور درجه بین المللی از جمهوری ازبکستان سیراجدین هر لحظه خطاب برای گوشتین گرفتن این پهلوانان میکند. سیراجدین چوریف حقداد حالا نشست ولی کارش آمد نکرد، زمین نشسته و خیراندش مرادزاده باشد راستا به خاطر به دست آوردن امتیاز است. تنبیه اول برای حقداد گولov رفر مرکز نشان داده است. ببینید حالا اکنون نبرد پهلوانان با شور و شوق ادامه دارد. حقداد گولov از جای خود جهیده خود را آزاد نشان میدهد و نبرد را ادامه میدهد. مرادزاده خیراندش باشد. اکنون برمیگردد به نبرد و حقداد. مرادزاده خیراندش پیراهن سفید به بر کرده است، وزن 60 کیلو. این بار نوبتی است. ببینید حقداد چی بالا قید کردیم که پهلوانان اصلا هر دو پهلوان می باشد که در ولایت ختلان مس از میان مردم برآمدند. اینها پهلوانان مردمی می باشند که از میان مردم برآمدند و علاقه مردم آنها را در اینجا خوب می شناسد. هر دو پهلوان در گشتین های ملی تاجیکی گشتینگیری در مقیاس تاجیکستان مخصوصا در منطقه ختلان زمین این دو پهلوان رو با نزدیکی خوب مردم میشناسند. یعنی گشتین ملی تاجیکی همین نمودی ورزش است که پهلوان رو از بین خلق میبرارد. آفرین، یک پهلو برای پهلوان پیراهن سفید پوشیده دادند.
дар инҷо Муродзода Хайрандеш барои ба мақсад наздик шудан як паҳлӯро кор кард. Офарин, саре китф кард ва ҳақ дод бошад, китф афтид. акнун Муродзода Хайрандеш паҳлавони шаҳри Кӯлоб, намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазни то 60 кило. агар хато накунад таҳти роҳбарии Абдулло Хоҷаев машқварзӣ мекунад. Хайрандеш, Муродзода Хайрандеш. Абдулло Саидхоҷаев Муродзода Хайрандешро тарбия кардааст. ин паҳлавони пироҳани сафедпӯшидаро бар муқобили Ҳақдод Гулов, Ҳақдод Гулов бошад таҳти роҳбарӣ ам Садриддин Обидов машқварзӣ кардааст. ин паҳлавони яктак сабз пӯшида. вақт каме дигар мондааст ба қуллаи мақсад расидан. Хайрандеш, Муродзода каме дигар боқӣ мондааст. ҳудуди камтар аз 15 сония дигар набард кунад, шояд дар инҷо дуюмин паҳлавони хуштоле, ин паҳлавони яктак сафед шавад. аниқтараш Муродзода Хайрандеш, паҳлавони шаҳри Кӯлоб, ҷумҳурии Тоҷикистон, дар вазни то 60 кило атроф чарх мезанад. тамом вақт ба анҷом мерасад ва Хайрандеш, Муродзода паҳлавони яктак сафед пӯшида. Абдулло Саидхоҷаев акнун истиқбол аз пирӯзии шогирд мекунад, фикр мекунам. дар вазни 60 килограмм ғолиби ин мусобиқот намояндаи Федератсияи миллии гӯштгирии мамлакат Хайрандеши Муродзода. داری درجه بین المللی کریما ابراهیم داری کنجی نماینده جمهوری کرگیزستان ایران ایرالیه داری کنجی نماینده جمهوری اسلامی ایران خسرویار داریوش علی акнун як вазн болотар мерем дӯстони азиз, вазни то 70 кило паҳлавони пироҳани сафедпӯшида. ин паҳлавонест ки барои мардуми тоҷик ошно аст бо лақаби Азиз Мирзоҷамил Рамазонов. намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзоҷамил Рамазонов бо яктаки сабз намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Муллораҷаб Халифаев. Муллораҷаб Халифаев паҳлавонест ки
дар мусобиқоти федератсияи Россия ҷоизадор ҳастем паҳлавони яктак сабз пӯшида. яъне ду паҳлавоне ки агар Мирзоҷамил Рамазонов паҳлавоне ки дар шаҳри Душанбе махсусан дар ҷумҳурии Тоҷикистон агар ӯро хуб шиносанд миёни мардуми тоҷик ошно бошад. Халифаев Молораҷаб паҳлавонест ки дар миқёси Россия дар чемпионати Россия ҷоизадор аст ва яке аз паҳлавонони хушдоле дар гӯштини ҷудо маҳсуб мешавад. ҳоло акнун муборизаи онҳо барои ба даст овардани нишони тилло ё шоҳҷоизаи дуюм баҳри ба даст овардани дуюми шоҳҷоиза набард мекунанд. Мирзоҷамил Рамазонов акнун канор меравад. Молораҷаб Халифаев ҳоло барои ба даст овардани имтиёз бубинед рақибро дар вазни то 70 кило чарх мезанонад. офарин агар азиз Мирзоҷамил Рамазонов агар камар қапад дар камар доштан барои Молораҷаб Халифаев мушкил меафтад, вале Халифаев пайваста ҳуҷум мекунад ва ба қавли дигар ҳамон усули искандариро хуб ба кор мебарад. дар вазни то 70 кило набард миёни ин ду паҳлавон хеле хуб сурат дорад. ҳоло довари дараҷаи байналмилалӣ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Сироҷдин дар ин ҷо хитоб мекунад ки истед Сироҷдин Чориев Халифаев самти рост пеша мегирад. Молораҷаб чусту чолоки паҳлавонон гӯё ин ду рақибро бо ҳам рӯбаро меорад. хеле бо шуҷоат мубориза мебаранд, хеле бо як суръати баланд ҳаракат мекунанд. асан ин бори дигар аст ки дар ин ҷо ҳарду паҳлавон бо як шуҷоати баланд набард мебаранд. ҳоло ба қавли дигар ҳамон камар доштанро барои Мирзоҷамил Рамазонов пешбинӣ мекунанд. бар ин хотир Молораҷаб Халифаев аллакай Мирзоҷамил Рамазоновро дарк кардааст, мефаҳмад агар рафту камар дорад тамом. аз ин хотир ин ду паҳлавон аз усулҳо ё равишҳои якдигар хеле хуб бохабар ҳастанд. Халифаев Рамазонов агар падари Мирзоҷамил Рамазонов инҷо ҳузур медошт шояд бисёр мухлиси аз ҳама агар бигӯем ки дар тамоми гӯштинҳои азиз ё мегӯем Мирзоҷамил Рамазонов падар ӯро ҳамроҳӣ мекунад, як нафаре ки пайваста аз ҳунари писар ҳар лаҳза бохабар. як бадан паҳлу довари марказ медиҳад. офарин довари марказ аз Ӯзбекистон, доварони канорӣ аз Қирғизистон ва Эрон ҳастанд. ин ҷо бетарафӣ аст. ҳоло ҳолати такрорро мехоҳанд ки бубинанд. дар ин ҷо сардовар тақозо мекунад агар ҳолати такрорро бубинем чӣ буд, ё бадан ё паҳлу. фикр мекунам бадан буд, паҳлу буд. бале паҳлу буд, ин қабул аст. набарди паҳлавонон акнун бо шуҷоат ва суръати баланд суръатафзоӣ мешавад миёни ин ду паҳлавон. ҳоло барои ба даст овардани шоҳҷоиза ҳам Молораҷаб Халифаев ва ҳам Мирзоҷамил Рамазонов ҷаҳд мекунад. ки намехоҳад шоҳҷоиза? ин дуюмин бадан аст. мо фикр кардем ки дуюми паҳлу на, як паҳлу як бадан, як бадан як паҳлу. ҳолати такрорро мехоҳем бубинем. инҷо тақозо доранд то ҳолати такрорро бубинем. чӣ аст? паҳлу аст ё бадан аст?
برای ما بعداً فیروز بختیبکов کارگردان، زیاءالدین سفرов هیئت کارگردانان در آنجا حالت تکرار را سر وقت برای ما نمایش میدهند و اهل تکنیکی که در کامران ناروف است. دیگر و دیگر نفرانی که در آنجا نشسته حالت تکرار را پیشکش میکنند. بله اوه آن اکنون دیدید این پرتاب حلال است، حلال چون کمر دریافت کرده زمین آید فرود. آن این است دوستان عزیز. در وزن تا 70 کیلو میرزالجمال رمضانov آفرین چوبال عقابان دو بازو کشودن همین است. بیزن رقیبان از زمین بر هوا همین است. همین است که هر آن کس که به گشتی نبرد آورده است همین است سری مهده همین است پرتافت جذاب و جالبه که در اینجا میرزالجمال رمضانov بر یک سالتای دیگر برای مخلصان در وزن تا 70 کیلو شو جایزه نوبتی برای میرزالجمال رمضانov که این پهلوان شجاع کشور به این مقام رسید. وزن 80 کیلوگرم شویب داری بالا گیریم خسرت شویب داری کنجی داریش خسرویار داری کنجی میران ارالیو. دوستان عزیز بعد از دیدار چنین پرتافت‌های زیبا کس حلاوت میبرد. میرزالجمال رمضانov چه اصول نشان داد و چه یک نمایش زیبای برای مخلصان در این قلب شهر نشان داد. در وزن تا 80 کیلو اکنون جفت نوبتی برای به دست آوردن جایزه نوبتی. Bozorov Usmon, Jumhuriy O'zbekiston. Ivazi referi Aliyev Khaldun. Murabbiy O'zbekiston formai rasmiy. Hop. Smena Sudetskiy brigadi. Smena. Hop. Смена Судетской бригаде в полном составе. Так, Шарипов, Шоев, Гюршотзода. Так, Халимов. Шарипов, Шоев, Халимов.
اکنون وزن 80 کیلو می شود. امروز رجبوف تازه قهرمان سامبوی آسیا پیراهن سفید به بر کرده است. عمر بازاروف ازبکستان مبارزه برای به دست آوردن جایزه وزن تا 80 کیلو تازه قهرمان سامبوی آسیا رجبوف امروز بر مقابل عمر بازاروف ازبکستان. امروز رجبوف تکر می‌دهد دست چپ رقیب را و عمر باشد بازاروف حالا سمت دیگر است. اکنون رجبوف امروز رجبوف همرازی دیگران را دارد، یعنی مربیان است که همراز با همراز رجبوف. در اینجا پهلوان ازبک عمر خواست که درخشد. حالا دستو هر دو پهلوان خوب هستند. عمر هم قوی گوشتین میگیرد. امروز رجبوف زمین می افتد. برای چی زمین می افتد؟ شاید در چنگال عمر بازاروف با این حال افتیده است. آگاهی اول برای همراز رجبوف، برای عمر هم صدا می شود که برای همراز رجبوف صدا می شود که گوشتین گیرد. برای عمر هم صدا می کند. سر کتف امروز رجبوف آستین دوباره است. پهلوانی ازبک عمر هم شتاب دارد بر مقابل رقیبش. اکنون اینجا امروز رجبوف عمر هر دو یک پهلو گوشتین میگیرند. عمر بازاروف نماینده ازبکستان امروز رجبوف در کلوب ورزشی لانگلیفت مشق ورزی میکند در ولایت سوخت. اینجا حرکت اگر میکرد امروز رجبوف شاید به مقصد نزدیک میشد. به مقصد نزدیک شدن امروز رجبوف از احتمال دور نبود. فقط کارو در زمین سرعتناکیش رو کمتر کرد. عمر بازاروف برای امروز رجبوف کامرانشو هم مصلحت میدهد. اینجا برابری قوه ها است. هر دو اگر از روی روش این گوشتین گیریم هر دو برابر میستند. امروز رجبوف آستین میگیرد و میخواهد که از آستین گرفته سر کتف نماید. ببینید مخلصان در همین به وقتی کسی از جای نمی جنبد. انا این است مقامی بلند گوشتنی ملی میان مردم جای گرفتن، یعنی محبت این سنت مردم تاجیک در قلب خلق تاجیک لانا کرده است. انا این است روش یا نمود ورزشی که میان مردم محبوبیت دارد. انا این رو میگویند که نمود ملی تاجیکی گوشتنگیری.
бозоров каме хатарнок буд барои ҳамроз раҷабов дар вазни то 80 кило ҳоло набардро идома медиҳад. дар вазни то 90 кило бошад боз комроз шоҳ бо ҷаҳонгир маҷидов омодагӣ мебинанд. ҳамроз дастро дур мебарад, дасти ростро дур мебарад. ӯ мефаҳмад ки агар дастро диҳад имконатро аз даст додан аст. умар бозоров паҳлавони ӯзбек ҳарду сар ба сар мешаванд. ҳудуди камтар аз 1 дақиқа набард мекунад. ҳамроз раҷабов ин бори дуюм аст ки замин меафтад. рақобатро манъ мекунанд лаҳзае барои гӯшти нагирифтан ҳамроз раҷабовро танбеҳ медиҳанд. бале як фазои баланди паҳлӯӣ буд. умар бозоров паҳлавони ӯзбек. ҳамроз раҷабов бояд ҳаракат кунад, камар дорад. ҳоло акнун камар медоранд дубора. дар ин вазъи бисёр ҳам мушкил. ҳарду паҳлавон бисёр ҳолати ногувор аст барои ин ду паҳлавон. бибинед камтар аз 30 сония дигар мубориза аст. ҳамроз раҷабовро лозим аст ки дигар мутаассифона мо бохтем. мутаассифона ба тахта пушт рафтидем. умар бозоров намояндаи ӯзбекистон дар вазни то 80 кило ҷоизаро ба даст овард. 80 килограмм ғолиби ин вазн намояндаи ҷумҳурии ӯзбекистон умар бозоров خوب درخشید. باور کنید. دوستان گرامی، همین نماینده جمهوری همسایه و هم دوست غالب آمد عبید یک جای و انتشارش یک فرصت بده. دوستان گرامی، آخرین فینالی وزنی 90 کیلوگرم جهانگیر مجیدov کامرانشاه اسلاپیریان Судейская бригада в составе арбитр на ковре представитель Республики Узбекистан, судья международной категории Ибраим Каримов. Боковые судьи, судья международной категории Сираджуддин Чориев, Узбекистан, и судья международной категории представитель Исламской Республики Иран Хосрайор Дарюш Али. جهانگیر مجیدov پهلوان با مقصد اسکولی ورزش درجه بین‌المللی نماینده جمهوری تاجیکستان کامرانشاهی اسلاپیریان
برای به دست آوردن شاه جایزه در وزن تا 90 کیلو نبرد کامرانشاه استوپریان با جهانگیر مجیدوف در وزن تا 90 کیلو است. دوستان عزیز، این رقابت قسمت فینالی است و کامرانشاه با جهانگیر مبارزه میبرند. اولین هجوم از جانب جهانگیر مجیدوف. عطا عباس با فریدون استوپیروف هر دو در پهلو نشستند. جهانگیر مجیدوف دست چپ خود را برای کامرانشاه داده است. جهانگیر مجیدوف قد بلند دارد، کامرانشاه باشد. در اینجا یک حرکت کرد و جهانگیر مجیدوف هم از کامرانشاه را داشته است و حالا دوباره برای به دست آوردن امتیاز این دو پهلوان مبارزه میبرند. کامرانشاه گریبان را مستحکم داشته است، دست راست جهانگیر را قوی داشته است، گریبانی را همچنین گرفته است و برای جهانگیر امکانیت نمیدهد جهانگیر باشد زمین میافتد. حالا اینجا نبرد تیز و تند ادامه دارد. داوری درجه بین المللی از جمهوری ازبکستان در اینجا گیرید میگوید گوشتین. جهانگیر کامرانشاه از سمت دورتر کامرانشاه روش را به کار برد. جهانگیر باشد حالا مستحکم رو برای کامرانشاه ایستاده است، نمیخواهد که امتیاز دهد. حرکت از هر دو جانب پیوسته اجرا میگردد. آگاهی برای جهانگیر مجیدوف. اولین آگاهی را برای جهانگیر مجیدوف نشان داد داور مرکز. در اینجا کامرانشاه حالا دست رقیب را مستحکم داشته است. جهانگیر مجیدوف اطراف کامرانشاه چرخ میزند. اکنون ببینید در اینجا یک حرکت دیگر از هر دو جان. بعد از امر داور حرکت کردن من است. باری دیگر به همه شما پهلوانان بیایید یکدیگر را حرمت بکنیم. یکی قاعده‌های عمل کننده گوشتنی ملی در پایان یعنی که در بالای گرین حرکت کردن ممکن نیست. ادامه نبرد در وزن تا 90 کیلو میان کامرانشاه استوپریان و جهانگیر مجیدوف ادامه دارد. حالا این دو پهلوان قوی دست آستین داشتند. اکنون حدود 2 دقیقه دیگر مبارزه میبرند در وقت اساسی. مبارزه پهلوانان زیادتر میشود. هر دو پهلوان با یک نیروی بلند گوشتنگیری مبارزه میبرند. جهانگیر مجیدوف راست گوشتین میگیرد. کامرانشاه استوپریان است به نبرد میگذارد. اینجا اکنون ببینید وقت کمتر از 1 دقیقه دیگر باقی میماند. رقابت ادامه می‌یابد.
акнун таваққуф мешавад миёни паҳлавонони то 90 килоа барои ба даст овардани шоҳҷоиза. инҷо набард бисёр ҳам тезу тунд иҷро мегардад. ҳам ҷаҳонгир ва ҳам комроншод ду паҳлавони номдори ҷумҳурии тоҷикистон ки дар гӯштини ҷудо ҳам онорашон баланд буд. муддаии асосӣ барои ба даст овардани шоҳҷоиза ин ҷуфт аст ки талош меварзанд. садое ки аз ҷаҳонгир маҷидов садои нафаси озоди худро мебарорад то набардро идома диҳад. комроншоҳи устопириён яктак сабз аст, мубориза дорад бо як огоҳӣ. ҳоло комроншоҳ як қадам ба пеш аст. ҷаҳонгир бо дасти чап ҳарду паҳлавон якдигарро месанҷанд. даре ки дасти чап аз гиребони якдигар доштан мақсад доранд онҳо. ҷаҳонгир акнун аввалин шуда аз дасти рост, комроням муқобили ӯ бисёр ҳам қавӣ истодааст. нишастан аз ҷониби ҷаҳонгир маҷидов ҳеҷ имкон надод. вақт 3 дақиқаи дигар изофа мешавад. 3 дақиқаи дигар изофа мешавад дар вазни то 90 кило. мубориза барои ба даст овардани шоҳҷоизае ки ин паҳлавононро рӯ ба рӯи ҳам овардааст. ҳоло бубинед баҳои бадан гирифтан ё ин ки ба паҳлавони дигар танбеҳ додан, пас ғолибият муайян мешавад. акнун рақобати паҳлавонони 90 килоа бо ҷидду ҷаҳди зиёд идома меёбад. як амали бисёр хатарнок аз ҷониби комроншоҳи устопириён бар муқобили ҷаҳонгир маҷидов. ҷаҳонгир маҷидов ҳоло акнун бармегардад ва мехоҳад ки дубора дасту чангол ба самти рақиб кунад. яке боло дигаре аз нишастан маслиҳат медиҳад. ана ин шева барои комрон каме мушкил аст. бале, ин шева барои комрон хеле мушкил аст ва ҷаҳонгир дар фосилаи наздиктарин ва бубинед оно бисёр ҳолати хатарноке ки метавонад касеро ба замин афтонад. инҷо комроншоҳи устопириён чун камар медиҳе барои ҷаҳонгир ин имконатро аз даст додан аст. ҳоло довари марказ қарори ниҳоии худро дар бораи огоҳӣ ё дода надодааст дар ин ҷо. ҳолати монитор дар он ҷо чӣ шудааст, вале ҳоло то ислоҳ гардидани монитор дар ин ҷо ҷаҳонгир мунтазир аст ва комроншоҳ ки устопириёнам дар ин ҷо даст метаконад ба хотире ки идома барои рақобат. нафаси тозаи ҷаҳонгир бори дигар баланд мешавад. мо аз даст такондани комроншоҳ ба нафаси тоза баровардани ҷаҳонгир гуфтем. инҷо фақат бародарӣ аст. мо фақат ба хотири бародарӣ ки дар он ҷо гӯштини миллӣ ҳам ин мақсадаш муттаҳид сохтани варзишгарон аст. дар ин ҷо ҳар ду варзишгар фарзанди тоҷик ҳастанд. ҳар ду паҳлавоне ҳастанд ки дар миқёси ҷаҳон тоҷикистонро баланд мебардоранд. обрӯи тоҷикистонро мо якеро аз дигаре баланд ё паст монда наметавонем. ҳар ду паҳлавоне ҳастанд ки дар миқёси ҷаҳон обрӯи тоҷикистонро баланд мебардоранд. муҳим барои мо арзишҳои миллии кишвар аст, на ин қисмати финалие ки дар ин ҷо аст. хуб, акнун идома меёбад набард. дӯстони азиз, чанд дақиқаи дигаре боқӣ мондааст. ҳаракати паҳлавонон
حالا سرداور میگوید که استید لحظه تابلو камроншоҳ гаштаи баргашта дастон метакунад ва ҷоҳонгир бошад аз ҷои худ боло мехезад. бояд миёни ин ду паҳлавон, миёни тарафдорони ин ду паҳлавон фақат ба хотири нишон додани ҳунари асили гӯштингирӣ бошад. мухлисон ҳама мунтазир ҳастанд ва ҳамин лаҳзаро ки чӣ мешавад дар ин ҷо. набарде ки аз ҳарду ҷониб ду паҳлавони умедбахши тоҷик миёни ҳам гӯштин мегиранд. яке рақами яки ҷаҳони навҷавонон буд ва комроншоҳе ки ду маротиба ба пояи қаҳрамонии осиё дар намуди гӯштини ҷудо расидааст. ду паҳлавоне ки ҳарду ҳам дар миқёси ҷаҳони гӯштини ҷудо мавқеи хосаи худро доранд. инҷо мардумро бубинед дӯстони азиз, дар дили шаб мардум бедор аст, бо чашмони худ ин набардро тамошо мекунанд. касе аз ҷои худ берун намераванд, касе аз ҷои худ канор намераванд, касе аз ҷои худ ба берун намераванд. ҳама мунтазир аст, ҳама дидори анамин рақобат ҳастанд. 47 ثانیه دیگر مانده است. برای همین حاضر همین لوحه تابلو را ساز میکنند. 2 دقیقه و چیز دوام میکنند. حالا این دقیقه و 47 ثانیه دیگه که نمتون اینو باید بگیریم. mana in og'ushi barodari است در گوشتنی ملی توجیکی. این og'ushi barodari megand و مبارزه ادامه می‌یابد. حدود 3 دقیقه دیگر آنها در اختیار دارند. اوه اینجا حرکتی جهانگیر مجودوف. کامرانشاه اوستا پیریان در مقابل او قوی می‌ایستد. جهانگیر با اوستا پیریان کامرانشاه روبرو ایستادند. حرکت این دو پهلوان برای به دست آوردن امتیاز از هر دو جانب است. در اینجا از همه جانب مصلحت ها است برای کامرانشاه، برای جهانگیر مجیدوف. اکنون ببینید حالا دست و چنگال یکدیگر مبارزه بردند. دو دقیقه دیگر در اختیار دارن آنها، مبارزه میبرن برای به دست آوردن امتیاز نوبتی. یک دقیقه زیادتر در اختیار دارند دو پهلوان. حالا با شجاعت و یک نیروی بلند پهلوانی گشتین میگیرند. حالا پهلوانان اکنون توقف میکنن کمی. نبرد سبکتر میشود، سرعتناکی کمتر میشود. ببینید در اینجا اکنون
گوشتین سرعتناکیش کمتر می شود. باید اصول رو انجام دهند آنها. کسی از پهلوانان باید در اینجا موفق گردد. شود. باید کسی از این پهلوان کمر داشته است و پرتوف حلال است. انا این پرتوف است که از این دیده دیگر جای حاجت نیست. در ثانیه های اخیر جهانگیر مجیدوف بالاخره کار خود را انجام داد و کامرانشاه را با تخته پشت افکند. باور کنید این همه شاهد است در این جای نبرد را تماشا کردند و از دیدنش حلاوت بردند. آفرین، جهانگیر بالاخره کار خود را در لحظه های آخران انجام داد. عطا عباس از پرتوفت جهانگیر مجیدوف خیلی شده است. جهانگیر شاید دستش هم رد برداشته باشد. خب به هر حال اینجا نبرد در وزن تا 90 کیلو میان جهانگیر مجیدوف و کامرانشاهی استاپریان با پرتوفت زیبای جهانگیر مجیدوف به انجام رسید. آفرین. وزن جمع 90 کیلو باقی مانده است. عطا عباس نفس تازه میبرارد. آفرین. غالب وزن 90 کیلوگرم نماینده جمهوری تاجیکستان جهانگیر مجیدوف. Судейская бригада. Рефери на ковре Бахадур Алима. Хакови судьи Ибраим Каримов, Мирон دعوت کرده باشد. یک میره آفتیباید و تیمور رحیمه. سفید نماینده جمهوری ازبکستان
اشتراکی بازی‌های المپیک توکیو Oltiboyev Bekmurat Boyak'taki saat iştirakçı bozihar olimpik Tokyo 22 namayande Cumhuriyet Tacikistan Timur Rahimov اکنون هواداران و راقبان گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری ما در قسمت فینالی دوره نهایی رقابت نهایی دومین مسابقات بین المللی گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری قرار داریم. پهلوان یک تک پوشیده سفید پهلوان ازبک اشتراکی بازی های المپیک. این حرکت از جانب پهلوان ازبک بود. بکمرات آلتیبویف 25 ساله پهلوان ازبک مقام هفتم بازی های المپیک در وزن جمع 100 کیلو گشتنی جودو را در مقیاس آسیا 2 نقره دارد. این پهلوان ازبک یکی از پهلوانان است که قدش از تیمور رحیموف پستر است. تیمور رحیموف نیز اشتراکی بازی های المپیک است توکیو 2020 در سال 2021. دوستان عزیز دو پهلوان قوی از جمهوری ازبکستان و تیمور رحیموف نایب قهرمان جهان گشتنی جودوی نورسان محسوب میشد. گرند اسلم را با نشان برنجی جانباز کرده است. این پهلوان یک تک سبز تاجیک تیمور رحیموف در وزن جمع 100 کیلو در گشتنی جودو جمهوری تاجیکستان را معلف. حلال تیمور رحیموف رقیب را با تخت پشت آورد. حالت تکرار را ببینیم که در اینجا آلتیبویف میگوید که پهلو بود. خب ببینید تیمور رحیموف عکس العمل رو به کار برد و حلال تیمور رحیموف در وزن جمع 90 کیلو جایزه را به دست آورد. تیمور رحیموف دوستان عزیز و همین طریق جایزه وزن جمع 90 کیلو برای تیمور رحیموف پهلوان جوان تاجیکستان هدیه می شود. مسابقات بین المللی ایران گشتنی ملی برای دریافت جام شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. از همه شما دلمون خواهش می‌کنیم که تا به این تنتنه تا به فرصتی سپاریدن جایزه‌های افتخاری مکافات‌های عالی جایزه ما را همراهی کنید و باوری دارم که ایشان برای پهلوانان تاجیک برای این نفرانی که موفقیت به دست آوردن بهترین شو و شایسته‌ترین جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. برای توجهتان بسیار عرض سپاس می‌کنیم که حضور شما و تنتنه گشتنی امروزه شهامت دیگر ضبط کرد. اولا بانوان را برای گرفتن جایزه‌های افتخاری حالا به منبر افتخاری دعوت می‌کنیم. در وزن تا 65 کیلو نفرانی که خیلی زحمتشان ارزنده‌اند خواهشمندیم زینهای سیوم افتخاری را جانانه نظر و کچکین جنه را از جمهوری تاجیکستان و قزاقستان اشغال کردند
شهیدا کلندرova برای مدال نقره و کامیلا بدورova نماینده فدراسیون روسیه در زمینه اول افتخاری جایش معین شد. از ایشان خواهش میکنیم که برای گرفتن جایزه ها حالا با منبر افتخاری آید. و غالبان جایزه ها را رئیس اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان ملکشاه نعمتov می‌سپارم. Переходим к торжественной церемонии награждения победителей в весовой категории до 65 килограмм среди женщин. Почетное третье место заняли Каншкин Чанары из Казахстана и Джонона Назарова из Республики Таджикистан. Второе место досталось Шухиде Каландаровой из Республики Таджикистан. И обладательницей золота в весовой категории до 65 килограммов стала Камила Бодурова, Российская Федерация. Для награждения победителей на сцену приглашается председатель профсоюза Республики Таджикистан Маликшон Нематов. همچنین با غالبان وزن تا 65 کیلو نماینده اوکراین شنیدر ماکسیم تجهیزات محسن ورزشی را با گلدختران موفق تقدیم خواهند کرد. Для награждения победительниц на сцену приглашается представитель Украины Шнидер Максим. Представитель Беларуси Шиндер Максим.
دو بانویی که در مقام سیوم هستند در وزن 65 کیلو با نشان نقره سرفراز خواهد شد. نماینده جمهوری تاجیکستان شایده قلندر و نشان طلا را بانو از روسیه به گردن آویزان میکنه در وزن تا 65 کیلو. کامیلا بابورова. Второе место Шохида Каландарова, Республика Таджикистан. غلبی وزن تا 65 کیلو در میان بانوان نماینده فدراسیون روسیه کامیلا بابورова دانسته شد. И обладательница золота весовой категории до 65 килограммов Камила Бодурова, Российская Федерация. برای بهترین هنرنمایی شهیدا قلندرова نماینده بلاروس ماکسیم شنیدر بالا تجهیزات موازین ورزشی را تقدیم نمایند. Тренер из Республики Беларусь Максим Шиндер желает наградить Шохиду Каландарову за отличные показатели и красивую борьбу. حالا سرودی ملی فدراسیون روسیه به افتخار غلبه بانوی موفق وزن تا 65 کیلو صدا می‌دهد. Звучит гимн Российской Федерации.
تشکر داری دیگر با همه شما دوستان عزیز. حالا برای به منبر افتخاری برآمدن غالبان وزنی تا 60 کیلو آنها را معرفی میکنیم. عکس برداری یک لحظه صورت میگیرد. در وزن تا 60 کیلو سوربان لطیفوف از جمهوری تاجیکستان، محمدی برینلوو از جمهوری اسلامی ایران برندگان مدال‌های برنجی گردیدند. Переходим к торжественной церемонии награждения победителей весовой категории до 60 килограмм. Третье место достается Сорбону Латыпову из Республики Таджикистан и Мухаммади Барнаулу из Республики Иран. مقام دوم و 70 کیلو از جمهوری تاجیکستان نصیب گردید. Серебро достается Хагдоду Гулову из Республики Таджикистан. در این وزن خیراندیش مرادزاده نماینده جمهوری تاجیکستان برنده مقام اول و مکافات عالی شاهجایزه گردید. И победителем весовой категории до 60 килограммов становится Хайрандеши Муродзода, Республика Таджикистан. اکنون دوستان عزیز رئیس فدراسیون ملی گشتیگیری جمهوری تاجیکستان لایق بیگی جانویچ اشرف و برندگان جایزه های افتخاری تحفه ها را تقدیم خواهند کرد. وزن تا 60 кило, دوستان عزیز. На награждение победителей на сцену приглашается председатель Федерации Гуштингири Республики Таджикистан Лоик Ашуров. در وزن تا 60 کیلو خیراندیش مرادزاده پهلوانی که در اینجا هنر زیبای خود را نشان داد تحت رهبری سید خوجاєв عبدالله مشق ورزی میکند و این پهلوان خوش‌طالع توانست که در این وزن همه رقیبان را شکست دهد از شهر کولاب جمهوری تاجیکستان و به مقام قهرمانی در وزن 60 کیلو رسد و گواری دارم که عبدالله سید خوجاєв نیز از پیروزی شاگرد خیلی شاد است. و اینجا دوستان عزیز ما مراسم جایزه سپاری را همکسبان ما ادامه میدهند. ما باشیم در همینجا با شما خیر خوش میکنیم و مراسم جایزه سپاری در دیگر وزن هم مرحله به مرحله پیشکش شما میگردد. ما را همراه باشید و گزارش ما باشد به نقطه نهایی میرسد ولی مراسم جایزه سپاری به پررگی پیشکش میشود. خیر. و محمدی برینلوو ورزشگر جمهوری اسلامی ایران در این وزن با گرفتن جای سیوم مدال برنجی شرفیاب گردید. مقام دوم افتخاری و پهلوان امید جمهوری تاجیکستان 70 کیلو نصیب شد. رئیس فدراسیون ملی گشتیگیری جمهوری تاجیکستان لایق بیگانویش اشرف تحفه ها را تقدیم خواهند کرد و همین ترتیب برنده مقام اول در این وزن تا 60 کیلو خیراندیش مرادزاده واریز شد.
تشکر و شرافت قلمه پهلوان جمهوری تاجیکستان خیراندیش مرادزاده حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان طنین انداز می‌گردد. تشکر و ورزشکاران بخت و ظفر و کامیابی در منبع هم تمنا داریم. حالا از ورزشکاران موفق وزنی تا 70 کیلو خواهش میکنیم که برای برآمدن بر این کاری افتخاری آماده باشند. در این بزم احمد مسعود پهلوان تاجیکستان و دریافت زینه سیوم مدال برنجی شرفیاب گردید و پهلوان ازبکستان دلشاد گوریوف هم در همین بزم سزاوار مقام سیوم شد. Поздравляем победителей и переходим к следующей весовой категории. Итак, на пьедестал приглашаются победители весовой категории 70 килограммов. Обладатели бронзовой медали Ахмади Масуд из Республики Таджикистан и Дильшод Гуриев из Республики Таджикистан. Дорогие, то 70 кило Мулаваджаб خلیفه برنده مدالی نقره و میرزا جمیل رمضانов سزاوار مقام اول و مکافات عالی شاهجایزه گردید. و غالبان تحفه ها را چمپیون بازی های المپی ریو د ژنو دلشاد نظر میسپارند. Серебро достается Мураджабу Халифаеву, а золото достается Мирзо Джамилу Рамазонову. Для награждения победителей приглашается олимпийский чемпион Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Дильшод Назаров. با همین ترتیب احمد مسعود برنده مدال برنجی نماینده جمهوری تاجیکستان باری دیگر معرفیش را میکنیم و دلشاد گوریوف ورزشکار جمهوری ازبکستان صاحب مدال برنجی شد. خانتون علیف نماینده دسته منتخب جمهوری آذربایجان هم با جایزه‌داران نوفه‌ها را تقدیم خواهد کرد و با همین ترتیب گلارجب خلیفه برنده مقام دوم و میرزا جمیل رمضانov صاحب مکافات عالی و مدال طلای دومین مسابقه بین‌المللی گردید.
با شرافت غلبه پهلوان امید بخش جمهوری تاجیکستان میرزا جمیل رمضانوف در دومین مسابقه بین المللی گوشتینگیری برای دریافت جام شهر دوشنبه حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. Внимание! Звучит гимн Республики Таджикистан. بار دیگر سپاس و تشکر به پهلوانان شهرتیار و نفران موفق. حالا باز پهلوانان دیگر را برای گرفتن تحفه و جایزه های افتخاری به منبر افتخاری دعوت می‌سازیم و مراسم سپردن جایزه ها در وزن تا 80 کیلو جریان می‌گیرد. محمد عبدالجلیل از جمهوری تاجیکستان، حیدر سید کبیرزاده نماینده جمهوری تاجیکستان برندگان مدال‌های برنجی شدند. На пьедестал приглашаются победители весовой категории 80 килограммов. Мухаммад Абдуджалилов, Республика Таджикистан, и Хайдар Саид Кабирзаде, Республика Таджикистан. مقام دوم هم به پهلوانان تاجیکستان شرف یاب گردید. امروز رجبوف از جمهوری تاجیکستان جای دوم و در این بازم غالب عمر بازارov پهلوان کشور همجوار ما از ازبکستان دانسته شد. Второе место достается Хамрозу Раджабову из Республики Таджикистан. А победителем весовой категории 80 килограммов становится Умар Бозоров из Республики Узбекистан. از رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی قطعی حکومت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده عبدالله قربانی خواهش میکنیم که به غالبان تحفه ها را تقدیم نمایند. Для награждения победителей на сцену приглашается председатель Комитета по делам молодежи и спорта при Республике Таджикистан Рахмонзода Абдулло Курбонали. میرلان اراليف نماینده جمهوری کرگزستان هم برای سپردن تحفه ها آمادند. حالا غالبان این وزن 80 کیلو زیر موسیقی جاری و تمتم استقبال میگیریم.
Jalilov, Haydar Said Kabirzoda, نمایندگان جمهوری تاجیکستان، برندگان مدال‌های برنجی وزنی تا 80 کیلو در دیروز مسابقه بین المللی به حساب می‌آمد. Jalilov и Haydar Said Kabirzoda. و مقام دوم افتخاری همراز رجب پهلوان صاحب تجربه و موفق کشور نویل گردید. Серебро достается представителю Республики Таджикистан Наврузу Раджабову. مقام اول برنده مدال طلایی این وزن و جایزه پهلوان ازبکستان عمر بازارов دانسته شد. И, наконец, золото достается представителю Республики Узбекистан Умару Бозорову. همچنین با جایزه‌داران و غالبان افتخارنامه تحفه‌های ارزنده که تقدیم می‌گردد و امید فردای موفقیت و رشد به میدان کشتی ملی کشتیگیری و تبلیغ این ورزش ملی ما در میان کشورهای آسیای مرکزی. حالا با افتخار پیروزی پهلوان جمهوری ازبکستان سرود ملی این کشور صدا می‌دهد. Внимание! Звучит гимн Республики Узбекистан. بار دیگر سپاس و موفقیت به پهلوانان وزن تا 80 کیلو میگوییم و مراسم سپاریدن جایزه های افتخاری و غالبان مسابقات ادامه می‌یابد. Поздравляем победителей! И переходим к следующей весовой категории 90 килограммов. در وزن تا 90 کیلو نماینده ازبکستان جانیبek Kazakov با دریافت زینه سیوم شرفیاب گردید. گیورگی پاپیناشویلی نماینده گرجستان همچنین صاحب مدال برنجی گردید. На пьедестал приглашаются бронзовые призеры весовой категории 90 килограммов Джонибек Казаков из Узбекистана и Георгий Папинашвили из Грузии. Комрошоҳи Мустафириён дар ҳамин вазн барандаи медали нуқра ва ғолиби ин вазн Ҷаҳонгир Маҷидов дониста шуд. Также приглашаются серебряный призер Комрон-шоу и обладатель золота этой весовой категории Джахонгир Маджидов.
Маджидов. بخورگان این وزن سردار مسابقات از کشور همجواری ایران کوروش خسرویان تحفه ها را تقدیم نمایند. Для награждения победителей на сцену приглашается главный приглашенный судья из Ирана Хусравьон Куруш. ورزشگری ازبکستان و بی‌نظیری گیورگی نماینده جمهوری کردستان. Третье место достается Джонибеку Казакову из Узбекистана и Георгию Папинашвили из Грузии. بدریات مدلی نقره مسابقه بین المللی در این وزن پهلوان شهرتیار کشور کامرانشاه استاپیریان مشرف شد. Серебряным призером весовой категории 90 килограммов становится Комроншоу Стопирьон из Республики Таджикистан. در این وزن پهلوان امیدبخشی جمهوری تاجیکستان جهانگیر مجیدوف برنده مدال طلا و مکافات عالی شاهجایزه گردید. И золото достается Джахангиру Маджидову из Республики Таджикистан. کاتب گنرالی فدراسیون ملی کشتیگیری عبدالله سعید خواجه و بانوان هم دیپلم و تحفه‌های ارزنده را در فضای متمتن تقدیم خواهند کرد. Генеральный секретарь Федерации Гуштингири Республики Таджикистан Абдулло Сойдходжаев наградил победителя дипломом. موفقیت ورزشگران را بار دیگر تبریک میگوییم و حالا به افتخار غلبه ورزشگری جوان کشور جهانگیر مجیدوف بعد سپردن تحفه مکافات عالی سرود جمهوری تاجیکستان سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. Внимание, звучит гимн Республики Таджикистан.
зрителей приглашаем на пьедестал победителей следующей весовой категории плюс 90 килограмм. در این بازم شریف جان نظریف نماینده جمهوری تاجیکستان و دریافت زینه سیوم شرف یاب گردید. جعجر ابراهیم شهریار نماینده جمهوری اسلامی ایران هم مقام دوم را اشغال کرد. В этой весовой категории бронзовыми призерами становятся Шариф Назриев из Республики Таджикистан и Джаджар Ибрахим Шахриёр из Республики Иран. مدن نقره وزنی از همکاران و بگمراد آلتیبای و از جمهوری ازبکستان نصیب کردید و قهرمان این وزن پهلوان شهرتیاری تاجیکستان تیمور رحیمов دانسته شد. Серебряным призером этой весовой категории становится Бекмурод Олтыбоев из Республики Узбекистан. А золотым призером становится Тимур Рахимов из Республики Таджикистан. با غالبان تحفه ها را معاون اول رئیس شهر دوشنبه محترم قربانزاده امیرخان فیض‌الله تقدیم نمایند. Для награждения победителей на сцену приглашается первый заместитель мэра города Душанбе Курбонзода Амирхон Файзулло. با دریافت مقام سیوم افتخاری در این وزن شرف یاب شد پهلوان امیدبخش تاجیکستان شریف جان نظریف و جعجر ابراهیم شهریار از کشور همجوار ایران. Третье место достается Шарифу Назриеву из Республики Таджикистан и Джаджару Ибрахиму Шахриёру из Республики Иран. بکمراد آلتیبایوف پهلوان جمهوری ازبکستان در این وزن برنده مدال نقره شد. Серебро достается представителю Республики Узбекистан Бекмуроду Олтыбоеву. در این وزن پهلوان امیدبخش اشتراکی بازی‌های المپیک توکیو تیمور رحیمов سزاوار مقام اول و مکافات عالی شاه جایزه گردید. И, наконец, золото завоевал представитель Республики Таджикистан Тимур Рахимов. Тренер из Республики Беларусь Шиндер Максим также дарит памятный приз обладателю золота весовой категории плюс 90 килограммов. حالا با شرافت غلبه پهلوان شناخته و معروف کشور تیمور رحیمов سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. Внимание! Звучит гимн Республики Таджикистан.
صدا دادن سرود ملی، سپاریدن جایزه و تحفه های ارزنده پهلوانان 6 وزن دومین مسابقه بین المللی عاید به گشتین ملی برای دریافت جام شهر دوشنبه به انجام می رسد. در حیات دستوی در جمع نتایج به دست آورده منتخب تاجیکستان با گرفتن زینه اول افتخاری شرفیاب گردید و از معاون یکم رئیس شهر دوشنبه خواهش میکنیم که برای سپاریدن تحفه بار دیگر قربانزاده امیرخان فیض‌الله به منبر افتخاری آیند. По итогу сегодняшнего турнира в командном зачете побеждает Республика Таджикистан. سرمربی منتخب گشتین ملی جمهوری تاجیکستان خورشید عبیداللهیف با جام و تحفه ارزنده تقدیم کرده می شود. Представителя команды Республики Таджикистан Хуршеда Убайдулоева награждает первый заместитель председателя города Душанбе Курбунзода Амирхон Файзуллов. همچنین با دسته غالب با مبلغ $1000 آمریکایی هم مکافات پولی تقدیم کرده می شود. Поздравляем Республику Таджикистан! دوستان عزیز، با همین دومین مسابقه بین المللی عاید به گشتین ملی برای دریافت جام شهر دوشنبه بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به انجام می رسد. Всех главных победителей мы просим подойти к своим призам, к автомобилям. И на этой праздничной ноте мы завершаем второй международный турнир по национальной борьбе Гуштингири в Республике Таджикистан. И, пользуясь случаем, еще раз поздравляем всех с 30-летием государственной независимости нашей прекрасной солнечной страны. Добро пожаловать в Таджикистан! Добро пожаловать в Душанбе! بار دیگر همه شما را با پایتخت وطن محبوبمان خیر مقدم میگویم و تنتنه سپاریدن جایزه ها در حضور مخلصان و غالبان حالا دایر کرده می شود و بعد این همه شما را بار دیگر برای صداقت، برای محبت صمیمانه داشتنتان در این تنتنه و مسابقات با نفوذ عرض سپاس میگویم و با همین ترتیب همه این نیروسنج و مرحله های اساسی و سپاریدن جایزه و تحفه های ایدانه به انجام می رسد. به شما سلامتی و کامیابی را بار دیگر آرزومندیم. муҳимтарин рӯйдоди футбол дар арафаи солгарди истиқлол. дар ин 30 сол барои аввалин бор дастаи футболи тоҷик тавонист дар бонуфузтарин мусобиқаи қораи лигаи чемпионҳои осиё иштирок намояд ва дарҳол ба плей-офф роҳ хат бигирад. ҳамакнун бо ҳимояти ҳаводорони сершумор дастаи истиқлол ҳадаф дорад